O te whātala whātu le malefo mai o le atunu le nei fo i tai au fau. Mo tātou lia mai fo i le aso fau. O le aso lua, le aso iwa le masina o Novema lua afe lua se fulmanatasi. Tā lofa lava o le siufonga le nei o le lomo e Wellingtone. Toi amtaria fo i lana tautua. Ai alo mai le tātou sauni ngā lotu. La sauni lea le sunga i le whiwhauto ina. Reverend Malaki Moiava o le Kalesia. Papoptonga Kerisiano Amerika Samoa. I wainu ya mata, usimaya le whaafonga. Whawhelo iatu, ia Samoa ni nei fui tai au fau. Tāro whātupoina e tātou uso tuke lau mai e malmalama e tātou ngana. Aftai le tua ua ulia mai le nei aso i lonanga le lei. No mai e seo tātou tāpo i atu i le tua. E outou i atu i le li. I li atu ia outou au na le li. I li atu ia il suafa o le li. E whaafitai e suafa o le li. A mata mai nei lap. Ai o i le whaababapu. Tātou pese o sauni.
pakuka e lua. O te whaitawina mai le whai upo mua e whaangata mai le whai upo e 5. A whonga mai e whiong pa ia tātou tua. O ki tū le mea o te leo ai. O te tū po ia o i. O te wāwa ai po i ina ia o i loa, PSA se mea e petalai mai ai o ia. Ia te ao. PSA po i se mea o te tali atuai i lau whinaunga. Wa tali mai po i le li i a te au, o whape mai. Ia e tusi le whaalinga. Ia e tongi papa. Ina ia mumoe o ia le na te whaitawina. O wao le whaalinga o tuina mō nasa o tau poina. Ai tau tala mai whea o i le iunga. E le pepelo lava. E u lava ina tuai mai. A ia whātalitali pēa i ai. Wa e o mai lava. E le whātuai. Whauta. O le o whāpewheteina. E le tonu lona loto i tu tonu ia te ia. A o le wa mi o tonu e ola ia. I lona whātutua. E moni lava. O le waina. O le lea. O le tangata whāpewheteina. E le nofo foi. O ia i lona whāle. Te whaateleina lona manao pei o seo. E pei o le oti lava ia. I le maona lava. E te whapotoina nu uma lava ia te ia. E te ao whaina foi ia te ia nu uma. Pamunuia mai le tua ia nā whiong pa ia. E pei ona whaponga parongolongo iai le nei kai au. Ia te ia pēr lona vi inga e whawa. Amen. O wao le whaalinga ua tuina, mō naso ua tuu poina. E tautala mai pēr e o i le iunga. E le pepelo lava, e ui lava ina tuai mai. E whaatalitali pēr iai. O wa e o mai lava, e le whaatuai mai. O le whai upo e tolu. O silena whaitawina nei. E whilia e whai mamatua o le nei whoi kai au. O le manatu au tu o lo au mai e le. Tusi whaita waso e pe o na iai le nei kai au. Whapea. Leo leonga. Ale leo whaituto. Leo leonga. Ale leo whaituto. O le mata upu mua yaso ana nafi. O tusi lava lea sa papuka. O lo whau tala ina e whape. O le walo anga i le whatafuna ina o Israelu e Kalteia. O le taeau nei. Mata upe lua. O lo whau tala ina e whape. O le walo anga i le Malaia o Kalteia. O le mta upo ana nafi lea na tala noa i le sai a sapapuka i le atua. E sea utua iai le na whaamsinonga tonu mo Israelu ona o le angsala. O lo soifua maola ai le nu. Na tali lea o le atua. E ala i lona tofia ina o Kaliteia. E whaatino ina na whaamsinonga tonu lea. E tusa o le whaasea, ma le sai, ma le tangi atu o sapapuka. Peita, o le nuu lea na tōwhia e le tua e whaatau nuina lana whaamsinong. A o lea ua u i ai le uru o le la au e pe o na iai fōi le whaitaunga o le leitaea. Ai se a ua fola i nai e maa leia o Kaliteia. A o Kaliteia lea na tōwhia e whaatinoina le whaamsinonga le. Mai le foi o poi fa. Fauta o le o fa fefete.
e le tongu lona loto I to tongu ia ti. O le tangata whaafefeteina, e le nofo foi o ia I lona whalu. Na te whaateleina lona manao e pei o se oli, e le maona e pei o le oki. Na te whaapoto-potoina mai nuu ia te ia, mana whaaputu o loa ese mo ia. Na te whaia le ai I le toto, mana whaatu mawina le ai I le amio le ton. Na te lilingi foi le me o ona ia lato wipu, ina ia ona na ai, ma ai e tuai I lato I le lava lava. Maali ali ai lo lato le perito meina. Peta lai le tuo. Oi ta lofa I le whaia ia mea. Ioi. O le alaua manino foi au fala I le mafuanga. O le valo anga I le malaia o kaliteia. O le loto ua wha feteina. O le loto ua wha maualunga. O angai I le wha sauro. I ola ma tino tangata. Ino ali tu ranga lea. I le ngangana ngangana ai tu ngata kaliteia. Ni ala vale. Nai moni mau mai ele tu so tani elu lona mta au koe whaal, whai upo e tosu. Whai mai ua whiaru alua I tupu I lunga o le maota o le malo ma whapeane. I leo papelo ni a tele ea le nei na whaia I lo malos. E whai ma maota o le malo ia vi I ai lo mamara. Samoa malau whaafonga anga I le neitaea. Ai mai le autu o le neitaea o le leo leonga a le leo leo whaipikoa. A fesili le tangata kerisiano po ai le leo leo whaipikoa. Kasi ale tani o le atua. O le leo leo a miutonu. O lana whaamasinonga po. E lang ta si a tangata uma. O le tangata polonga ma le tangata saolopo. O le tangata tō pia fo. Ma le tangata au auna. Ne manatu le tangata tō pia. E so poloa al whaamsinonga tonu a le leo leo whai toa ia tira. De ai. Na mala wina matofia ina kaliteia. E wha taunu wina, le wha masinonga tonu a le tua molo na nuang sa. A ele I ela, le sila, wha leo leo pai toa o le tua. Ia kaliteia, malo na tofia ina. A lea ua manino. Ua wha fefeke ina. Masalo le tō whinga na tuu I ai. A le alala le nā. O le whai loa o le whaalinga I a sipakuka. E pei ona whai mamatua. O le whaalinga, o le whaamasinonga, o le ao I a kaliteia. Talai le tua E a sipakuka. Ia e tusi le whaalinga. Ia e tongi matusi ina ia matua manino I le whaitau. A wao le whaalinga ua tuuina atu, mo aso ua tuupoina. E tautala mai pea e a oo I le iunga. E whaatalitali pea iai. E le pepelo lava. E uina ua whaatuai mai. Ai o mai lava. Ioi. O lea ua manino le folanga ma le whaalinga lea. Ma ua wha manino mai ai. O taimi o le atua.
e le iloa e le tangata. E pule lava le atua i le taimi. Pe vave mai, pe tuai mai. A ana folanga ua whatatia ma whata otu. E taunu. E taunu. Tasi lava foi lea nā tura mātango fia o le tua. E whataritari pia. Po le ale taimi. E Samoa ai le tangata. Le tangata ua tuina mai i ai le whaalinga. E tu awanoa pea le tua. E le vave lo na tosa. E ringis. E mawalunga pea lo na. E le toi tau whai loa ina le unga nao i ai. E kaliteia. Luna wing. E le langona. E le Samoa. Ma fo i le tua. O le alofa wha leo whai ki toa o le tua. E tuava noa pea i sostanga. O le tangata o lo te tai. Ma tangata foi. O lo wha polonga ina. O tangata mau rulunga. Ma tangata le tau o loa ina. O le alofa wha leo whai ki toa o le tua. Amen. Tio tātou tā. Le li ielo mātou te mā. Le iti lava le anganga whaafitai le nei tai au. Iaso e whao popo ina. Whao popo iaso lo mātou ora. Le whaafitai mua lea. Se anoa le mana vaola. Ele maua mawhitanga whapene. Whaafitai au whamunianga i so se awala. Tino le mawhawhau ma le anganga. Whaafitai au whiongpa ia. Sulu e mātou vai. Mal malama i o mātou vai. Te soa swali sili le li. Te iau te lai kiris. E au ngalo nāris. E wai o mai ai. Le soa swani. Le soa swani lea. Le nganga pa ia o le persona lo ne tolu. O pe ngai ma o mātou vai tau. Lo mātou malosi lea. Sili la mātou whaapitai o nor tau langa na e tāpenei. E ala ia Jesu ke riso lo mātou li. Ma lo mātou whaora. Whamangalo lo o tunu. Wa lea ia se iso i mātou e atu toa. Whamangalo le ngangana. Whamangalo le amio. Whamangalo e soi fua whai tau langa. Ma le ola ofo i nātu. Ua whata ta e lu. Ma, ui mangalo mātou se. I le tuto le salau. Whanau nongo tāpua inga usu alau. Whanau i leta e au ma leta e au. Ina se i tālo si ani. Le watu ma le o mai. Le peanga iai o utangat. Ma lava singa o le asa. Ina ia whaapaolo wa au mai lava i le tae au. Te ia o i le asa. Whape nāro mātou le mo. Ma, e alo whaina o te ngata. E le ngata i ngā lue. Awa o ngā nei whana. Manuia tāpua inga o mātou te mā nā mātou. Whatatu lava i la o fio ngase mama. Ua afi ai nei o mātou te mā nā mātou. Anga le lei la o fio i le nei whama. I le ia whapena o na whaasau ina i mātou. Mātou talo matuina atu si o mātou o tinu pele o Samoa. Ia whamanuia o e te mā. Whape fo i le nei i nuu mātou no moko atu. Whamanuia i lau e ka le sia ke siano le lalolangi atoa. Le li ia. E le lei lava le nei as. Ona o oi. Le mātou te talo lea. Whatasi ai ma te talo lilo a lau whana.
o foi natu le nganga pa tutu e pa po mai ono isu o ma to wole ma bala au to ene amen. O le nā ua whaafonga le tātou atinu i le sauni ngā lotu o le nei tai au, na teita ia le sunga le whaafewto ina, Reverend Malaki Moiava, o le Kalesia, whaapoptonga Kerisiano Amerika Samoa i Wainui Mata, Wellingtone. Ia mo le atua i le whaaftai tere lava i le sunga le to ina, ia tu sai o le tātou sauni ngā lotu e meisi le upo folo nei aso, tō matau ina i fo ilanga ia tu le atinu i ngā ruenga mwhai walo filimo le nei aso. E whaamania le atua i alma le mana le upo le nei aso le tātou atinu la tō le awhenga i mga ruenga le nei aso. Whaamania le atua le nei aso, whaaftai te fo i le tātou whai pese, ia mo vi inga mātango fia le atua o le tātou sauni ngā lotu. Whaamania le atua le nei aso, whaaftai tere lava. O lea walua su 5 minute o te ai nei le tūlai fitu o le sifon leo lau moe Wellingtone, watu vi inga neo le atua, e ona whangasolo i leo le tātou poloklame, tā lofa lava.
lea e ofo ai. Mai na tua ma ofo ma tua nana. Vai o tai, lea mea. Lea, o tola. Tua ma Ata o le taia, siu fofona o le laumua, aso ngafua, i le aso foraile, i le fitu i le taia, ata o le taia. ata mai la ia le leita e ao io au fa u tatou le o masau ni ngā lotu fa mon mole lava ya fatal fatu tatou tinu ya la tau fo wa ma futa mai ni taimi ya ilungo le tatou ala leo fa longo le tasi o ono tasi ma le tasi fa mo si fonga la mua ya ai fa pe fo ilungo le tatou app luas foot fight tu la fatal fatu ya me se fo ilungo le tatou Facebook live ya ma le tatou YouTube channel le wa mai mo me fo ile to tele le tatou tinu ya le fo wa ama te fo ile tautua ma le uso tenga si la ai si mona se montafa pe fo ile se ma le fai valu ya awa fo ia le tatou maftanga ma le tautua ino lo to pa ia mo lo to malu le yaso ia ile tautua si fonga la mo fatal fatu le tatou va la sunga ile o lo tu iluma le tau mua ya ma le sunga fo ile sifini sinia ya awa pe ya on fai atu mo tau fa manata tu pe ile fai na alu va pe ngase sifini sinia pole ala lo to mai luma le fo le fasino sino le awala la lava ale ai ala le sifini sinia le fai na le va me fai na tu ai pase se o mata utu in san masina ya se longa wa tu sifini sinia to alu san masina tu ya talava sinai ma mari Ia wala na tuai. Ia wa no le sa malu lotu le tatu fainga lotu. Ole na tuai mai ia mera na tsa ule mate ata. Mo me ole tanga tu le la wa u fia le nga pa.
O le tau ana o le tuli o le sauni ngalo tuli tau pe fa pele fa se lo tu fo le la lo fa ngal wen wa po le a lo le la va ma lo fo le e me fa le tonu tau ai mo le sauni ngalo tu ma le fo le tau ya e pe ya la sa lo tu la sa ya ta lo fa ya ta fu fa ta lo fu le tu ma na ya ia la fa ngal wen to fe le tu o fe o yo ta le ya te na le fo yo tu o tu ngal wen ya ma lo le la ma ta ma lo le so ko mo ya ta lo fo i fo le pa tele ma le to ya sa ya me ko yo fo ya apostolo la to uma la usa de via fa ta lo fa tu si fo lo mo ta lo fo i ta ma na ma to te yo ta tu lu le la va ora la fo le ta ko mai por fala ya fa vai ta ya ma tu fi a ro se fo mo ya e loro tato tu de fuego fue ya tu ama no masa na to ko ile na fa mata tu pa na ya ina ya fa ta fa ile ta ma tu fi ma no fa to ro ta wata ma lo va tai lai ya e fo le manatu ya fa ta lo fa fo ile kom sino ma ulunga Samoa e Wellington le fionga ya pali le asi Tommy Skellen ya ma fa nga luenga ya ma lo lava ta po ma lo fo nga lue mo ta tu tunu ya ai o lea ua tatu ia proklame atal taya ya oafua ya tulanga le ai fo le yaso ya ai a mata fia le yaso yo al fia nga luenga fai fia nga luenga fe do fia o fai nga luenga ya mto nga lu fa tasi mal fia taya uma ya o so le la ai taya o pa le do ta ma fa e fo le o so le la o ro fo fa sa ya mo fo i ma we pa na pe ya o le la ia o fa pelo so le matanga o fia le mane au le o ave le la so sulu mai tai au ia mo sulu ia me o fofo ia le la o tato o to o sawani ta vale mo ma fa pe po ani au to mana tu fai vole tu no isamo le taimi la le nei le la ua to fai tofu au manga i taima il fai ngole fai vo le mata vai il mata le o roa a pata mai foi le va tu pe to mol los fulo o le au manga o itai o tu si o le o tu le si o mai ai al tata vo le lungo le va o tamana le tata ina le sipito le va o fa pe so le te mi tono a te mi foi le te la ti to tum ta to mata ye o to va tu ta pisi mai o tai foi le sa sanga e tamai la to pa o fa ngota ma me o mata fa ngota o sa o le fo lo so sa e o te mil na la fa pe se tau fo le se tau fa sauli e tono mai lo la e o tama ia na to fo la lo na fa na ma ia wa fo le fa tali to fo no matai le o le ala wa ru fo no matai te mil sa o pe so ai fo u po to no ma wa o te le lu winga na lo tala ele fa pe ma se la ina ritas e pauana le fai vai tai o te i mautino le po a upo ni upo fo le fa sa mo mo le winga na le no fo ma tatu o tunu ia me se ta mautina matu sa ma sa ne le fai vole to tu fa pe a tonu te o yesi sina vala o me ni te mi ni tai o vala o me o le upo le mo ina le fai va na le mata le ia le mata no ia le na wa pa wa le upo to fa lo fa pe sa sa le la pe sa sa le la fa pe po le sa la te fa pe se sa sa la o la wolfa o la wolfa le ia malo da to no fai volta io o me fai volta ia a wo su foi la un anno foi te no mama io e sa o le io e te mo tai au ma na ia fai o fe au e lai fe o pona to ina sole so e tu li ma ru tai au ia me vele fo le la o to ngau tau to sa ni o mai io pe na le fai o ia o pone te fa lo il tai au ta to sa mo ya sola na ia le lui fo le tu o tamaiti ole fango ana le inga lo simona ele ya onga fo na fia na fo le to ya onga na mo na tan ban wa o te nai o te lo matu na sa fo na fi mala onga fo ta te se fulu ana fo mo fango ana ilunga lo ta ele bye ta na pone ta ele mo le ta ele ai fa ma sa ai mal ta inam asil to ina na tu fe ulo mai mo tamana eu tu feu no tai au po vai
Ya, malo, le tatu pramen atal tayao, fatalo fatu le tatu no. Ya, malo mafuta mai, ya se tatu pese. Ya, on fanga solo le tatu pukulame. Se fanga la mua i Wellington. Talo fala ba.
malova tai ia o va fianga na mai le fianga o lalo manu le pata ia e fa fianga o le fuan malo Amerika Samoa o le talo le tau le yaso mo tata Wellington e langi le ne yaso sulma tango fiele la e fa pena fo i la so ataya o le aise ao e fa la vela vela so ataya o sulma tango fiele la fa pena fo i la stofi mo la Australia fa solo atu mo tu saute langi le ne yaso ne le sone Christchurch Queenstown e se vanga ai i tanine lea e langi le nisio taimi ia ai pua oa ia nisio taimi ia fa solo atu i imra kako e langi le sulma tango fiele la malulu le ele tau nei o ne sone lea e fa mawina se fulma le lua e se fulma le lua fo i imra kako se fulma le lua fo i Christchurch Queenstown e se fulu ai se fulma le tolu Dunedin o le mafan le emo tatu Wellington le tau nei se fulma le iwa le malulu fa mawina se fulma le tolu e langi lei ia kapiti fa pena fo i manua tu e pua oa nisi o taimi i manua tu ia o whanganui lea langi lei taranaki ia fa pena fo i Hawke's Bay Wairarapa e pua oa fo i le telo taimi o le nei aso o le vaiatu le tatu o tenu o le nei aso i Samoa langi lei e luas furuona ma fanafana le vela le fa mawina e luas e furuma le valu sampura vinaka ta lofa lava suva i fiti ia e papa fai tiri le yaso luas e furuma le tolu ia le vela le ma fanafana le vela le fa mawina e tolu se fulu rarotonga e langi le le yaso luas e furuma le tolu le ma fanafana le vela le fa mawina e luas e furuma le fa o le hautelenga o le taro le tau mo New Zealand atoa a mata atu lava i le motu i matu nelo i tātou Wellington fa sola tua i le motu i saute o le tele lava vaenga o le atinu upe mwhaifoi o na whape atu e langi le lei New Zealand atoa le ne yaso ia lono winga i e fua lava i au fua fuanga mana i le tau o le angoto i fula le fiafiana nei i le se fulu vali minute te ai le tu lai valu o na toi oso e leo le la le tai au i le toi 5 minute le tu lai ono o le maluluma tātou i porurua se fulu ma le whā, loa hate se fulu ma le tolu, wainui mata se fulu ma le tolu, apa hate se fulu ma le tasi, ia mo Wellington e lea se fulu ma le tolu, ma whanwhana, o porurua se fulu ma le iwa, Wellington se fulu ma le iwa, ia o loa hate ma wainui mata ma apa hate, e lua se fulu ma le tolu. Ia whatalo whatu le au whangota, Wellington le leita e ao, ia vai pesa o fia se whaiva, ia manuia fo i whainga whaiva le a whiangai ma utau, ia nana whaamanatu atu pēa, ia le toinga la po o le ave il fale, ia pēa whangota le nei aso, ia ma nisi o whingota. Ai ia manuia lava whainga whaiva le a whiangai ma utau, manatua tufa pēa tele, i te uwha malo le aisa. O le pēa le tai, e sua le tai le tai o nei, le te o le iwa, se 4 minute te ai le iwa, sua le tai le afiafia na nei, le toe se 4 minute i le itu la whai le afiafia sua i le tai. Mo le au whangota i le vini, Foxton, e pe le tai le tau nei se 7 minute te ai le fitu o na sua leo le tai e le lua se 4 minute ia e te ai ia le tu la e tasi i le te ai le tu la e lua i le aulia na nei e sua ai le tai ia o le tulanga na le tai le nei aso ia ai mo le au la fatupe ia pe ala fa sa tupe le nei aso i le tātou watinu, ia na wha maloa te fo i mwhaaftai atu le angale lei nei ainga i Samoa, e ala la foina o se leni. A o le tupe Samoa nei aso, tā la fitu se funu ma le 5 sene, mana ia, waru lunga tupe. O le tupe Amerika, e ono se funu ma le 2 sene, tupe Australia, iwa se funu ma le 4 sene, o le tupe Australia, le whaamawina tupe Australia, sorry, te whasau atu, e iwa se fulma le whasene o le tupe Amerika, lea e ono se fulma le iwa sene, ia ma le tupe Samoa, tasi le tāla New Zealand, ia maua ila o tupe Samoa le nei aso, e tāla fitu se fulma le 5 sene, ia manuia lava le lafoina lau tupe le nei aso, ia ina i ainga i Samoa, tai fo ile anga le lei. Ia o le taro le tau, o le aso whanau, ia whamanatu atu pēr tātou email o le asawhanau, o le asawhanau @samoacapitalradio.co.nz, fia tau au maini o tau aso i fua ma asawhanau, ai mo ila tau umalawan so i fua mai le nei aso, ia whaamani atu le tātou tautua, i o tau aso i fua,
ia ma ia whaamunia le atua ma toi whaapopo nisi tau sanga stele mo tau. Ia e o le tātou tusi whaitau? Ia o le tātou tusi whaitau le nei, whala e awina i fo i la tau o whamanatuino tau a soifua, mau mai le tusi a te salonia e lua, a lona mata upu mua, a o fwoi upu e tolu, e te tau o na mātou whaafetai i le au noa i le atua, ona o tau le au uso. E whaapei o na tusa, a wā ua tupu tele lava lo o tau whaatuatua, ua whaatele na fo ilo o tau whealofani, o tau umalava taituatas. Ia, manuia tele o tau asoifua, a o le pesa le nei, ta ina tuma o tau. Fa
Tala valava usmel fa fonga o tala mena tupu lo langi ne yaso tato ria le so iva o November. O le solta usanga te si fitu lo iva na saini ai se whengainga i le vā se pānia falani ma pere tānia tele na ia ngā lulu e whātasi. O le solta usanga e tasi fitu iva na fo i mai tangata leo Napoleone mai o iai kupito saulos fa ia le tunu o falani ma tau mo whailo ia pu lea le tunu o falani. O le solta usanga e tasi valu fitu na umia ai mo le taimo mua ma ua pu lea i fo i Amerika ia le hapa lea o Pearl hapa ia wai. O le solta usanga e tasi iwa lua tasi na vele tangata leo Albert Einstein ia ua ia manu malo le whailonga o le Nobel Peace Prize taluaile ata maite le tangata i mata upu whaasai nisi masi lava le physics ia po le fisiki le talenta ua i tamaiti a onga. O le aso le tausanga e tasi iwa tonu fitu na pulea ai e fita Japani e le nuu leo Shanghai tonu Saina. O le sol tausanga e tasi iwa onu fitu a whape masana e whaitau le mekasini leo le Rolling Stone o le so na mauaila tolo minga mua lava le tausanga tasi iwa onu fitu. O le aso nei whamanatu e le tunu o Cambodia no la tuto tasi mai pule ngā whalani. Ta mata mai tausanga tasi iwa li matolu i le mawaile o le Ivas huru tausanga o novo kolone le atunu o Cambodia pule ngā le atunu o whalani o le so la tuto tasi ai tausanga tasi iwa lima tolu. Tato tala nā te maua le whapoponga le te masani whaftai lava. O le a o wa ma ku le tato fa bia. O le a to o le uri nei po. La ko to ma va wa ko le tau kai e seno na. Ma o le o pesea ku la peselea. E ka ua o le lau lau si. O na po na mua. E mua le lau lau si ba. A una so o pai mai si pesi. A una so o pai mai si pesi. Le a la o ko mai moa i le ma ko lau lau si. Fatala fatu le nia solua i lo tātou tino malau whaafonga e alu maia o se whaopopongo telefon mai Samoa a le siu fonga le lau mua. E se furu fatala pisi ua una ia ele tūlanga tū ma mao le afio anga o vaipuna na taula mua ele komiti atina matamaita i o le afio anga. O le anganga tau ave le komiti o le whaamamaina leo le siu manga ma ia maua le soifua maloloina ai whapea fo i se vainga fau i le tūlanga mata ko fie o le naunau ta inga lea ma le manu lau ti o le whamoe moe. Na whaadia i le sui o le afio anga ta wa Saroni e tolu wafe ono se lau ta la le tupe na whaamea alofa mai le matanga ruenga o tina matamai tai e se tālu sanga al komitia tina o le afio anga e whaatino ailo lato fuafuanga moni kalo ne la pisi
O le tolu afe ono se lau tā lale mai le matanga luengo tina matamaitai, whao popo ye ma le afe tot se lau tā la ale komiti la tu saunga tupe, a toa i le wha afe iwa se lau tā la, o le tau au wha i le o le ngā luenga a toa. Na whaftai e tau a sā le malo ono o le teimi mua lea, wāmana i ailu la tua fio anga i lalo lea por kalame, peitai o le nau ma le finau pe o le komiti, wao fia tuai mai la tau i le wha soa, a le matanga luengo tina matamaitai, a tina o nuu maanga fisotai. E lima mōlianga ua wha maonia mai le sui kom sino leo a wa pa au Filipo longo i tino, o loo a ngai Yesu e suenga matua inga le matanga luenga, a ngai le kapeteni o le waalanga te whale lea tunu ule na whanua lua, le sunga taito set for hunt, whaamaunia mai a wapa au, o le ato e tu lai le sunga taito i lumo le whaamasinonga tau loto i whale le matanga luenga, po le Police Disciplinary Tribunal, e tali whaawau i ona mōlianga. Peitai o mōlianga o mai o lo whaasanga i le alisa tini i a taito, o loo ia te ena oma. Ma o mata aupo fo ile neipe o le se la fia le tātou o tunu, na tūla i mai ina ua paulia le nā whanua le ngā te whalo le wafu i san lolonga, o le aso tonu fo ilea, na whaatūlanga i le porkalame le solo ta avale whaata amilo i sa la whai, a le vaenga whaapu whai o wanga i le malo le HRPP, lea na malanga tuai le nā whanua malinisi o utou leo, e avatu e sa vai mole pui puinga. O le wala au ngalona lua leo o le mata au po le whaamisi nonga tau loto i whale leo, ina ua mai ale wala au ngamua le vai ason taluai. O le teminei o lo i Australia le waa o lo whaia iei ngā ruenga wha le leia, e se mai iso esu e ngā leo, ai o lo whaia fo iso esu e ngā matanga ruenga o ngā ruenga te telemati na e. O le malo Australia na wha mea alofa mai le waa le nei o le nā whanua lua mo Samoa, e na wafu le tautua le nā whanua mua sa iai mo tausanga i tele, a wā lava le leo ina o le ngātai whaleo le atu no o mara Pasifika. Mai e leo mai loa le temile nei pe fia se tau au whai o lo wha le leia le waa le nā whanua lua i Australia. Ai o le taulawa i o le waa le nā whanua lua na wha mea alofa mai e Australia mo Samoa le nā whainga pa anga, e 30 miliona ta la. O lo whaua pel porkalame al mtanga ruenga le soifua manloina ma onga, e leu na ia le mal whaasolo ato tuwinga o le pi Pfizer i tu tonua onga te itasi le antunu, e au fia i ma onga o mai sa la whai. Peitai, o le popolenga o wai ai nei le mtanga ruenga le soifua manloina, ona o se tasi o ana porkalame o lo whaanga solo nei una ia i tui pui tupulanga tala vaula i te, mo whanau uma ia o lo whaatau sa vali o loi le taulanga, taluai le sosola ese pe au atu le matanga ruenga le soifua maloloina, e whaatau nuo latu tui. O le popolenga le matanga ruenga ono mātua i latu ia e mo o mia, ono latu seini le pepa o le malienga, e whaatau nuo ai tui whanau nei. E le ai manise o mātua ta meiti mo ane i le whanima i mto tua, e whaatau nuo ia pepa whaatumu. O le popolenga foi o le matanga ruenga, ona o whanau nei e whaisi wāwāla lata tele i le mamalu le atunu, e ala i le whaatawina atu e o latu o loa yaso te tasi. Whaalia le paanga telefou, e maua lunga le tali atu tina maitanga ma tina o loo whaasusu o latu pepe, wāanga i atu e whai o latu tuipui o le pi Pfizer. Ta ua le whaatum sili o le matanga ruenga le soifua maloloina le ausa Dr. Take Naseri, ua mai atu inga moa onga i upolu mo le tui o le pi Pfizer, ai o loo tau wha mai a mai sa la whai, ma le wha moe te tau o na wha solo i le tui inga lona lua, i le vai aso lua se funma le lua le masina nei. O le temi nei, na o le tolu tamaiti ua mai a umatui lona lua, o na tamaitia na whai mo la tui New Zealand, a o le i toi taliu mai i Samoa. Ua mai a pasia le kapeneta nisi teu ngō tūla whono po a ia ingo i lanto e ulu whale mai le atunu e malanga wha bitoa i urua wha ngā solo mai nei i le masina le nei ma le masina fau. O nisi o teu ngō ia ia inga e au fiai i lanto e amatatu le se fulu valu tau sanga anga i lunga le mātutua
E whaatanga o nōru whale mai Samoa pe a whai ua ato o toa umatui pui pui o le COVID-19 wiva. O le tuinga lea ua sui mai e le tuutuunga o tangata ulu whale mai Samoa pe a malanga mai lea tunu e ao fia ai mai lantou o loo ngā lulue I lunga o lele. O le leu sta ia o ia tuutuunga o le ale talia I lantou e malanga mai pe ulu whale mai foi lea tunu. E o foi ia I lantou o loo ngā lulue ngā luenga whaavai taimi. Peitai o lo manino le whaalinga le matanga luenga le soifua maloloina. Ina ia whaia o masiaki o pepa malanga e wha maonia ai le whale mai a o lei malanga ese mai malea tunu o lo iai. O le whaaftai le soifua maloloina e lango sua mātua e tawala le I whana wā onga e le whaia leo lātou tui pui pui. E wha maumonga o mai le aso whareile wo atu ele se fulfitu wafe ono se la wiva se fulmaltasi le au whai o tama matenia ongo wa mai e ono whai o la tui mo mua le pi Pfizer. Peitai e lua se fulfitu wafe le au whai o tama matenia onga e te tau o nao fia o ma le tui le nei ai o lea wa si lia ma le afa e le se fulfitu wafe ono se la wiva se fulmaltasi e lanto wa mai ale tui mo mua. O tala ia mai sa momo le ne yaso Manui o le tātua tunu I tiu te mga luenga o whenga iei a mese foi a o ngā whanau a e le whangaluina foi le tāpua I ngai mātua tausi I maota malawa. Whasoi foi am. Tala flaval fa poponga momo tala fo male si ufonga le lau momo le nei tau le soiva o Novema lua felua tasi. O amata tala ina nei le vanoa mo tangata malanga mai Samoa tonga Vanuatu matoke lau e ulu fale mai e New Zealand au noa male whaano no fo esea ua wha au popo ia ni we male atu kuki I feo inga sa oloto I le vama New Zealand e au noa male whaano no fo esea vanga na ile atu kuki le olo toi tau fia mo le taimi nei. E te tau I tangata I le citizen I New Zealand ona mai a umatui pui pui e lua e mawhai e ona talia ina I le atunuu. O lo wa ai le atu kuki e te tala feo inga e unua malwhaanono fo esea. Mo ila ato ua mai atui pui pui I lunga atol ta isfululua tau sanga le mahatutua. E malanga atu mai New Zealand le masi no Januari. Wa saunini we mo feo inga e unua malwhaanono fo esea ma New Zealand peitai. E le iai se aso ua wha maonia aina o le to'atolu sifutangata I vai aso ta ilua o lo o mawhaiona ulufale mai le taimi nei. O le masino o ke topa na whaasirisila I le malo. Le te tala atu o na tua o ia tunu o ele o ia le vairusi amata atu ia Samoa tonga Vanuatu matoke lau. A o isi swinga e au fiele na o le fitu aso mo isi tangata malanga I whaanonofo ese ai amata atu I le aso se fulumale whao Novema. E toi whaanonofo esea I o latou a inga mo isi aso I tolu ma whaawa waiso esu enga o le vairusi. Wa sauni le tama ita I bale mia po o le vai aso fo e whaasilisila le aso I toi titala I tua o yo au kilani wa au sia umai pulenga whaafalama I au kilani. Le iwa se fulu paseno I latou wa mai atoi mo mol COVID-19 fulu iwa mana sauno Jacinda Ardern. O fuafanga lo ia I le taimi nei, ua ilo ai e te tawana o atul fai ungola masina nei, wa au sia au kilani le iwa sifulu pasene, o I lato e mai a umatui ta ilua, e anga I au kilani il polkala me fofa atulanga ina, o le COVID-19 sifulu iwa le traffic light system, pe a au sia le iwa sifulu pasene o tangata ua mai ale ta ilua o tuipui o le wha mai. Sa wha asila sila ina I le asoa na nafi, le anga I ato au kilani ile si te pulo na lua le lapata inga vaenga tolu, Ile fiafio le so, sa wha manino le palemia, o le amwhai tangata au kilani o na whemala ngai, pe tu ua au kilani le vai tau o le kirisimasi, tu sa lava po le ale tūlanga o lo utupu, po iai fo isi vaenga o le tunu. O le ale whaatari fo I tangata au kilani mo se wha maoninga, pe wha pe feo na tatala ma wha atino le feo inga I ona tua oi, po le aso fo ia tatala I ona tua oi. E ele talutonunga le vai asofo le a whailoa e Ardern le taimi e toe te tala I tua oi o au kilani. O lo whaanga solo ni se osuenga le maliu se tangata na afia le COVID-19 fuluiva le whalema I le taulanga I au kilani pe ona whaasirisila le mitanga le wenga le soifua maloloina o le anga singasi
e silia maleono sfultau sanga le matua, mana avel fale mai le aso lua sfultolo o ke topa, ono o seisi tūlanga, masafa amaoni le COVID le taimina ave atawai le fale mai, o le aso toonai sa maliu wai. O lo so eina le mafua angalona maliu, ai pēna maliu foi ona o le COVID sfuluiva. Sa faasilsila mua atu i le aso ngafua lava, se tangata na toi foi mai ni usila lena maliu i tutono se fale whaanonofo i se ai tangata, e taunu o le atunu, o le aso tolo Novema na taunu wai ni usila, mana whaamaoni e le virusi, i le aso lona tolu, o ananafi e to ase lau iwa se fulu tangata fōna whaamaoni e le virusi, mai tutono le atunu e au fiel to ase lau valus fulului o Kilani, to o fito i Waikato, ma le to o tasi i Northland, o le tangata lena maliu falma i tele o Kilani, e le ili potia alo i alfa numero tangata ua mali liu, i le COVID fuluiva i tutono New Zealand, o na o loo whaawau i ai suesuenga. O toi whaupopoina le whaalapotopotonga le Greenpeace, la lato wala au le whainga malo Jacinda Ardern, ina ia whaamuta le whaonganga i tū a ingo fertilizer, o le synthetic nitrogen, ina ua whaailoa ina ai se suesuenga whaascientisi ua whaailoa ai, le leanga o le vaitau mafa mai le nitrate, mai mawhaiona o atu li to se lau tangata e awhia i le kāne Solomanava po le tau whale, po le bowel cancer, ma le to a whase fulu e mali liwa i le lava whaama i tutono New Zealand i tau sangata i tasi. O le suenga na ngā lulu e whaatasi e le University o Otago, au Kilani ma Victoria ma Samoa e to o valu se la wafe tangata i New Zealand, o lo ofea ngai ma le mawalunga le nitrate i tutono le suavai. Mai lunga tulanga le whaamauina i suenga whaavao malo e whaapea, o se tulanga i lamati e le soifua malo loina, na ta ua Steve Abel o le Greenpeace, e te tau na talitonuina e tangata umale suava i mai alato umukuka o loo saunga le mui le tau mafa peitai mo le tele o tangata ni usila. E mai se lava inu ui fafuatu o a ai te tele, ele o le tūlanga le o loo iai, o loo maali liu tangata mai le kānesa, mo walato i lua lava tangata tonu e tu ua iai. O company te tele lua le Ravenstown mo le Balance, le whaatau inatu le iwa valu paseno i tu aingo fertilizer, le synthetic nitrogen. Ua tāpune nei lea o ngā mawalunga a Mount Albert Kramer, ina ua whaamaunia seisi fo i tamaititi le virusi, ma o le taulua i leo tamaiti o lea o ngā ua a fia i le whaamai, na tāpune lea o ngā le vai astaluai, o na tamaititi na whaamaunia le COVID-19, ma sa tatala na o aso i tolu. Mo tamaiti sinia na toi fo i atua wala tau suenga, peita i o lea soana nafi, na lafo ina toi se whaalinga il pulea onga i mātua e whaailoa iai, wa tāpuni nei lea onga i le toi titalaina le nei tausanga ona o lea tōlanga. Sa ele tamaititi lea onga i lea so tolu ma lea so limo Novema, ma i elo la tau manatuna a fia le virusi, i taimi ia sa iai i totono lea onga. I taalonga, o le atali malo le atunu o Tahiti i taalonga le Pasifika o le lua whilua fitu. Ele Imanuia le tau mawhainga Tahiti e tali malo i taalonga le Pasifika le lua fisafluiva ma le lua whilua tolu. Le ana maan malo i tonga ma le atu Solomona peitai o le ua maualo na wano e tali malo ai. I le lua whilua fitu, sa tali malo Tahiti i nisi o taalonga titele i le tasiva fitu tasi ma le tasiva i valima. E au fia le ipo lalangi le soka i whai lunga o le matawhanga ma le tu ngā waa o le World Sprint. O ana nafi o se aso manuia tele mo tangata tāpola New Zealand iso o savaenga o le lalangi e le ngata o le siampini o le tamaita i o Lydia Cole ai whaapea fo ia Stephen Elder. Ini ta amilu sanga whaavao malo e sa whaau fo ile tūlanga le leo le tā Danny Lee e le ta amilu sanga America le PGA Championship o le lona lua leo siampini a Lydia Cole. Ele nei tau sanga i ta amilu sanga titele, ma o le uatoitali watu i Amerika e ta penai mo le LPGA Tour e whai e Florida. Ai o le taimi mofo i le usampine Alka i le US Champions Tour i le ta amilu sanga i Florida. O le lua i leo ta amilu sanga ua au sia Danny Lee le to o se fulu pito i lunga i le vaiaso le ta amilu sanga le US PGA Tour. Na tutusa le tulanga lua le vaiaso talua i Bermuda, ai tutusa fo il tulanga fitu i tutono Mexico. Tala whauia ma le si ufonga le lau momo le nei vaenga le tai au.
Alo fa tau sfulon minuto te nei valu na mai atu fa pong mo telefon ya mai se tala mai Samoa te fa fonga le tula iva ile tau nei lona fa pong lon luo tatu telefon ya to fa malo atu le te mo le tai ao ya malo le nga lulu nga nga mata ya ole ne yaso wa ta pena ifo ina fa na ole o te le valu tatu New Zealand ya wa fo ya ongo le afenga mo to le ne yaso ya na ona mato fa na tu pea ya ilungo le wala le taimi le tatu tinu fe wa e momoli na fa na wa onga ya mai saunga le mua me sila fo itaimi kolosi ya ili tayao ya kolosi nei fa na ya onga yo tatu of ta vale ya fe wa i kolosi ma i va ngolo ya onga ya fa na tu per saunga le bona fa na ya ai ma na ya le fulile fa ma le sino tangata le ya lu moli fa na wa onga tu le ta vale ya alu ave tamiti o le onga wa tele tatu e tu wa ta vale tamoe ya ele fiu ia ta ua tasi tate foi le tate famana tupea i taia uma le vaenga le wa e talno ai mo le foi le tu le si tu ala e tu ele o e fata mo e tamititi le sipito ele vai ele mfai el malo se lo va ai nana e tango e se fe mai le tali ina ua so e ta vale pe so ele wila vai ai le mana ia le foto ngale mai e foi le na mai foi pepa lungo le foi le malo susu le lo sunga tai limolo o limolo o i lungo le kolosi mo moli le lungo le fale aonga esto se vale mai lo e lo ta vale o tas sanga le mo na vai fasina sa vale pe se la mi tala lu le aonga ya la fasina sa vale moli nei fa no le mana ia tau e a siti nana al matopitonu e o la uva ai ile luas futo sanga talua ile o fai lo tala no fai ale ile san ma fai lo ai o la va ai pe vai te mi foi o to fai ngal wenga usu motao o la ngal wenga le fai sa vali motao me lan fa na auto fa avele o ngale ken squeak e to vai foi fa il tu ngale onga va tu lan fa ta te milani la fai ai ngom to fa na au fatu lole lo tala I fatu sole le ai mai tau pele ma fawele ngalo ya o e taia uma o uli taia uma o le ai se savali lo o tamitia o ele ion ta vali o savali ya mal to mai savali to ala finga le umul to fale ma ne ngalo nga fatina ala la vai tala vo wale le lungali ina e ona fana ni wa man tu ai fana u ia pa pe o la esa asfruto sanga o sa vali tina moni e man tu ai fana u pe a ya inga mo ia la tu ngal wenga le mana ia te mana ia le vai ya ai mai ta watu le tu langa pe ona I fo I tala fo ona ni ta o le na mai sablina o le tele la vota tu tala fo o le fa ma ia si vai ngal tala fo o le nga ia le fa ma ia matulang olo ia temil nei ia tatu New Zealand ele fiule foi le taulongolonga ale atunu a me se foi auto stala e tulanga pe nei fa mai tas tanga le te ia tonu le uta to wola to tonu fa mai nei vaita le wa le uta usanga o le uta to ia ele ia la se al fanga tanga soifua pe al tulang foi le tam foi ia uta to vai foi le la matio soifua o le tai le malo il tulanga o fanga solonga ana por kalame ia me se foi o langa vaenga il tulanga o le tam fai tu pe fa ma il foi ngotui ia le foi ta mai ta tu ai lungo televise ma foi le ia foi la to te ia malato foi ia ai le foi le mfaiana na alofia ia le foi ia ni spo kalame o kalame ia lima te ina itato ia il tatoa ia tu pe mo ia ai mai sa le wa va ia tu ia la si le fie le ia te sinta ten tu langa Christmas o le vai tau te tau na fia o mai ainga ia le la wa mata na fa tu langa mai se taimi tata no le fa ma le tu langa foi pe ona ia le traffic lights le na mai ia o ina le na por kalame ina ia o tu temina ia wa le mana ia se va ainga o le fa manui atu le fa manui e lungo le sum Pamanuia a me sama sani ona mafuta pe to alus fulu lima le fa yo le ainga ia pe to tolu fani fale o tu fatas ia e pe na ia o ma re fo fa longo tatu talfo ia elimite te ina ta to le va ainga ma le va ainga o man tu ma vai le malo mo te limite te inol tatu
fo I vai tau tato ye. Ya, saole. Ya, ole tulanga na yai, ya le la tarta to pese le. Ya vai fo nei taimi. Mare. Ya on tali mai fo ile ya watu na ya ona fa lawi lo mani so fa silanga. Ya mta to tal no fo ile nei mta upu. Ya tau mo le taya ya wa fo fa fo mai le tino. Ya mai se fo ya ila to lo fe ngai mga luenga tono fo le fa nga luenga fa pe fo lunga wala. Yoi, ai mo la to fo isa mo la o nga utal mo manga. Ya fa pe ona wa nga utal mo manga ma na fo lo comments mai lunga ta to Facebook live po le YouTube. Ya po fel nu na te lo mo manga, po fel to nu na te lo I tu mo manga. Ya mana tua, le na si le like. O le subscribe. Ya. Lungo tato YouTube le na ye le ata le pe sila mai se longo po se pulo fo I fatu sadis. Ya na la ye male upu le na subscribe. Tu oilo li matusi. Ya na va ya turola ya le o mau le oil tele tato fa salonga le aso male aso. Va ya tu lau YouTube on lunga le YouTube on la no mu subscribe I lau ya no winga tele I subscribe na tu alo lima yai ya la no pa lo no winga ya na wa avia o mpa anga no meta se le si fonga lau mo lunga le YouTube. Na ale na ya longo atu. Ya longo atu. Paua leo le matu te talo. Ia o longo atu. Matau atu ia wo mau paanga. Subscribe ane Samoa Capital Radio. Mai Wellington. Le lekionu mel mo tono New Zealand. Ya mana tua fo I famna tu atu. Ya tango share tato Facebook. Pe na famna tu pe. Ya si le ro tango share tato Facebook fo le mo wa ya me nga mo lo fia I pese ma fa fia. Ai afa pe tango share Facebook ona fusu anga fa ilungo le te le fia ma pa tu te le nai lo tu anga le lunga pe pasi la tato pese. Ya fa pe la o fa ya o nga ya so ala sa mo pe la o Simona le wo tu mai lunga Simona spell the word subscribe. SUBSCRIBE and the ring. Lai pe ya na eu se. Pe ya na eu se pe ya na sa mo tu alo fa ta ya na ma na ya. Nos for 10 minutes te nei le tu la valu. Fa ya o e poto te ya wa. Ya poto na la mai tu ya. Usa lo muli lau ya ma lo la ma. Pese ya va tu le oni se na una fia fa la lo. Manu lenganga nai o le taia o abe o le la o puni tia po I puao e sau malu e fa asusu I la o la au sa sala le punga la au mata la uao e tio fo I Samoa fai ona taia le amatanga o le aso fa popo o le olanga le taia o nai matani ufea ngai ma le ata le tala le lei ua so ai nei Samoana le sua malie o le vine ula ma paufonga o le lupe lunga o le moso oi pura le langa ali ua pua ina mai lo na manongi e aso ua foa ina ile Samoa moni e tio fo I Samoa fai ona taia le amatanga o le aso fa popo o le olanga le taia o nai matani ufea ngai ma le ata le tala le lei ua so ai nei Samoana
inga ua whaako ia tui le matai Tangata soifua ua oli oli ma whaapetai Le tio o i Samoa whai o na tai au Le amatanga o le aso whao popo o le olanga Le tai au nai matani u whea ngai ma le ata Tala le lei o aso o ai nei Samoana Le tio o i Samoa whai o na tai au Le amatanga o le aso wha popo o le olanga Le tae au nai matani u whea ngai ma le ata Le tala le lei ua so o ai nei Samoana O fia whaali so fina ngalo i le lumana i o le tātou a ai. Ua mai ona whaalawi loa i le pule ngā nua Wellingtone, whaapele whaala putopotonga o le Let's Get Wellington Moving, ni fuafuanga mana i se tolu, e sui ai whainga tātou te o lai. Toe wha losi lo tātou a ai. Ma whau sia ni awala tāla whea ngai mō whe malanga inga, e wha ai titi kasa o ona e maua mai i ala o whe malanga inga. E mawhaiona e awai se tasi o polkalame se fulu i no fuanga o saunia. Pe e te awai mai foi i lunga o le upenga ta whailangi e te sila fiai. Au mai ni au fesili ma whaali so fina ngalo. Mō nisi whaamtalanga, tanga i ane le wcc.nz/tomorrow. O le whaasisilanga tā ua, e whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiva valuiva, e whai eisau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalau i lunga le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkalame whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ai ngā polkalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mō mua, whaftai. Malo whaftai, o le whasilanga le nei, o le whono le maftanga whaifi au so whaatasi Wellingtone Porirua Manhat Valley. I le awa tele ma le whaaloalo e wala awa tuai i le paia ma le malu le maftanga whaifi au so whaatasi Wellingtone Porirua Manhat Valley, o le awhaia le tātou whonatanga i le aso lua o le aso lea, le aso iwa o le masina o Novema i le kalesia whapoptonga Kerisiano Samoa i Canons Creek Porirua. Numera se laus fulmaritasi Casta Crescent i Porirua i le se fulu i le tae au nei. Whaamole mole, manatua mai sa ufi whonga po sau mask, o walawa sa unga le mu mani pui pui o le tātou maftanga. E talafo i le awa noa i so o se whaafengainga e fia awai mai le whonatanga ma le whaalo lava whaaftai, o lo sainia ele laulau a fono. Pea ele tātou whasilanga nā i nā sila e? Ai wha malo le au kukol tātou whongtanga nā. Telefoni me ai nei aso. O le tātou whasilanga tā ua fole nei, le mamalu o le kapelanisia. Tulou na ia upa ia sausaunga tā ma lau whaafonga anga Samoa. O le nei whaasalaunga e wha sang tonu i e kalesia o le kapelanisia Samoa po le anga fa epikopo katoliko Samoa i Wellingtone. I le ava ma le whaaloalo e whaasinsila tuai o le ale whaatonu uina a tātou misa masani o le whai ungo le tausanga. Whapeai ma le misa o le vailuanga o le lua afe luas fumatasi ma le lua afe luas furma le lua ona o tūlanga mai a inga o le COVID pei ona lausila fia. Mo nisi whasinsilanga mo le misa a mata o le lua afe luas furma le lua a le kapelanisia
e pei ona masani ai o le ato e whafonga atu lo o tau pa ia ma lo o tau mamalu i se taimi o iluma. E whailo atu ia fionga i Prestene ma ofisa o le whanotanga muli muli ma swinga atofi pei ona fufua ina ua tolo po ina nei mo le ulua i fono o le tausanga fou lua afe lua sifuruma le lua. Whaia ma le nganga wha aloalo sa la Mikaele Teofilo o le teitai o le kapelensia Vaweli ma Veronica Tolovaa sui o le au whainga ruenga. O tauloa Enrico whaatau teitai fono ma le komiti whaafoe, whaafitai. Ia, nei whaasilanga na mole teima wala fo ile o Silfil tātou tino. Le ua aftonu le tu lai balu. Sila se tu foi no ta pe pana o na le fa minji le tu sales pe langa lo. Vai. Fa sa o le pe langa se tango la o le te fa mai o le sales pe langa le upu fa sa o me pe langa le upu. Ya. Na le le na sa o pe langa tu ngor ma upu te fa pe vo se na se yo e. Le fa mala le no tato no se fa sa o lo. Na sa o spela. Na sa ato e alu lai tua. Ato e alu lai tua to e ki le spela. Ya. E sa o. SUPSCRIB. Ya vai. Ni te fa pe lai ma te ring lai tua. Le longo le longo na ta longo le anga sa. Ma lo va tai. Te le la le tino le mai va tai fo ile. Ya o mai me fo ne le wa ya mai tau e fo ye fa le la sai. Ya na. Long pe fa penal il tato proclame fa betala le si mo tato fi ole nga proclame ta fo pa te ma do na ta fo pa na ma fo na ta fo il fa ya on le pa tu le motof e ti no o ta man tu le na me a se lo spell for me tu fo lo lima fa pe tum tum lima ma pa ma se ai sa ole Ole tulanga tilo. Wa ta mai fo I, wa mai tau a tele vainga le mo le fo isa le pepa nei. Wa mai tau tele tatu Wellington le vai tau nei mo tele tuau. Ya. Puau e wana o lat foi na fi o le mane sulo to la ia tatu. Ya e te o watu wa matua pu o ale watu I Tonson Viola tu na ranga watu Wellington. Ai o atu le tu le hat. O matua mane ia sulo la. Fa pele sol. Matua tele le puau ia o tatu te pole ai le ni puau foi ia ono o le olanga ia mo la toe foi de la mala le fa scientist vaenga ia e mafua na vaenga ona o marosil malulu o lunga I de elia ia feto ai mal mafana fana o lalo ele malalo sam ia ona pele no foi fa penale le vaenga le puau ona feto ai de malulu mo le vela ia ona no fa o tonu le lo po ile fa mele upu fo ile a e malili mtua malili a e vela mtua tu a vela lo po ina ya wole lo ele po fe ya pe tauna ona li su avai pe tauna sau e mafanfana yo ina la le upu fo ia tatou le o le condensation male evaporation distillation mo cycle vai ya nai vai ngana e fo le mo ila to le fisi la me wa le no po o tele tatou e me sal vai tau ma radiation le me tau me tau marusi angala nawa sa me tau marusi anga mo energy ono fata u ole upure muni ole distillation ya malo matamatu le sunga antele aliva tasile ale tama esele tasile tamo fiul fa ya onga ya sola tela spera ma upure sa ya ale lo spela se mena ale moi ya na sa te moi na sa la tu follow what la fi mata ya matala tu je Simon Barley ma futa mai i Australia Islani ya talova uso manu fo nga luenga fenga le yaso e va pe fo le stamato anga la onga le hanchi no mayamba o tama ia fi we na fa ya onga yaso la ale o mai nei va le o fina nu ya tama ia ya o hanchi o olive o antele oliva so le pein pa lang tama te mine o fi nei fa ya o spela upu yaso la ya malisi tasile na fi we fa ya onga la upule
Tala tu lupule, ni fo nei aso ia. Tero tasin nga kukala ye termine yo. Ya? Lo po tasin na au kukala ye fontanga le fai. Al fa tele ai mele fai o ai le sia ya. Nele fontanga ia maftanga vi au so fatasi lua Wellington Manhattan Valley. O te loa le vaenga na wai ta ua nei hansi le lo mai ava. Ia e mana ia na nei po pe o na nei leo te vai tu le su tasi lima. Ai toi fa fonga le lei po le ale sito inga la sanga le la o ia au kila. Ia sa. Le la o ia wa pe fa no longo tala ia sa ne sa lina taia. Ia o ia pe le la tau mata tanga le talanga o la totua oi. Ia na. Ia o le na toa oi pe o se tala fia pe o wa au sia le iva su pasene ia au kila. Ia. No ta inga na tatou. Ia. Tatou mai o le tatou fia maua se Christmas fia mas tau sang fo fia. Ia ma fia sia ia fo yo. O ai ngai le vaenga ma le vaenga o New Zealand. O le facilitas o la fau tau sau no le o le tau facility o ma fau. Po o le ala le tu langa o le ta o le ta langa o tua oi. Ia. Pe o le a watu le si pitonu o kilani anga le si pitonu o kilani South Auckland anga ia North Auckland ma le rifo i West Auckland ia ma i East. Ai po o tua oi o te tala no mai nei ma le oto tatou o kilani. Ia wa taun fala wi tele mai. Ia. A fa pia ia la tala tua oi New Zealand. Ia na fa pele fa pena ai a tala fa pe o le ala so si le fia pe fa pe mai o le la o la so longa pe le la tala o kilani o mai pe tala fa tatu o kilani e ono se fe mota to le nei pe ia le mai o kilani io a tonu ele a faina pe fa pe mai a fai tui fai ana na fo ina fe wa i mai pe fa pe o mai an fai tui va ngale o kilani ai fai te tanga ta te pe fa pe ia ma se so fai se tui lo winga lo popo le ngale le fa fo ma tato to to fo tata malona ngona e mana e sa oi fa pe o lo ma e le se fa ina pe mai fai tui bo man fai tui a lo po le ngale a wa tata la ve fa mai pe ta u ia fai tui ioi e a fia ta u fa mai pe o mai ma fa mai ia me la el paua na le me po lenga le i te u tato la vel fa ma e se tato tu ma taipia po fel va nga le la aruanga ye le toa oi le tal po toa oi o kilani le la tal fe la to fu fio ia po la fu fu nga mano po fa feon tala ia la tu ma tai tato le so fo le la o fiu ia na tu stala fisiring ia pa mia na po tasi ia pa tala pa mia vai so fo mas fo po le fai le masina e foi sinta taxi ale tau anti taxi ia ai fatala fatu nei tai au ia tatu pa ang foi nei matu lo fa long mai to ai nga le tatu le tio fa long longo ma lo lava ta puai ia ma ta po ia foi ia anga ia nei fa na nga luenga ma ongo nei aso fa pe mo tatu Apple ma futa mai to telo nei avta vale man wi nga luenga nei aso le avta vale ia malunga tatu Facebook mo YouTube Faftai tele lava le mai ia fatalo fat fo ilunga tato Facebook le o mafuta mai ia ni sol tato tinu no ftelang sina ia le fatua ia fa lole faftai tele lava Hans ia ma lesi tamale o fiu ina fa onga ya sola tamale o tau le tato o yo le voi lunga le tupu tamalo ia no voi lunga le tupu tamalo fiu fa ya onga ya sola ia saulo le lo mo le fe au le lo mo le fe au na sala esto no tolo va ya so ya da va tfo le sunga te wati mareko ya ole te meta ya ina so ilua mai fea io I tolanakia ala va ina ya va pe fo ya se uso ya valu fa tangwai ya tasi ya tama so le fanu ta tai na fa ya onga ya sola te lo umana wari ya te lo umana wari ya fanu ta tai na fea on fa talo va tfo le fea ya wilma a toa ai ono te le lava le I va pe fo ya le sunga ya luaina tautianga tailava luaina le mafuta mai proklame ia fo le yaso ia ma to telo nisi nae o funda ta solo ia sole to telo le tato au mai mole o faisi vave o le alu lunga le ale ia luaiva afoa ia Victoria Fesolai se uso ya tolei Albert Hallam ia mafuta mai sinia ia fatalo fo ia Sauleone Sam Collins ia na mafuta mai ia lo fatu ia mawa se lua fa pe foi le lani yone ia a kenese se nio e la tole na ia le mawa tu I la page ma Juliana tu vai fali ia matsunga ile ia elia la uta tamale le fe ngai mafio pas
E fa ya le angane le pas. Le angane le pas. E tasina fa misa no Facebook lo vai. Ya ai maloa, ya mo ta to fia le ta ya mo le ta ya. Ya isi me po le fu Lena, wai mana e taua le upulena e tala noi mai fa malone e tatu matua le no fale. Wai le sili le tai, lo tapua e taua e lo upu sa mole na. Po fea lava le ata mai o le tangata la e tai. Ai ale eisi tapua inga. E matua unga piwa ma se me vane fa fonga le tunu. Ai pei o le alunga o le taalonga pei o le taalonga le fai. Ale tapua. O te vai e malosi. Wai temi fo e la kapi. E te whaalongo mai loi whawhapone le alolo vai mara sela, te whaalongo mai loi whawhape, kou tasi, kou! Ai waila te whawhanganga o lo maros. E te mea kapi. Ia waila i eina, o inala le tupu le upulea, e le sili li tai, lo tapua. Ai, apea se i... O tau mafo i le sunga na upe pili, tai lama na pepe mafutamai, ia mafo i le sunga na pikopo, ia sunga na pasi. Ia nama ia tasilale tangata sa onga ya sola i pesenga. Tama ia matua le tele se pitu. O toinga sa. Mo ina yo le kopo ya sola o onga. A toinga sa sawa ia. O te ilo o la to foitino ia mamei o la to vai. Sa sawa. Ta ia itu. Ya, tala mama monia fo ina ngone ya. Ai me se fo la uso lo lungo o pasi. Ya, sunga yo e peteru. Tai tele lava le mafta mai le tato pukalame le tayao. Ya martene le e wa e mo bango tene le avtui. Ka talo fat foi le sunga ya Thomas Akui. Ya le foi mafuta mai lungo le tato YouTube. Ya e pe ona ya fa la wilo atu subscribe tato YouTube. Ya fa la wilo atu ya paanga. Ya wala wale awai mai le atal tayao. Ya matato fa salongo le George Samoa Capital Radio Wellington. Ya fa talo foi le sunga fatua ya fadili fangali la langa liu ya si tanta to pese na si lai ya vai fo le time ya wanga ya to fo le tero nai matu e moli nai fana wa onga ya le time le tai au si fonga la mo Wellington mo tato por kalame o le ata le tai au ya fa afta tele lava ya le fata si mai mo mafta mai.
Fauli mai o maunga pe a whaafua o ni timunga. O loto le tutu sa wala i ona le maua se unga. O loto le tutu sa wala i ona le maua se unga. O ai e le poe wana upu e se ina dia o e. Mana o iai le loto ai vai vai lo utino e. Mana o iai le loto ai vai vai lo utino e. Uma mai o aso ai le umalo uma salo salo. Olo alo alo e te le tala i le sao. Olo alo alo e te le tala i le sao. Se a e le pona wala i ona li ua le alofa. Fai mai wai musi a ita o le fui fui vine e ona. Fai mai wai musi a ita o le fui fui vine e ona. Sa wia tau. Tai vai vane yo Beta te no nofo Ile malie o sio uloto Awane I eto e ma Salo funa Bete tali tonu pe ata So sola I maunga Wai ele tama wana upu esela untau sala. Wabai vai le tino mama lingi ayo uloi mata. Wabai vai le tino mama lingi ayo uloi mata. Aoi ole langi wa whenga solo ai I matangi. Wale ai o se ua e to ulu I le nuna mati. Wale ai o se ua e to ulu I le nuna mati. Sa wia tau. Tai vai vane yo Beta te no nofo Ile malie o sio loto Awane I eto e ma Salo funa Bete tali tonu pe ata So sola I maunga Sa wia tau Tai vai vane yo Beta te no nofo Ile malie o sio loto Awane I eto e ma Salo funa Bete tali tonu pe ata So sola I maunga. Ya ole ala fai pese na ia mai Wellington tina matua Wellington tina ia sina tala umanga ia manisi fo fale tua e sele ma nei o si fongo wala no taina pese le sila o no teilo o le temine ila e ole no fasto silo matua masto ina I ole le la lau bolunga no form ki ana lunga le jo ki mare pese na sa ian popo ala va pe o lo matua Fauli mai o maunga pe alai malu malta ina ya va pe malu matua sei malu malta pe se la ya sei su ya va pe la o lo matua sei ki ana lunga sei le mare pe se na sa le jo ya Fauli mai o maunga pe va fu oni timunga va me lo matua tu ane lunga lo leo se na
E mana tua pea sitina ia sintala malana au fai pese. Tua pea. Mana tua pea. Ia e tate mai tau ana taimi o atu le ofisa malalato kitara ma le ukulele ma tata. Ia ma fai mai pesenga. Ia misia foi nei tamam nei tina matua. Ia fatfatunga nei. Ia ai o le lava tato te toe famanatu ma toe tatu. Ia wa ona I pese ana sa ua lo fai ia teine itama ia tama teine ma teine itama ia sola. E fo mai nei tato fatunga ia lele o mai mai dia ea. Au tamalana. Vai o le pese la mo la na nau le manatu o le tama ita ia fai mai. Fa uli mai o maunga PF. Pe sa un timo. Eu faço sa foi le fa uli o maunga I mafaufunga fai va vale o tama. Nei o leo nei matua. Nei tele. Nei tina ia o toi manatua nei tina ia o fai langi fo lango o manatua la te si fonga. Mas tina ia sintala manga ia I nei pese. Ia mana ia mo nei matua la po uli mai o maunga pe fa la family no matua. Tu rungan mo paipa. Mo paipa. Na te awa. Na usun bese ia. Na. Ai telo. E mana ia o foi la utala eu mana te wa e ile foi pesa na yalo le te fa ngai guitar I nei poru le ta o le cassette ko cassette pola o mana ia o te fia te va vai mo fa no longo I pese tuai e toi o le ori na to tata mai ia to nga pese lai a o nei lai na toi no foto usu mai pese fa pe o mana ia o to mai la ngono a wa sola tu a foi fa tunga nei ia ala woto wa mai fatu mo fu ia se vai la ma na ia salungo ti tala kitara tua ma na ia fa ia mal piki al suiki ale suiki le ki na tal suiki te mana tua ia le tinalo tama te lo le tai au po o ki la na pe ia utango e tape ia e le taimi e le tu ini lima ile la pala porgita ala ia fe tau le ia ai se la ele ole sikina na ta mo le pe ingi la lunga ta fa le tai au po foto a pe ta le lima va pe yo se te fungala au e tu mai do se la ini yo la ingi yo penso ala fa ta pas va u te fa mai me passa não passa tu pas não passa tu pas va tu o está tala ia mana ia fo yo si fonga te mantual tina ia se tala manga ai o nisi o vai na mai tato tala fo ia ole ua tala mata ona tala ina vanoa mo tangata malanga mai Samoa Tonga Vanuatu ia o toke lau e ulfale mai ni sila e no ma se fa no vo se pe ona mai tatu telefone ne tai au tala le tala mana ia e wa tatu tinu le ni se fa mai o yai toke lau pe o tinu ia le se fa mai le a fieni la tu tangata le o tala le va no mai yai au le fa le mana ia wa no fa pe o le winga fa le mana o le la tala sa o loto la tolai o I Samoa Vanuatu e o mai ale lokale o tatu ia vai na le afianga mo me o tunu fo ia la hilfa mai ia ele mfai fai te tanga ona fe wa ia o tatu la mai Samoa ia Tonga Vanuatu tu toke lau le la o sa loto ala to na no mai ya valele ma la valele ia pike la to tangata le fatani fale lo o le la o Christmas no mai ya valele fale fa sino lo malima le so mo mu al TV fa tau le al TV la po ona le mato fale le Samoa Nana mai el mo va mai ma nei ol to mo va le fa tu lo to in oli winita mai ma era ko wi kika ngai va ko ma to tau le va o la lo pa le Samoa tau ni ma va o ma to pa so ai tau atu mo le TV ana tamaiti si va ngole le fa to fa tau mai le simasi tamana po a foi te lima sulua ia sentimita ala fa mai fe tau le leia matu potu malo lo le TV le Samoa ale fa to a dua so tanu tanu nei ke ia lo si telefoni viri lo matu le Samoa fa mai ke lo mo le mo ka si makikivi le mo la me si makikivi ia si mati mai ke TV ia fa me vai o si makikivi
Malo matai, udah tu 2 minuto na tale o leva. Ya, sauni mai tatu telefon macam mai Samoa. Ya, tu fa malo atu. Malo tatu o leva amuan fia. Ya, o de aunga na o tu le yaso ma ni tai au. Fatala fatu le nia solua I lo tātou tino malau whaafonga ia alu maia o se whaopopongo telefon mai Samoa a le siu fonga le lamoa. E se furu fatala pisi ua una ia I le tūlanga tū ma mao le afio anga o vaipuna na taula mua I le komiti atina matamai tai o le afio anga. O le anganga tau ave le komiti o le whaamamaina leo le siu manga ma ia maua le soifua maloloina ai whapea fo I se vainga fau I le tūlanga māta ko fie o le naunau ta inga lea ma le manu lau ti o le whamoe moe. Na whaadia le sui o le afio anga ta wa sa Ronnie e tolu wafe ono se lau ta la le tupe na whaamea lofa mai le matanga ruenga o tina matamai tai e se tālu sanga al komitia tina o le afio anga e whaatino ailo lato fuafuanga moni kalo ne la pisi. O le tolu wafe ono se lau tā lale mai matanga luengo tina matamai tai, whao popo ye male afe tot se lau tā la ale komiti la tu saunga tupe, a toa I le wha afe iwa se lau tā la, o le taua wha I le o le ngā luenga toa. Na whaatai e taua sā le malo ono o le teimi mua lea, wāmana I ailo la tua fio anga, I lalo lea por kalame, peitai o le nau ma le finau pe o le komiti, Wao fia tuai mai la tau I le wha soa, a le matanga ruengo tina matamai tai, a tina unu maanga fiso tai. E lima molianga ua wha maonia mai le sui kom sino leo a wa pa au Filipo longo I tino, o loo a nga I Yesu e suenga matua inga le matanga ruenga, a nga I le kapeteni o le vaalanga tei fale lea tunu una na whanua lua, le sunga taito se for hunt,
Whaamania mai ua paau, o le ato e tu lai le sunga taito I lumo le whaamasinonga tau loto I whale le tanga luenga po le Police Disciplinary Tribunal. E tali whaawau I ona mōlianga. Peitai o mōlianga o mai o lo whaasanga I le alisa tini I an taito o loo ia te ena oma. Ma alumata aupu fo ili neipe o le se la fia le tātou o tunu. Na tūla I mai ina ua paulia le nā whanua le ngā te whalo le wafu I san longa. O le aso tonu fo I lea. Na whaatūlanga I le porkalame le solo ta avale whaata amilo I sa la whai, a le vaenga whaapu whai o wanga I le malo le HRPP. Lea na malanga tuai le nā whanua malinisi o utou leo leo, e avatu e sa vai mole pui puinga. O le wala aunga lona lua leo o le mata aupu le whaamisi nonga tau loto I whale leo leo, ina ua mai ale wala aunga mōmua le vai ason taluai. O le teimi nei o lo I Australia le waa o lo whaia iei ngā ruenga wha le leia. E se mai iso esu e ngā leo leo, ai o lo whaia fo iso esu e ngā matanga ruenga o ngā ruenga te telemati na e. O le malo Australia na wha mea alofa mai le waa le nei o le nā whanua lua mo Samoa, e na wafu le tautua le nā whanua mo mua sa iai mo tausanga I tele, a wālava le leo leo ina o le ngātai whaleo le atu no o male Pasifika. Mai e leo mai loa le temile nei pe fia se tau au whai o lo wha le leia le waa le nā whanua lua I Australia. Ai o le taulava I o le waa le nā whanua lua na wha mea alofa mai e Australia mo Samoa le nā whainga pa anga, e tolu se fulu miliona ta la. O lo whaua pel porkala mea mtanga ruenga le soifua loina ma onga, e leo na ia le mal whaasolo ato tuwinga o le Pfizer I tu tonua onga te itasi le antunu, e awhia I ma onga o mai sa la whai. Peitai, o le popolenga o wai ai nei le mtanga ruenga le soifua loina, ona o se tasi o ana porkala me o lo whaanga solo ne una ia I tui pui pui tupulanga tala vaula I te, mo whanau uma ia o lo whaatau sa vali o loi le taulanga, taluai le sosola ese pe au atu le matanga ruenga le soifua loina, e whaatau nu o latu tui. O le popolenga le matanga ruenga ono mātua I latu ia e mo o mia, ono latu seini le pepa o le malienga, e whaatau nu ai tui whanau nei. E le ai manise o mātua ta meiti mo ane I le whanima ai mto tua, e whaatau nu ia pepa whaatumu. O le popolenga foi o le matanga ruenga, ona o whanau nei e whaisi wāwāla lata tele I le mamalo le atunu, e ala I le whaatawina atu e o latu o loa yaso te tasi. Whaalia le paanga telefou, e maua lunga le tali atu tina maitanga ma tina o loo whaasusu o latu pepe, wanga I atu e whai o latu tui pui pui o le Pfizer. Ta ua le whaatum sili o le matanga ruenga o le soifua maloloina, le ausa Dr. Take Naseri, ua mai atu inga moa onga I upolu mo le tui o le Pfizer, ai o loo tau wha mai a mai sa la whai, ma le wha moe moe te tau o na wha solo I le tui inga lona lua, I le vai aso lua se funma le lua le masina nei. O le teimi nei, na o le tolu ta meiti ua mai a umatui lona lua, o na ta meiti ia na whai mo mo la tui New Zealand, a o le I toi taliu mai I Samoa. Ua mai a pasia le kapeneta nisi teu ngō tūla whono po a ia ingo I lanto e ulu whale mai le antunuu, e malanga wha bitoa I olua wha ngā solo mai nei I le masina le nei ma le masina fau. O nisi o teu ngō ia ia inga, e au fiai I lanto e amatatu le se fulu valu tau sanga anga I lunga le mātutua, e whaatanga o nōru whale mai I Samoa pe a whai ua ato o toa umatui pui pui o le COVID-19 wiva. O le swinga lea, ua sui mai e le tuutu unga o tangata ulu whale mai I Samoa, pe amalanga mai lea tunu e au fia ai mai lantou o loo ngā lulua I lunga o lele. O le leu sta ia o ia tuutu unga, o le ale talia I lantou e malanga mai pe ulu whale mai foi lea tunu, e o foi ia I lantou o loo ngā lulua ngā luenga whaavai taimi. Peitai, o loo manino le whaalinga le matanga luenga le soifua maloloina, ina ia whaia o masiaki o pepa malanga e wha maonia ai le whale mai a o lei malanga ese mai male atunu o loi iai. O le whaftai le soifua maloloina e le lango sua mātua e tawala le I whanawa onga e le whaia leo lātu tui pui pui e wha maumonga e o mai le aso whareile ua o atu e le se fulfitu wafe ono se la wiva se fulmaltasi
Leo whai o tama mateni a ongo wa mai e ona whai o lātou tui mō mua le pi Pfizer. Peitai e lua se fulfitu wafe leo whai o tama mateni a onga e te tau o nao fia o ma le tui le nei. Ai o lea wa si lia ma le afa e le se fulfitu wafe ono se lau iwa se fumaltasi e lātou ua mai ale tui mō mua. O tala ia mai sa momo le nei aso, mandui o le tātua tunu i tiu te mga luengo whenga iai a mise foi a o ngā whanau, ai le whangaluina foi le tāpua i ngai mātua tausi i maota malawa. Whasoi foi ia. E toi whaatalo whaatol whaabobonga o talafou ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae au. Ua te talaina nei le Pasifika mai lātou whaia whiutanga inga mo le swinga o le tau i le lalangi i le Unia Europa, le Blue Green Alliance i le fono po le konferenisi le COP26 i Glasgow. Na taawele ame pasa le Unia Europa le Pasifika su Sim. Na una ina malo se malo umasei unga le lei mai le fono, ma le mawhaio na maua awa noa mo vaenga atupe, mo le suwinga o le tau, na ia tā ua, o le amo mia le EU o na whaelo atu le Pasifika. Po le ale tūlanga pito sili o na le leie mawhaio na lango atuai, i le whaatinongo le tula fono, le ufa o ngaina mo le suwinga o le tau, o le tupe au whaile se lau wivas fulfitu miliona euro, po o le lata i le 5 se lau miliona tā la fiti, mo tau sanga lua whelua tasi, e o atu i le lua whelua fitu. O le a whaatino ina ia vaenga ia tunu o le Pasifika, o lo matua malo si lava lo lātou whaatawaina o le suwinga o le tau. Na tā ue sim o le a whaiani si whaatala noanga le EU, ma tunu o nei o lo iai, ina ia mauti noa o lo o ngatasi lava vaenga o lo nau iai mai tū fōi o ave iai, la lātou whaamomoa, ma le tū la fono le suwinga o le tau. Samata inal fola sanga stamaita i talavau Samoa le fono le COP26 o Brianna Fruin, i lumo ta itai o le laulangi masaya whaeloai a whaia whaasawina le Pasifika e mawhaifo ina whaasawina le laulangi. E to olua se lauma le lua leo whainga o tangata whaingalwe ngā whale pui pui o lo ave o lātou livi whaapitoa mo le māsina ina ua amata whaamamaluina le whaamalusia le whaio o tui pui pui mo i lātou e ngā lulu e nisi o au nanga fsanga i whelata iai matanga talau tele na ta Weniol Bills o se tasi o whaululunga o whalpuipui, o le tūlanga leo le atupu le taimi nei, o le talatala noa le iai o lātou pule le vaia sonei masa ili, pe iai lava se isi vaenga e mawhaio na lātou whaia, mo ia tangata whai ngā luenga, o le masino o ke topa na whaamaonia ia le mālo. O i lātou e ngā lulu i te tono whalpuipui, e te tau na ato atoa uma o lātou tui puipui, ina i mawhaio na whaawawa i pēa ia lātou ngā luenga. Sa te tau na o atu laso sa ua mai a umatu i te tasi lau whai ngā luenga, mai te tau na o atu laso valo te sema, o ato atoa ma mai a umatu i te ilua. Mai titi lava se whai numero o hawa noa whai ngā luenga, mwhaio na tui whisifia i iai tangata, e le mana na oi whai ani tui. Mana ta we bills, a whai ele mwhaio na tui whai ngā luenga tangata i nisi ngā luenga, ma mumusu pe whai tui pui pui, po le le whailo atu fo il tūlanga wai ei o lātou tui pui pui. O le atu ina tulo i ele whaalinga mo se umi tasil māsina, ma le whaamalolo fo i ma ngā luenga. O amata tala ina nei le wanoa mō tangata malanga mai Samoa, Tonga, Vanuatu ma toke lau. E ulu whale mai e New Zealand au noa ma le whaanono fo esea. Ua whaau popo i ani ue ma le atu kuki, i wheo inga sa oloto i le vāma New Zealand. E au noa ma le whaanono fo esea vāngana i le atu kuki, le olo o toi tau fia mo le taimi nei. E te tau i tangata i le citizeni New Zealand ona mai a umatui pui pui e lua, e mawhai e ona talia ina i le atu nuu. O lo wa aile atu kuki te tala wheo inga au no malfa anono fo esea, mo ilato ua mai atu i pui pui i lunga atol ta isfululua tau sanga le mahatutua. E malanga atu mai ni usila le masi no Januari, wa saunini we mo wheo inga au no malfa anono fo esea ma ni usila peitai, e le iai se aso ua wha maonia, aina o le to tolus fultanga taiva i aso ta ilua, o lo mawhaio na ulufale mai le taimi nei, o le masino o ke topa na wha asirisila i le malo. Le te tala atu ona tua o ia tunu o ele o ia le vairusi ama tātu ia Samoa, Tonga Vanuatu ma toke lau.
A o isi swinga e au fiele na o le fitu aso, mo isi tangata malanga e whaanonofo e se ai, a matatu i le aso se fulma le whao Novema. E toi whaanonofo e se ai o lātou a inga mo isi aso i tolu, ma whaawa waiso su e ngā o le vairusi. Wa sauni le tama ita i bale mia po le vai aso fōu e whaasilasila le aso i toi te tala i tuwa o yo au kilani, wa au sia umai pūlenga whaafalama i au kilani. Le iwa se fulu paseno i lātou wa mai atoi mo mol COVID-19 fulu iwa, mana sauno Jacinda Ardern. O fuafuanga lo ia i le taimi nei, ua i lo ai, e te tauana o atul whai ungola masina nei, wa au sia au kilani le iwa se fulu pasene, o i lātou e mai a umatui ta ilua, e anga i au kilani le polkala me fofa atulanga ina, o le COVID-19 fulu iwa le traffic light system, pea au sia le iwa se fulu pasene o tangata ua mai ale ta ilua o tuipuipui o le wha mai. Sa whaasila sila ina i le asoana nafi, le anga i ato au kilani i le sitepulo na luo le lapata inga vaenga tolu, i le fiafio le so, sa wha maneno le pālemia, o le amwhai tangata au kilani o na whemala ngai, pe tu ua au kilani le vahitau o le kirisimasi, tu sa lava po le ale tūlangolo utupu, po i ei fo isi vaenga o le atunu. Ho le ale whaatari fo i tangata au kilani mo se wha maoninga, pe wha pe feo na tatala ma wha atino le feo inga i ona tua oi, po le aso fo i tatala i ona tua oi. E ele talutonunga le vai aso fo le a whailoa e Ardern le taimi, e toe tatala i tua oi o au kilani. O lo wha solo ni se o suenga le maliu se tangata na a fia le COVID-19 fuluiva le whalema i le taulanga i au kilani, pe ona wha asilasila le mitanga le wengo le soifua maloloina, o le ngā singasi, e silia maleono sfultau sanga le matua, mana avel whalema i le asolua sfultolo o ke topa, ona o se isi tūlanga, masafa amaoni e le COVID le taimina ave atuwai le whalemai, o le asoto anai sa maliu wai. O lo so eina le mafua angalona maliu, ai pēna maliu foi ona o le COVID-19 fuluiva. Sa whaasilasila mua atu i le asonga fua lava, se tangata na toi foi maini usila leana maliu i tutono se whale whaanonofo e se ai tangata, e taunu o i le atunu, o le aso tolo Novema na taunu wai New Zealand, mana wha amaoni e le vairusi, i le asolo na tolu, o ana nafi e to o se lau iwa se fulu tangata fōna wha amaoni e le vairusi, mai i tutono le atunu e au fiel to o se lau valu se fulu luai o Kilani, to o fitu i Waikato, ma le to o tasi i Northland, o le tangata lena maliu falma i tele o Kilani, e le ili potia alo i alfai numero tangata ua mali liu, i le COVID-19 fuluiva i te tono New Zealand, o na o loo wha wau i ai su enga. I ta alonga, o le atali malo le atunu o Tahiti i ta alonga le Pasifika o le lua whilua fitu. E le Imanuia le tau mawhainga Tahiti e tali malo i ta alonga le Pasifika le lua fuluiva, ma le lua whilua tolu, le ana maan malo i tonga ma le ata Solomona peitai o le ua maulo na wano e tali malo ai. I le lua whilua fitu, sa tali malo Tahiti i nisi o ta alonga tetele, i le tasiva fitu tasi ma le tasiva i valima, e au fia le ipo lalangi le soka i whaielunga o le matawhanga, ma le tu ngā waa o le World Sprint. O ana nafi o se aso manuia tele mo tangata tāpola New Zealand so o savaenga o le lalangi, e le ngāta o le siampini o le tamaita i o Lydia Cole, ai whaapea fo ia Stephen Elder, ini ta amilu sanga whaavao malo, e sa whaau fo ile tūlanga le leo le tā Danny Lee, e le ta amilu sanga America le PGA Championship, o le lona lua leo siampini a Lydia Cole, ele nei tau sanga i ta amilu sanga titele, ma o le uatoitali watu i Amerika e tā penai mo le LPGA Tour e whai Florida. Ai o le taimi mofo i le usiampine i Alka i le US Champions Tour i le ta amilu sanga i Florida. O le lua i leo ta amilu sanga ua au sihe Danny Lee le to o se fulu pito i lunga i le vaiaso le ta amilu sanga le US PGA Tour. Na tutusa le tulanga lua le vaiaso talua i Bermuda, ai tutusa fo il tulanga fitu i tutono Mexico. Tala whawia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tai au.
patasi pema oe le tau sala Uana o oe ilo nei pa moe moe Pele ele pa alua ina oe Eu sou ai pele la Matso e mo atu Lima pai na ngalo oe La pele a te au Tangi ai nei le patu Male ele ele Ato e tō manatu Ia so e tele O mo onga olo uanganga Ile pie patasi pema oe le tau sala Uana o oe ilo nei pa moe moe Pele ele pa alua ina oe Apatanga mapana oe la upele Ai boa i poi Raya ave ese Sili sili ai lo nei mapapau O i peo iai o e lo uau O mo onga o lo uanganga I le pie patasi pea ma o e le tau sala Uana o oe i lo nei pa moe moe Pele ele pa alua ina oe Pai ngata tau le mapai se moe Ilo mapatia ki manatu ya te koe Apana pana ita pe autangi a mai Lele o te pai a lava so te mea mohoe O mo onga olo uanganga Ile pia patasi pea ma oe le tau sala Uana o oe ilo nei pa moe moe Ele ele pa alua ina oe O onga olo uanganga Ile pia patasi pea ma oe le tau sala Uana o oe ilo nei pa moe moe Ele ele pa alua ina oe O mo onga olo uanganga Ile pia patasi pea ma oe le tau sala Uana o oe ilo nei pa moe moe Ele ele pa alua ina oe O fia faali so fina ngalo i le lumana i o le tātou a ai. Ua mai ona faalawi loa i le pulenga nu a Wellingtone, faapele faala putupotonga o le Let's Get Wellington Moving, ni fuafuanga mana i se tolu, e sui ai whainga tātou te o lai. Toe faamalosi lo tātou a ai. Ma fausia ni awala tāla whea ngai mō whe malanga inga, e whaaititia kasa o ona e maua mai i ala o whe malanga inga. E mawhaiona e awai se tasi o polkalame se fulu i no fuanga ua saunia. Pe e te awai mai foi i lunga o le upenga ta whailangi e te sila fiai. Au mai ni au whesili ma whaali so fina ngalo. Mō nisi whaamtalanga. Tanga i ane le wcc.nz/tomorrow. Malo whaftai, uruas fultolo minute wa te enei se fulu i le tula iwa. Te enei tula iwa o le whatatianga le polkalame o le yaso tāre se fulu. O le polkalame le soifua maloloina. La Patautai atu e Savina Kasiano, ia ma se tasi ona malo le tāre se fulu. O le tula se fulu maritasi. O le polkalame le pulenga anu o porirua.
Ia ona tale o le fulua le whaapoponga o tala fau ma tala mai Samoa ma musika o le uli. Ia ma tātou tala noa tua i lava le nā taimi. Mai alea o le tautua le tūla tasi lunga o le tātou ala leo le tasi ono tesi ma le tasi whamo. Ia e whaawo pēr lunga o le tātou Facebook Live. Ia o nei fo yaso e ina i taimi o le auli ana nei. Ia o le ai fo ina ngā luenga whaali o le tātou ofisa. Ia wala fo i le anga i lunga o le tātou tautua. Ai o le ua lusu 5 minute o te ai nei le iwa. O le nisi o vaenga na mai tātou tala mai tala fau. Ia e pe ia o le whaamai ia. O le tūlanga e pe o nei le whaamai ia mai nātou i whanofo e sea. Ia e mai sei walen tātala no atu te milea e le i saua tātou tala mai Samoa. Ma tala fau. Ia o se tūle lei mo tātou i mai Samoa i le anga i mai fo i tā whau e vai teimi o le asfiafia. Sa o lewa pe o winga na lenta tala no ai foi ile tulanga foi le mana ole ole sa lo tonga le o mai fio ai o tunu e lua ya ona tulanga lava ile fatini no o foi le o tui ya wale la o ta fili sa no la no Pacifica le la mai no mai ya o mai lo mo ya ya ale lava e lokale o to tatou New Zealand i tunu o Pacifica ia pe o le talfea unga na ia wa o tato to fefe o te loele uma ia te le loele e New Zealand manisi company vale le pola to nga la o tanga Samoa o le van fio i Samoa ia me se fo tanga tonga o le van fio i tonga ia ma tunu ia wa pe o vale le e o nei le i vale le en fatu langa mai el fenga malo Samoa pena sfutasi fe malanga inga tau ia tesem ia ele na mata mal masina tene ia na tangata fo ia citizen Samoa le o i le o i Samoa ai le ni tangata fo ia fa pe o mai se vanga nani mai fo ia o ia lalo o fo de lo pokalami fo ia mai tangata mai ia ma o le tulanga pe ona ia fe malanga inga vale le pe ona o ma fo ima fa ilo le New Zealand ia wa pe o le tau te fete na ila fo i le tau ona fe wa i tangata ia i fa tui i valele ia na o fa mani mai ma for si mai fo ele vaenga le New Zealand e ale no e fe i tangata ni ia fa ia ona fe i fo le ia te lo i tu la fono mani ia inga ia fe i fa tasia no inga lo winga tara fe fa tasi e o fa tasia tangata i fa tui ia ma tangata u mai ana fa la tui a te salo po o le fa tau o le mask ma tu na fa pena e pe o le wa o le mo mai tala le mai i America le fa pe se malanga inga le vale le America ia o le passe si ave England ia malanga le America i England America ave England ia le na ia fitena inga matua i le fia le tinale o man fa tu e no foi tafta tangata ele i fa se tu le lavalana fai fina unga mal pailate ia le nei ua fai lol fai unga pailate e ave ese mal vale le il tinale o man fai tu le fina ia ona tulanga foi le foi va ai le pailate il tulanga le ngaluenga o le vale le se vale le mo na ola to fai tu o le vale le mo tangata uma ia la lava ia le tulanga na o le fai o le tali fonga e fai ona no foi tafta fane o tangata li festui ia ona o tulanga foi le mo le fai longa tangata ia male ia tau tangata te lo le ia tau al tina na fai lon fina ngalo fai lon fina ngalo ele fai ona sa fai au tafal tangata le fai tu il fai ngamla ia ata ule sa mai America lu engelani o se malanga umi ia wa fa pe ta ule ta ten no foi le volele foi lo tu ia lo te no foi au tafal te me malanga no uloa o fai le fai lo tu ia vat oli mena le fai so tu o tengi ma tu te le fai so tu tu sa la te le ese male no fo o tengi oi e wa o tengi e so fai ai e so fai ai ma tu te le so fai ai no matua ese al tato pase se vai pase se na matua la te matua ese al pase se na le so tu yo tala na fai ya ai volele pe ona vatu foi ona ole le ala le amoi le se nga o tangata le fai atui ma tangata o fai tui te me fe malanga inga na ta se ya oni tu poini pe fe i lungo fe malanga inga wa lai sa o lo so no ngale na tal no mai o le inga ya le New Zealand da wo mana la patai me tata New Zealand o le va le ya le New Zealand e le na tangata o man fai tui ia e foi me tangata le fai tui
Ia lela ye e fai lava le. Ia te awa ia. E te tawa ona whapeo whaalia le ea New Zealand e mwhaia ona whea i whai matangata i re i whai atui. Whai ese la se malanga tangata i re i whai atui. Whai ese la sto ona na o whapea. Ia, o le malanga lea o tau le i whai atui e o le aso iwa o te sema. Ia, o tau iei o malanga valele. Ia, o malanga o tau le ua uman whai tui. Ia, o tau te o le aso se fulu mani fitu o te sema. Mane, ave le se umatusi le lo finangalo ave le New Zealand. Mane taua foi lo finangalo na. Ia na, awa o le memo ia le lo amata mai I whainga maranga i Amerika. Se ona o tangata. Ia wa e sa wala o tala le whai atu. Awa pia o le whai rau tui au le tui au tafu. Ona o tua nea I lunga o tira whapea. Pai e lai ti umare pasa se tangata rea so. Ona o sa whai whapea. Tama, te pito I matua tato whainga maranga. A lea o le se o tui. Ia, o whainga malanga o umi. O whai atu rola ia, lai mea o le whaisau tui e whamai. O lo tato nunga whakeusiano le whaisau tui. O le ala lau tali e pia. O whai atu rola ia. O no whai atu rola ia, o lau tali na e whameta. Oi, o le ale mea te mana oi. E sau sao, e fio sao mea le atua mai lunga le langi whamaro lolo, o e pia. O lau tali na e whameta. E te mana e fio sao mea le atua I lunga, sau whamaro lolo, o e pia mo whamai. Na whamai rola ia. Ala le winga lauta, no whapea, o whatu laia. O le mafu angana na fua ia le atua le to mai, ma le poto, ma le malama I fo mai. Ina ia, hore le... Faitui. Faitui? O vai atu le o whaanu numi ala o tino whapea. Tu sa wa le malama le o tala, o wala o tino le tino pasesa. Se mea se paelo vai ne. O wala o tino le tino le va. Se ti mea se paelo vai ngane va mole. A bantu o le malanga umi. E lala o whapea roa e tu upea iai le o te le tali atua na pawa mea tu. Lala o whapea ia le whae o le ua tangurua e moe. Ai le lo o wha moe. Wa e la le se ofisile whai atu. O mai la tu spa ia, whenau tu spa ia, o tono lau ato lau tu spa ia. Ai tango lola ia tala le I lau tusi, whamai, lau tu spa ia, whatu se tango la e. So e melmaul tu spa ia na e whamai awal whai entui. Ia whakuro ia. Ua o te tango lo whai tau whaturo. A ua whapea na wana no whamai le atua lau laki. O ia mai ero nā tani e tauta. Ia whapea na, a la tauta wano. O whaturo la I matua mamao ale va, se mamao ale mau na mani. Ia. Ia, malo. Me taua. O le tatou o stai whaitui. Ua e a whapea tu whatasi lau langi. A tu whatasi lau langi I o e whaitui ma le whaitui la o le mai tau le maro. La uloa e o laua fitus fulpasene tangata lau langi e o e ua whaitui. E whaitui. E tal tono e whaitui. A le si tonu fulpasene I la ulea I loa. I lo ulea manatu. Ia e le tal tono menga le whaitui. Ia le whakasenga lo le tangata pola. O le lava lai maro finangalo tangata. E ta tau on whaitui. Mana ia le vai atu pe ona mai tatu telefou ia le wa ausia e si vaenga Purenganu I lala o kilani ia le iwa sipasene. Ia, pe o le... Whaitui ma tangata I umanato tuite tas. Pe o le tatonunga na o le taitai. O Jacinta, pe ona mai tala savalina tai au. O le ausia o le iwa sipasene o tangata ua whaitui tasi. Tui mua. Lona winga la, e le se alo whaketau ala na whaitui lona rua. A wai wan sai whai le tui mua. Lala ua ausia le whainga tui numel mua. I le iwa sipasene. Fianga na lona winga la e fu atu tolu toe lima vai aso o toe fitu toe tolu vai aso a min toe ono vai aso e sa vale ko ngal Christmas lona la e fika ku ye el fenga mano e otu ye o umana wa iva super sene o fai tuilo na lua vai le mana ia te o le turanga le ya o tatu tala no ya o aso umata tala no ranga fa ma ru tatu o le tatu te tonu o le fa mai lona winga la ele ia la statu al fanga tatu te ese e te taua ona longo puia li penta to tunu melo tu e se taimi fa mala le le tu ala ele tu langa le traffic light le e fesili mai nis
To tele ni sul tato tunu ele o mamla mal vanga le traffic light. A me sia vanga fu le fama ia le tato level tolu ia a step Step 2. ia Level tolu step 2. Ta te tu ista ngata papia. Ia me o level tolu a step 2. Wow, ta te vai tata papia. E fai tu o le o tona o kinana o level tolu a step 2 fama. Foi na step to step mai. Ya, ai te te fam lama. Se yo mai lau te mai tau sala i le ouri. A tonu mai tau sala e tau tua le ouri. Ia o tape na mai vai. Fa mama lama le tato nu tu langa o tato traffic lights. O le mu e matua fo traffic lights e tato e. O le green, o le an. Ya. O le orange. Va ai pe fua pe se felo walu pe tau na tu. Sauni. A o lo ina lanu mumu. Tua matua e full stopper. O to e tua taufi. Ia ai pei lai fōringa mai ese ia manatu o tātou e le whawsenga na waenga ia. A rea la e teimi o na fola rolea. La mua na whamamana mai. Ia ai pei o le na awale whaitau letus pa ia ma. Talo ia so uma whamai pese tamitera ngā sa. Staimi whamamana matu. Io na lele i mai na tusi step. O te gos flora minuto na tala o le tu las fulu. Vatu tato pese lea. Ma lo lava le mafta mai. Fa malo fo ngā lue. O lava la ngā lue ngā te fai el taimi nei. A mesi mo ina le auso yo lo mafuta mai na i le motu isau te nele sone ya. No mafuta mai ai na i uso ya na malanga mai ngā lue ngā fa vai taimi. Ya ma lo ngā lue ma lo fo le mafta mai le tau tua si fonga lau moe Wellington. Ya e manatu o solonga leito ngā luenga ma fai marieto ngā luenga ma wai saunga le mufa mua yo le fo sui mai pe le tau ia ma fana fo ia ngā ia tau la e o lo fenga i mo tau ara ia tu tau le apu ma ni so fo ala waina ia me se fo ila tau lo ngā lui tonu fasiman ia saunga le muta si pe ona e fautua ma tautua nal tautonga ia tautua nal tautonga le tautua nal tautonga ia mau foi lele ia mau sali pelo o ini vai tonunga tautonga le Samoa na ai le sau le tu e tautonga moi la tau fai tautonga ia lo fa tani merti na ma fa na Samoa por tama foi ma fa na ia vai tau ia le tautonga se halu me lua ia tau le apu masu le meanga la le wingo le tara su meanga se vai stene na le New Zealand volele ia na foi tama ta 5 la mai le auto se le to la vai stene le auto mai taina va ai mai ana inei atatou le nei le 5 le inei atatou ia e foi le a moelo na si ia va ai tama 5 euro vai me asile la ile 5 va tai Samoa, lo tato finite I wavea. La tanga nuta te mama fiai, yangi a per le tanga mai. Fa ola wa tupula ngolo ona solo mai. Tell no, I'm a foul tour. Loto, time is silly on the tower. Low, I'm a sea alpha. If I'm one more, pay on the low, if I pay.
Wawithenga pepesa ni taimi o le tae ao, malitato kalame le ata le tae ao, to e 45 minuti ana tae leo le sefulu, tae le sefulu, o polame so i fu maloloina, tano atua i Savrina Kasiano, ia malisunga ia falefata hele, ia i le tae le sefulu matasi pukalame le pulenga anu o polilua, ia i le tula sefulu matasi. La ia si to vatu lava le fasilanga lea le maftanga fai au lea fai fata unu nei la to afonotanga i le tula sefulu, ia leo to e 45 minuti ana amata leo o le fonotanga ia ai mana ia foi to fa mana tuatu te ua ngalo se au ona le tua po se fa fengainga ia fonotanga lea ia ile avatele male fa lola vala au tuai le pa ia male malo le maftanga fa au so fa tasi Wellington po dua male Hard Valley o le afai le tato fonotanga ile asolua ia o le aso ile ekalesia fa po tonga ke Luciano Samoa i Kenneth Creek po dua se lau se fulma tasi Casta Crescent i po dua ile tula se fulu le tai ao no winga le to se fulu minuti a matar fontanga fa mole mana tua mai sa ufi fonga po sa mask a wa lava le saunga le mu ma le puipuia o le tatou maftanga ia e tatala fo ile ava noa i so se fa fengainga e fia awai mai le fontanga ma le fa lo lava tailo sainia ele laulawa fono ia na tara le ava noa i so se au na le tua ia po so se fa fengainga ia il fontanga le asuia ile tula se fulu ile tai o nei ia ile kalesia fakasa po kalesia fa poptonga ke Luciano Samoa Kenneth Creek po lua ia e mal fasilanga lea se statement to vatu lea o le fasilanga fo lea o le kirkiti il fa un le tausanga ia se statement ona vatu le fasilanga na ia awala fo ile no field tatu tino ia e si vanga silai e pe o le fasilanga na le o tonu mai tonu le temi le tasilela fa te atu mana ia o le ata oto pea ia whaangalu e le whati o pa ia ma sāsā moa e le mawhai o na ngā whatauli maina i sa mātou upu pea au talaina i so mātou leo whatau wā. A wā o pa ia lava mai le vavau e o i le whaavavau e ta oto a o se alau. Ai o le a whangatonu le malama ma vili tonu le ifia maina a wā lau whaafonga anga Samoa. E mātou te whaatulou atu foi, a wālo we e whaafafonga i le ava ma le whaalalu tele lava ina ne sala se ngana o na whaile ma mātou lape ma māsei. Ai mātou te whaaleo le nei whaasisilanga ma le anganga whaalalu tele ma le mi ngau e tawai e whape nei. E taluai ona e langolangoina ma losi le nei e kalesia Katoliko Roma i le lalolangi atoa e amata mai lona taitai pope whalanisisi whaapea o na uso epikopo uma i le lalolangi e mai se eile taitai o le puleanga wha aki epikopo i Wellington nei le afionga katinale John Dew. O lea e wala aua tuai ma le whaaloalo tele i tangata Katoliko uma i le Hard Valley whaapea foi so se tafa o Wellington e atoa. O le awha taunu wina le tātou tui o le Covitis fuluiva i lalo o le whaamalu Samoan Catholic Vaccine Clinic e va alua ma le Pacific Health Service Hard Valley. O le nei moe moe o le a whaia i le aso sa luas formaltasio November lua fe lua tasi no fuanga i whaiai o lower heart COVID vaccination sa center lua tasi valu High Street lower heart i le taimi lua i le awauli anga i le ono i le afiafi. O le nei moe moe e langolangoina malosi tasi malana manuyanga e le taitai o le kalesia Katoliko Wellington nei a fionga katinale John Dew. Mole mole e vala aulia fo so se tasi e fia maua le tui o le Covitis furuiva mo so se tangata Samoa pia fo so se atunu o le Pasifika e Talia ma le nganga fia. E whailo atu foi e maua lau se leni o lau pensini pe a uma lo tui i le na aso. Moe moe o le a tātou wheloa iai i le na aso e pei o na moe moe ina whaafitai tele sainia a fionga pa tele ma leko tufunga ma le komiti whaafoe Covitis fumaliva Katoliko Hard Valley. Ia peo le whaasisilanga tāua le nā rewo ma le temili nei e kua winatu sistemi. Ra so sa nei le tūlai lua na whatanu na ia mo e le whaisa utui ia pe na umo lo tui tas. Ia ma whaifo na le whai o lo tui lo na lua. Ia so le mane anga ana whapea le whaisa utui. E mua utau nui o ila sa. E mwhaina e anu le whai mai wala au atu tanga. Ia anu so soani o. Ai mo ele mo wana stupe na will pitching. Ja, vai.
Le wa sai ni mai ai le fionga patele. Ia. I le fasisilanga e le mawhaila na alo le sila patele tulanga le. E sili lo o le mana mi tangata whasoale le lua mita o tui, le tangata i le tangata. Ia mo le ia mo foi lá se tupe tangata whasoasoa. Ia o te aru te whasoasoa tui e o. Ia na au te pole. E lo taua mai i. Tonua e. O fe tātou e alu e ofo mua mua le tai. Anu anu me. Le lava. Alo taua fa silanga na ya wa foi ya tui mo tui pui ya na o le solua o le tulai lua le sa e termina o mai sa ni ngalo tu. Ya mo tātou le fai tui. Na mo le tupe tu lau ta vale. Ta vale. Ali ta o mai la fa i lo pe se lau ta la pe fia pe todos fulu pe limas fulu. O watu lau e hele fai nei. O mana tua le sula tonga le silo matua e samo. O alu watu sula o tonga vatua. E le ai ase tupe a ele ai ga te ama belo. Me le anga le oki ngu ese. O le taua ele o tupe le taua tupe le taua tupe ai taua ia le fai o le tatu tu. Ya o na tapa e au finga luenga pa ia le tua mai kalesia ai mai se o le foile le ko maloloina a Hartwell le lava o tapa mai tu pe fatawana mai fatui ya na o no tato finta mana ya ya le fai mai vai sa wo li sia tunu mai se ngana ese mai e vatu fatui ya vai lá sa foi le maltana saina ya fatui maua tupe. Tasi tama maua tupe fai tui. Ya na. Ya mana ya ono de saudi me lista to proclame. Ya. Ya ai la fa saudi me lista proclame manu ya tele la singa fe awal tatu tunu ne yaso. Me se foi fe ngai la fe ngaru ngam fontanga, a me se foi ya la fe ya tangata ngaru ya malo fo il fa fo mai tatu jo. Awa to ese tatu ma futa tu ala tatu proclame ole al watu musika le tai ao musika le uli tatu we vai va to ya le se fonga la mo Wellington to tolu minute on tale ole tu las fulu ya se watu nei fa fianga ya ma watu lo mal tatu proclame.
whaatalo whaatu fo i nei tai au, i lau whaafonga anga Samoa, ia o le fo i ua o maila tātou au nanga si ufonga lau mua, polka la me wha ngā solo so i fua malolo ina pio ngā lua whaatasi ai, ia ma tātou pulenga whaafalmai, i te tono Wellington e pori rua whaapia fo i male Heart Valley. Tai o nei o le u whaatasi mai le sunga, ia pol tau wha fo i a whalawhata hele, ia e tano fo i niso waenga tā ua wa iaila lātou fo i tautua, male au nanga, ia e mai se la wau tātou tui o lo wha ngā solo nei mo le Festivities foloiva. Ma lor so i fua i lau tau wha whalawhata? Ia, whaatalo whātu i lau sunga Savelina, ia i tai au matango fie, ia ma se fo i le whaafonga anga Samoa i ona taulanga whaalupe, ia whatawhai taulanga i fia fo i o lo whaano no manu ai fo i alau whenga pa i ale atua, ia tinam tamama atua o lo maua mai fo i le ni whasanunga ni tai au, ia me se fo i alum whanau o Samoa lo papa au ni Wellington, malo se fo maua malo le langi matafi ni tai au.
Malo la von sa I tau sia o mawhai o na maua sa o tau malo longa le lei, tele le tau pisi le tūlanga nei iai, ia le tau ana unga foi, ia ma le tau mawhainga foi o nai o tātou tangatai, anga I whai tui pui pui, ia mana ina foi le tu pia I lau tō whā, ia po lau songa foi te sau noa I ne vaenga wo, ia le whaanga salonga foi tau o nanga taimine, ia mai se lava mō tui pui pui o le COVID-19. Ia whakatailina mo le ni ava no whaaroi ma westa pa taltanoanga le netai au ia ele pose lilo lewa lilo foi na sile fia le tato malo le tato atunu ia papa au ni Wellington ia me se foi ia me o lo mo me ni fasal longa ia fenga tau le ninga luenga o tam fai le tato ofisa ia pa nga solo tui pui o covid ia wa ia le malo pui fo I o tato tangata ia ele tau whailo le tūlanga o le tato tangata ia e pito sili lava ona afia pe afa pe tupu se case maolunga ia o le fo tato tanga ia tu fo il whainga tau tūlanga o lo ia pilani ia ona o le tūlanga lava lea o le I whai o tui pui o tato tangata ia ma o le nau ta inga ia ma o le tau sini o ngā fo il tato ofisa ina ia ma whai o le ase tūlanga o mai ai pe o mai o leo tato ilo o le awa amatona o mai ai le tauta ia I o tato ini Wellington I lau moa mai o le awa o mai ai inu o lo la talata mai Wellington mai te tau ai lava o na tato tapena ma o le whamoi atoa lava na o le i tato ofisa o le tato DHP le tionga tanga loa ma la whenga luenga ina ia le tato lava tapena o le whamoe moele ia ausia e tātou ia le lasanga ia po le iwa 10% lea o le tātou o tātou pasene lea ia e mawhai ei ona mawhai ona tue fo I tātou I tūlanga sa maasani ai ia mawhai ei fo I lea ona malupui o tātou tangata ia mawhaasolo ai loa ia tātou ngalunga maasani ma tue fo I ai I le sais o tātou au lotu ma tūlanga o lo iai o tātou whatasinga maasani ina I pe au sia tātou iwa 10% lea ia o le alain fo I la lea po le tamu whai fo la lea ala ngatu tusa o tātou savalinga ma le tāpenanga fo il malo ina ia tātou ia ngā lue whaatasi fo le THP ma le mea o iai le whaatotoanga le malo ina ia malu pui o tātou tangata ia I le mo le taiminei ia o tātou lo te valu tolu paseni ia mo tangata I nei Wellington ia tātou tangata Pasifika ia o le whamoe le iai ia o le iwa 10% ia o le tātou matati alea ina ia mawhai ei ona toe fo I tātou le tūlanga te tau na iai ma ia malu pui o tātou tangata e pe o le lina pe o le whiau lava lea o lo tau longo tātou tangata te mi uma ina ia malu pui o le mea pito sili ona matango fia nei taimi o le wa au sia tātou tangata mātutua le 5 na ilunga I le 5 na ilunga le mātutua ia le ova ma le iwa 10% o latu tui o mai ona whaatingo ia o peo e a mai e fo I la se pa ma whananga fo I lea pe a wha pe e se me tupu ia a leo o tātou ilo ia leo malu pui o tātou tangata ai mai se tātou tinam ta mama tua o lo ino mawal tino mai po o mawal fo inisi to ngia po nisi mai tino ia leo tātou ilo leo malu pui leo au sia pe over fo ia le pasene whaatulanga ina o tātou iloa I o lewa marupui o tātou tangata Pasifika I nei Wellington. No winga o lau saunanga hele tusa o le vaenga I lalo mai o le 5 tau sanga le mātutua o le tau mwhaianga I ai le ngā luenga I lalo le 10 tau sanga le mātutua po le sao lea. Sao lea lau saunanga lina. O le o mai ia le whaasolonga o le tātou tui I se vaenga e pe o lo ma ale fo ile po o pito silio na tau whaingata o na tau au mai ile o tau mawhai au mai ia tātou tangata nei ia le age group le o se furu valua na ile tolu 5 o le age group le o le o whaingata o na tau maua mai fo ile o na whaatino ile
tātou pasolongo tātou tui. Sifulu lua ana, sifulu wha, sifulu lima, o leo a tele na mawalunga fo yo, ia tātou numera mo tātou whanau itia. Ai mantua fo yo lea a whapea o tu ina malumatua, a watu whanau fo ilea ia lea, a iti lea, a o lunga atu lola lea, i vaenga lea wa i le polisi, whai wi polisi, ia ma ia tu l'universite, ia mese fo ia tātou young professionals, ia. O le age group la lea o lea e tamu whai ia tātou e target fo ilea e so swani e whaiona o whangasolo mai whaitu ia na ua e lo po fwese lilo le tātou ngaluena sa whaatino le tātou Super Saturday ia le fwesa mato a wai ma Murray la Lord Cage il Cannons Creek 3 weeks ago le sa whaatino ele nei ngaluenga ia o le naunau ta inga lava ia le fo ina fio tuai ia le mai tai palmia ia me se foto tele tātou minister ia me se fo ia le whaipule o rua e mana ia me se le mai tai ia Barbara ia ai o fo ile fiona ia Chris a fo ia male malu fo o tātou diplomatic corps ia sa a wai mai atu le fa mo ia na ta ua male lango sua fo ia tātou community e ka ko tātou community leaders ia le fiona fo ia in Caroline Mareko, ia mo Vanessa, ia tulanga uma whapena. E sa vai i sa tau mawhai e hafo i whaatino le nei ngā luenga ina ia matango fie, ia e mesi fo, ia na ia ia maua se fie fianga fo i leo tātou tupulanga. Ia o tupulanga tala vau wale o ave whammafa, ina ia o atu i se nganga fo i lea e whetau i ma, ia o manko fo i e se fo i ia mea o i fo i le tātou ia tupulanga i ni taimi. Ia o whamoe moela ia o ngā ruenga fo i lea o le tamu whai e le tātou ofisa. Ia whaatino se festival po o se isi sui fo se whainga. Ina ia mawhai o atu fo i lea le whanau i se environment po o se environment fo ile ma fai ona fia i lato ia i me patino ai le foi na patino i foi la io free on free o ta longa io basketi ia me se foi le sa mo gaming sia mai se ia tulanga foi o ta longa foi fatino no TV ma PlayStation ma tulanga fa pena ia o le sa mo ma wina ia ole tu ainga ma faufaunga na le saitu ata ma fai watu ele fa ma fa le o le fo e fatino le ofisa ia ngā luenga e patino le mo tātou tupuranga talavou. E whetau le fo i mo tātou tupuranga talavou. Ia awane i ave e sea i le wha mamafa o le tātou ofisa i whaatino ino le nei tui. Wa a whaape mai o ia e mai fo i louta mamaro tina pe a whaape le o whaatino ino lo tui. So o le mele iai, ona o tātou tangata, tātou te whiola whaatasi, tātou te lema whai ona tātou ola fonga le ola nga oi wa o tātou tangata ia pe ele ta failo le tulanga tātou tangata ia o tātou e kalesia o tātou whaala potonga tātou te ai o le mea pito sili la o le nā ona whaingata lina tātou luanga o tātou tangata pito sili ana vave ona afia ona tātou te whiola whaatasi we stay in big numbers. So that's the issue that we're trying to ensure that afatino foile nei fa moe ma tulanga fa pe ia no ta ingana tato ofisa ina ia faise me ai ani events o ni tama fainga for tato ofisa ina ia mafai on tackle pe tama fai so swani ina ia fa malama fo ia tulanga fo ile ia o ani ia tunga lunga po a foi ni mafaufango ia tupulanga o mafu ai ona fa pe le o mafai ona fai le tui po te foi le tui o lo ia mata to half professionals o tangata fo ia wa lava malama po lava tao so fo ile tulanga e fai ona fa tino fa malama o me tulanga so e o fo ile le tato tato po kalame o lo tato nga lua wala stona ine o lo fa tino i le Waitangi Rua mo ni le astona i nei. Ia e whaapea fo i whainga o le a style fo i wha festival fo i le ia ina ia maua ia se whiawhianga ia o atu po i tātou tangata ua ngā se fo i o tātou tangata o ti ngā fo i talinga i nei po kalame.
ia o pokalame ai le lua ni tau sanga o fai ia o le whamoe le nei e tatou ofisa ia mawhai o na whaatino nga ruenga ai o atu fia ai fo e mawase tau mawhitanga mawase whaamano stino mawase ata ia o loo whaasolo fo ia le tatou ia whawhianga tupulanga talavou le wata pena mai fo ia tupulanga talavou o waitangi rua lava ia alum whana waitangi rua e whawhia i le aso nei i la stona i nei dor whamoe nei ia mai le iwa i le lima ia o la o lo avanua fo ia tatou whale ainga mai waitangi rua po rua ia atu e whatau ala tau mea tau lima ia mea ai tau mafa ia ma ola ia foi la whawhia ia ola whatino e foi la tau po kalame ia e whaalawi loa e foi ia ma vea foi ma whianga foi le mo tangata nu o porua ia wa foi ia alum whanau o lo papa au yo Malo. E o le whaalawi loa atu leo ta po kalame na mo le astona i nei Lina. Mane te le lal vainga le atonu le foi lala a tatou ngā lue whaatasi e whaalau loa fo ilunga le tatou o nanga vainga tā ua lava nei sa o le lea lau sau noanga whalwhata. O se ta italinga fo il whaafonga le atonu. Ia ai leo mawhaiuna tu ula o tau ngā luenga e tau mawhai pia ina ia tatou au sia lava le ivas fulpasene o ala a tatou sai tia i pia i tonu i a ma le mwhen tatou whioa. O nei le leo mawhaina au sia tatou ivas fulpasene. Mai tonu fo ilau leo e sau nol fulu valuanga le tolu lima tau sanga le mātutua le tau mwhai e tau wānau mai e whai tui. Ia peo lātou fo ileo leo mawhai le so ta inga fo i e whao na pone i le social media ia a tonu wāti le whainga tai fo ila o tau au nanga ma le tau mawhainga wa e se fo tau tonunga le i isi e wawa ai i fo i e whaamatalanga se winga le tui pui ia tona mai na ia fo ile to e sauno e toi wha popula tili po ai lava ni tupulanga mwhen wha fonga mai o le saunga le mule tui pui whale whata sa lea o lea e walava tā pena fo i al tato fisa i New Zealand MedSafe ia pe o le matanga luenga lea e patino ia i le suenga po sa ili linga malava i so se medication po o ni fala au fo ia po ni vai la au o lo mai to no New Zealand a wale malpui o tanto tangata ia o le avaenga le patino ia ta penanga nei po so suenga nei ina ia i lo o le wa lava ta pena ma wa lava foi so suenga wa ia le malpui o tanto tangata ia pe o le faisa lava ia pe o le premium tui lea po le tui pirosili lea o na talton wina i laulangi temi nei ona o le lava fo ia so suenga ia ma mawhai fo ina whaatino tatu whaasolo nei tui mo tangata lau te le mawhai ona malupui o la tau sui fo malolo ina o le whaamafa lava ia ele oto i ai tele se naunau ta inga fo ile ia tau mawhai pe alo mai lato le la au fo ile ia e tamu fai e to yeise na no ta inga tamu fai e ngau fala au mata ia fina ngalo tatu langa o langa o le fo e matu te ilo fo e matu te mara malama fo ile tu langa matu fo o tangata o tupulanga fo ia ai o le fo ia lava fo ile le suenga o lo lava ta oso le matanga luenga o lava ta oso fo ile ofisa io so fo malolo ina o lo lava fo ia le evidence po lava fo ia mai ele mafai fo ona tatu ese mai le mea na tatu ia tatu tala noa fo i le mea na e whamayoti na maa fo i Samoa le suluiva 1918 ele i aloa le mai le teimina tau nua to i Samoa and it's the same because it was a flu lena na o le Spanish flu lena tau nua tu i le tulune i le baale na latu i nei New Zealand ina maa fo ai fo ina na toititi whano o mai o tatu tangata Samoa i le nā taimi o le e tusa le leifo o le patu fo ila o le tui matulanga uma sa whaatino e tue malu pui e tatu tangata ia mu ia tatu ia le nei taimi o le ua mwhai o na vave o na whaatino le leito a tatu tamantina matua wa lango mau mai esa ele mo se nei whamanianga whapenei wa vatu le o nanga wa o i tua i tatu i tatu i nuu matulanga whapea ia o aso ia le tate whaitau ai sa
tam fai tuli fal ma ia wa ia sa inga fo ma tu langa mfa pe ia le mele le tau wa ia ile le no ta inga e fa tino le una ma ave tu ai nu a wa ta tu tangata o fa mo minga a to ta tu officer ni DHP ina ia ta tu lava ta pena pole ale tu langa pole se me tu pu mai pe o mai le tauta ile ki wisi masi po ta sanga fo tu langa va pena a ta tu lava ta pena e mese o malu pui o ta tu tangata ele avea fo isi tangata to tasi posto o lua ele au esel la to finngalo a on ngalu wenga ia DHP ele me fai ona tu wa ta ngolongo avatu tu alalo avatu lea e peona e loa o le whaatino tatu ngaluenga e taimi nei toe e ova maritolu afe tangata Samoa o lo mana o mia le whai o tui o tatu wai in terms of specific ethnicities tatu le afoi e tangata tatu la tunu o petu sinimo o lunga tangata e whaatino ina tui tu se tolu afe tolu afe montup yes uva martolo afe montup ia o areas aia ma sani o lo iai o tatu tangata lo papa au iai o lo hat o i le hat ia ma i po ro masina vaenga la TTE Wellington a o areas o ia o le peona tatu ngā lulu e lina ele o mapu lava le whainga o ngā luenga le nei i vai aso uma o lea o lo avanoa le tatu vaccination center i le hat ile 218 High Street o lo faatino ai fo i moa au ia le fionga ya lanai ia le tatu ngaluenga ia mana fo ngaluenga fo ia le tatu Hutt Valley DHP ia le ngaluenga o le faatino ino tatu tui mai tala fo tatu fale mai le Hutt Valley mo le High Street ile afoltasi e ama tala afoltasi ata puni le valu o le fa mo nga le o le time frame po o le taimi tala le ona le e tatu te tageringa fo i po tatu au tilo i tatu tangata o lo fainga luenga po tulanga fa pe o atu ia e mau wala vale no en pensa vale ko tonu fatino tui ele o yai fo i ro tafia i fo i tatu Pacific vaccinations initiatives o le fatino ia o le o le vason nei ia le sto nai fo ia le fo sa fatino i fo in fa mai fo ia le tui le second vaccination ale au fiti ia ma mai tangata mai le tu merensia le sa fatino i fo i le so tona i uma vai nei ia o le sto nei ia ele tau whailo tu foi o la whaatino i foi le tui tatu uso mai tonga. Ia, e whaatino foi la i le same place i le High Street, 2018 High Street. I lo wahat? I lo wahat, ia. Le foi la whaatino i foi le tatu au nanga nei. Ia mo tatu tangata i lo wahat. Ia wa foi o tatu tangata tonga. O le wha la le iai e oso umalua le so tona. Ia. E oso pingi mai tatu i po rua. I oi waitangi rua, ia ai oso mai foi tonga ia i Hutt Valley. Ia le aso stona. I le aso tona. Mana ia. Mo le tatu wha moina. O le tatu, o le tūlanga na lino. Ele o ta whao tatu ofisa. O amatana le momoe le tawau ni, le tawanau o tatu tangata. Ia. O tatu tangata. Talo whai. Ia a o le wha moe le ia. Ia o lava ne imisi sesi. A wone emisisi ia ma ole tulanga le tato tui i le aso tonai mo tato uso atonga ia ole le aso sef ole sorry it's at 10 a.m. to 2 p.m. I mean le wa tofa mo tato tata mai tonga ia wa ole sifo i area le o mo lunga i tangata ele o faiola to tui puia o i le hat so le foi lawa ave foi fa mafo tatu tangata ia ele ai a masisi tangata tunu o Pasifika ele fatinoina ele I faia ni lato festivals le foi luova last month ia le foi sa fatino ia le tui mo tatu tangata tokelau ele foi sa fatino ia fatino foi super Saturday mo tatu tangata Pasifika atoa la vai lalo Cannons Creek o areas here pe ona mai whafonga mai fo I lina.
o area sia ia Cannon Creek ana ia tulunga wa tangi rua pe o area sia le ma walunga I tangata Pasifika ele o fati ele I faia tui so tato fa mo la ia le mo le foi la ave foi wa tangi rua ile mo le ia ia ona ile le nu le ia po ile mafai foi tato numero lo mana o mia la vale patino ino le tuipuia mo COVID. Ia, e peo se whataranoanga umiana ni tae au lina o whamalia tuai wo. O umi te le stataranoanga I le mta o nei tā ua. Ai peo le whamamawhana tātou ofisa ni tae au o ia e whatino ina nei whamoe whaia mo ro a inga. Pai mo mai o walo. Ia me se fo ia mo puinga tātou tangata lau tele. Wa o le whamoe le ia. Ia, ele o tātou tele o le foi tato te mata fo I lungo internet ia me se fo I pena te fai langi ia ele meo lo ngase ai fo I ma me se fo I Australia ia ono le tele fo I o tulanga uma fa pena ele la to fo I ono le tele tangata ia wa mata na max out o ma o lunga no marriage to no tato o lato fa le mai ona o le tele tangata mai wa mawar COVID ma wale amatana le lava ia wa stretch foi la finga winga wale tulanga lava lea ia atato lava tapena I tulanga mafate ia tal tonu lava e mai foi al file mu ele li temi fa pene tato tapena I foi mo se mo se I nei tu mai se ia ma le foi tato te va ia tua ia o nu ia la tamai tatou le awa amatona o mai ai ia le fua o toa fo I la loi South Island ia ma o le whamoemoenga atoa la wana ia tatou a maua ni whamoemoenga ia o mawhai fo I ona na tatou o sisi tūlanga on whai ona tatou toe fo I Samoa toe asi fo I a inga o umi fo I ona tatou vala ia le mwhai ona tatou o pe ale whatino ina ia tatou tui pui ia le fo ave fa mafal malo ia ile New Zealand la to ia le pai fo ile tu ia o le tulanga le tatu te o uma ka fa pe le fatino ina ia il fa mo e pe ona tatu ta pena to tatu ofisa man falo lava malo faftai ia moni lelei a ta ule tolu afele ia mona tupu to tele a tatu tanga tele mfen fai tui pui ai a tonu fo lo tawa na lava nei matua fana ia ai pe la bonta o tupulanga lea ia isia taimi pe ngalo le taimi ia fa tutunga ta ia a tonu lewa o tele la for sanga nei ta ia fa manatu ia ila toina ia anga ia toe fai tui le lua vano au pasi atu nei luma I High Street le I loa hati I le vaenga le fai ia tui pui ia tele la mana tawa ai si au fai ngalwenga le o fafo la fai le papakiu I si aso pe oe ai pe mana ia te ia paual meona wa uma o tatui ia e se manu tatu fa ofio tu le papakiu le fai e fua I luma ngai aso uma ioi ia pe e fōringa mōna I tangata le I fai atui pui ia nei iai lava vaenga o lo tau fai au tau o nanga Fato sina fafia pe o tala le fafia ila to fo yanga ia to fai to pui ia ai mana ia o le no winga la la stona nei I Waitangirua ia male ma all maftanga o tangata tonga to sala Waitangirua Pasifika atoa yes Pasifika atoa ma tato you know na isi o tato so tangata other ethnic groups le e maurunga I poro ia le fo abatu le tala 11 no io e mo nai toto ia masiale no pa ia poro sa le ia ti o fo ia pele o tu fai tu na wa sa no pa ia ai wale le e se vaenga falfata e toi fia sa no ia o le e pa mai fo tata no le ole paule lina ole batol fa ftai la fiongo foi afmsanga ia me se foi ia no sunga malo tato ofengal wenga ole ningal wenga fai e ti ta fai verso ia le foi ta la ta pena foi amata foi tato ngal wenga tau longo ma tato tupulanga talavo ia te loe ole patata no foi tato tupulanga talavo wa piola to wale patino ia ole vaenga le ia si ia le uso fo ia Jaystone ia ai mai se fo ia to fine ia Brenda le asi ia ola ua le o lo pe o
avea fo'i ma tambua ia o le tai fo'i le matou tupulanga tala vo lo matou ngalu fa ta sipuru ia male so fo'i a mari o la tou le pe o lo avea ma la ave au o lo faia le fa la wilo ina ia o a fo'i ia ni atunga lunga e ma fai fo'i ona so tai le tupulanga o le pe o le tupulanga le ina ia ma fai ona fe tartar no foi ia o afo ini atunga lunga po afo ini ni mele o mautonu wai o lo mau foi le tupulanga talabo o lo to tono le mato committee ne o lo mato ngalu fa tasi poru o lo fai le ninga bena ma fai ona so ta fa tasi la to so o lo ia ile ava no e to ato ile le si va enga le se taimi o le neiva yaso e to fa tlo e fa tartar no ia ma fa la wilo ai pe o fa ma fa la vana neiva yaso o tangata lava lesa fai o lato tu i tato cage event 3 weeks ago. Le vai ato le na fai le Super Saturday. Ia, o le tato tu i lona dua la nei, e whaatino na i le aso tona i nei. Ia, e maua tato tamaftanga, e maua fo i wha marostino, maua sina siva, maua sina ata, maua sina price. Ia, e atu fo i ia, tato te wha asoa i fo i maua le pi koko vevela. Manai pankeke tatou te whaasoa i foi ia suatu mtalato au ile faia mo so sesi le nei fa mo faia mo marpui o tatou tangata ia me se foi tatou tangata matu mo tatou ainga ina ia marpui o fa mo ina ia mai foi le se lao le le im faia foi ona tatou tapena ia la finga luenga ia me se foi ia tatou maftanga fai au ia o lo wa nga se a foi ia ia mafutanga ia awafo il matunga luenga lo matunga lu fa tasi fo i mol ta pena ino ni fa moi ia patoi fo il fa ftai fo i sunga fa fengainga taulangi ia o mawai fo i matunga luenga va alua ina ia mfai ona fa tino le neinga luenga ele fai ngofi ona ele fo se tu fa maunga ele fo se ma fai fo ona fa tino to tasi neinga luenga pa no matato community leaders ia po tato tangata o tato pai au ia me sei foi o tato tinam tamama tu o lo nga lue me foi e fa tino mata mo fai fisi mai o tato tangata ia nei me fai ona fa tino nenga benga pu ia va tnai le matu fa tai i la sunga ia mota ta fatar tanonga nita ia am tato feilo ila stona i saunding ia tu sai foi se ola ma se malosi a mai le tua ia malo fa tai lava yoi tato on sa ia fa a tol tato i vas full pasene le te ua sa no mai sinda ia malo lo le o to ia le a tol to i vas full pasene ia ele tato ia fa tasi ia na tato sa lo to le ke simas a fa fa ia malo fa tai lava mol ne ia ia fa tai telia ia soifua ia o tatou whaatanoanga nā ma le tofa ia whalawhata hele ia mai le puleng whawhanmai fo ia Wellington e porirua whaasolo atu Full Hunt Valley whalauloanga lava o vaenga tā ua nei ia pe ona nau fo ia la lātou fo i pulenga saifua malolo ina ia mawhai ona whai o tātou tui pui pe la mon saunol tātou suin nei tai au ia ua se taitalinga fo il whaafonga anga le tunuu ia ai olo whaatino pe la lātou ngā luenga e tu sai fo i ia ma o lātou fo i matafa i mai le mtanga luenga o saifua malolo ina ia ma le pulengo nei atunu ina ia mwhai o tātou tui pui au sia le ivas full pasene le tuli loa lava ina ia mwhai o na yeini swinga mo tātou ia o anga ia tu fo i taimi o le kerisimasi mwhai o na whailo i whiwhia maainga le i lungai o kilani ia maisi vaenga o le atunu ai toi mau fo ia toi whamanatu atu la vaenga tā ua ia o le pokalame tui pui le fai i Waitangirua Mall i le astona i nei amata le iwa tau le lima le afiafi ia le lava tau silafia le vaenga le i porirua ia iei fai le stuinga le fai i le luata Sivalu High Street i Lower Hutt o le whaptoa mall maftanga o tangatatonga ia e so se tasi lava e tatala iei fai le tui pui amata mai le tola e se fulu i tai au e o atu le tola e lua i le awauli iei fai le si fasi silanga le sa fai le tai au le la ia a tono le ato e whaapula atili mo le istuinga le whai le saluas futasi o November ia le e
Whaapito fo i le Ekanisia Katoliko i le Hutt Valley, ia o staimi on whaamanino a tili fo i lea o lea fo i vaenga. Ma lo lava whaafongfong mai, ia manuia lava ngalwenga o whia ngai fo i ma le nei taimi o le tae au. Te fiusa ili solo Samoa matunu I papo Le lalo langi matunu fi Ole ainga mawale lo somalie Ona lava le fainga ta Ona famalie ina Te fiusa ili solo Se mea e malie lo loto Ile lalo langi matunu fi Ole ainga mawale lo somalie Tele lava o tangata Kua whaamalie ina ele ava Ele ngata o lo manao E moanu ta wha ingata Peita I ole a inga E te mali ato atoa Pe a eva ava ayati Ua vevela male koko Samoa Ngana vale paingata Ona whaamalie ina Te fiusa ili solo Se mea e malie lo loto Ile lalo langi matangofi Ole ainga mawale lo somalie Tupulanga ave ta abale Ave male pa aetete Awalava ete mita vale Maale leila pa sese Ete mawale kuputele Pe a ele loto fete Awala vane ene Ite ine umaita fase Mangala vale paingata Ona famali eina Ete fiusa ili solo Se mea e mali elo loto Le lalo langi matangofi Ole ainga mawale loto malie Mangala vale paingata Ona famalie ina Te fiusa ili solo Se mea e malia lo loto Ile lalo langi matalofi Ole ainga mawale lo somalie Ile lalo langi matalofi Ole ainga mawale lo somalie
au lea ua mafola ua pewhai ua mawhai Leki Samoa o lau tautua Sa le lolo ngai o oi muli whanua Ma wawe tau nuku ia fuafuanga Malo le foe ua wha malo tawasa Masani ai lava a valea pa a pea tangata tuma I o winga o le whaatamana I Samoa o la tautua sa le lolo ngai o oi muli whanua o wawe tau nuku ia ufuafuanga malo le foe ua whaamalo tangasa ama taere I o solela o oe o le tali o a utalo sanga o semitima seitula o ma I wasanea kua te a Ei Samoa o lau tautua sa le lolo ngai o oi muli whanua o wawe tau nuku ia ufuafuanga Malo le foe ua whaamalo taua sa Ei Samoa o lau tautua sa le lolo ngai o oi muli whanua o wawe tau nuku ia fuafuanga Malo le foe ua whaamalo taua sa
polilua, yeah. Polilua, polilua. O te whatalofa atumula o whaaloa lo whawhonganga le tino ni tai au. Ma whatasi mo le pulino o pōrua Anita Baker. I tata noa fo I taunumanga o ngā ruenga al pulenga no I nei pōrua. Ma es matinta tasi ma te tata noa I lato fufuanga. Ia wā fo I le sila fia e le malo le tino a mise I tato Pasifika Samoa o lo alalam papa o nei pōrua. Talofa, good morning, Anita. Welcome to Samoa Capital Radio this morning. Thank you, Talofa. Good morning to you. Your home city. It is my home city, born and bred, 60 years. Yes. Now, I guess I was just going to start off since our last program. What exciting things has happened since apart from the things we'll be talking about? Oh. Anything keeping you busy or hiding from the... We have been busy. Delta? Even I'm missing the school prize givings, unfortunately, because they can't invite us and have those. So I have to say I'm really missing those. But everything else I think we're probably going to be talking about, especially our vaccinations. Yeah, right. Oli, perhaps we can start with it. If we look at the vaccination numbers from the Dominion Post this morning, I see there's quite a number of happening around, but in this country, there's still a lot of work to be done. There is still a lot. Especially in our part of... We've got Waitangarua, Cannons Creek and Titahi Bay, and even over, when you look in some of the other areas, over in Whitby and places, there are still numbers to get up, and we're at 75% for the first vaccination and 88% for the second. So we've really got a big push still to do to get there by the 28th of November. Jacinda's got that announcement on the 29th of November for the traffic light system. And even though the CCDHB has reached in the region the 93%, Porirua hasn't. And we don't want to get left behind. No. So we want our residents to get out there and get vaccinated. If they're concerned, they can contact us. There's plenty of people to talk about. We've got a big vaccination drive this Saturday in Waitangarua. We're going to be there for the whole day. I'm going to be out door knocking, so I may be coming to your door. Yeah, and it's how can we help people? Because quite often the young ones don't realise if they don't get vaccinated, it's the older people and the real young ones that get sick. Correct. So that's the problem. We do it for your family. Yeah, you have to protect yourself to protect others. Yeah, and that's the problem. And yes, you hear that people are double vaccinated and they're catching it, but not getting sick. But they are passing it on to unvaccinated people. So I really, really need people to get out and get vaccinated for our city. And then we can get our city open. I understand you have a bit with the Miro for Luaha. Campbellberry and the Hut City, yes. I challenged him to a 90%, so 90 plus. The first city there by the 28th of November. And I said that he has to go from the high ropes at Adrenaline Forest. And he very cunningly came back and said, if I lose, I have to sing a ditty for the Hut City on the breeze. And now the national radio are wanting to pick it up live. And I can assure you, I can't sing. So we need to win, Porirua. Yeah, it's amazing how when you put to a challenge, things come right. Absolutely, I hope so. Well, given that we're here now in Porirua, we need to help you try and mobilise to get more so that you don't have to come seek it. No, and the good incentive we got was from Hatmana Charitable Trust. So they've put $25,000 up for each city. So in Porirua, everybody who gets vaccinated can nominate $20 to go to either a church, a school or a sports group. And then at the end of the time, so on the 28th or the 29th, I guess we'll announce it, the highest church, the highest school and the highest sports group will get an extra $5,000 cash for that group from Hatmana Charitable Trust. So that's a pretty good drive to get these groups on board to find out who becomes the highest church and the highest sports group and the highest school in Porirua. It's a pretty good incentive. Yeah, I think we should get that sort of properly scripted so we can keep giving out really, and it applies to both Porirua and Hutt Valley. So the Hutt Valley are doing theirs a little bit differently. They're doing 10 schools and they're giving them, I can't remember the dollar amount, but they're working with 10 schools because they don't have the same interests we do. Hence the reason, and we're trying to do it via TikTok, Instagram, everywhere, obviously, Facebook, and there is a hashtag you can do, which is
We've got two. So Hashtown, P-Town versus Hutt, obviously, but the hashtag is jab win 5024 for Porirua. And even if they're not online, the centres will write it down for them and say where they want their money to go. So you don't have to be online. If you're an older person and you don't, you just rock up and they will record it for you, and that $20 donation will go to the group you nominate. So are all the vaccination centres aware of this? Yes, okay. yes. So Henrietta Hudkin Tagola, sorry, I've pronounced Taloa. Sorry, I pronounced that wrong. Has the huge person who's driving this from Tora Health. She is just amazing out there in the Porirua community. And so she's got all the clinics on board, and Oratawa obviously, and all the other providers. So they're all recording it, and she's running a big campaign on TikTok and everything else. So there's lots of things people can get out there and do. So where are you at this point in time on this bit? Are you getting there? Or well, we're still only at 75 and 88, whereas the Hutt's at 76 and 89. So we're 1% behind it each time, and each week we're still 1% behind. So I need a big drive. The problem is the Hutt City have got a jab van, which they go driving around to people. So we're having to get people. But if people can't get there, we'll go and pick them up, or bring someone to them. So if you don't want to come out, we can bring someone to you. So that's not an even playing field then? If they have No, but the Hutt City have got lots of support, and there's a lot of they've got Ashley Bloomfield living over there, and Ken Winnie Laban. And when I say what stars have we got, well, we've got obviously there's lots of them living overseas. There's not many people in Porirua, but there's lots of people in the community who are big in their community, so we're sort of reaching out and asking them to help. All right, we'll do our best between now and the 28th to help you, Anita, because we're now in the city, we've got to make sure we win. So absolutely. Let me translate. Ole tato malo whalunga e pe ona whaela rua e o le pule no le porua. Ni te paika i tata no fo ini si o fuanga o le lato i nei amisi level vaenga le o le vaccination i po tuinga lo whanga so nei. E ni la peti le na whai ma le Pulinu o le Hutt City. Ia ai fosa la pokalame ina faila ia o lesi ama rol tato Pulinu na lule o Perry Campo le ai mu voio high ropes. Ia o ni te leo fai o ia pesi. Pea o le solusu valu ai mai. E mawalalo le numero tangata o faitu i nei porua i lo le Hutt Valley. Ia o le tau sanga mai wha mole le au wha fonga a mese lava nei porua. E o whaitu i te ua tō rua i tātou nei pōrua, ai māloia le Hutt City. O le whainga nale e nei, le teimi nei, e fitu 5% ma le valu pasene nei le pōrua, ai fitu 1 ma le valu iu pasene e laisiri le titi aia i le Hutt City. Ia o le aso musu valu le masina nei, e whaangata i le tau vanga e whai nei. E laisi fisoswani leo mai le Hutt City o le mana trust. E ei po meo o male i tupe lusu 5 afe ave le Hutt City, lusu 5 afe mai nei pōrua. E wha fisoswani i mo la tau le tau anau e whaitui. A le whainga la mo nei pōrua. A wha pe te alo whailutui e ma whai ene tango nominate pe te whai. Ave los futa lana e maua ea o mo le kalesia lea, po le aonga lea, po le autaalo lea, o le sports club o schools ia ma churches. Lona winga a wha pe to tele nisi o lau talavolto e kalesia. Ia a wha pe se lau ai whai ia o mai whai tui ma whai e mai tupina ma tato e kalesia. Ia na whaila ia nominate o le ngole le loto. Ia uma le mo e o tō lea se lau ta luas fulu ia luas se lau ta lai mo e o tō. Ai o whai tui. So lisi lana a wala o le tau whai ina ia whaia ia vaenga ia. E so soani ei. A tonu mo le whawhonganga o le metau lia o lo soi fua maloloina. E pui oe tangata talane oe ma utafo oe ma tote no whaatasi. E pui tato whaatasi. Ia pe o le e vai mai le laute a le aonga tele. Fiololo numero le DHBs. A le ama ulalo numero po Roma le Hutt Valley. Ia o le tatanoa tu whaatalo ulo fo ia le ale pule no i whaamole o i whaitui ina ia whaingofi ai. So I think we'll also need to help you pick a tune and write some words to your music just in case you come second. Thank you, that would be a great help. I'll
take any help I can get from listeners. They will probably even give you a support team to sing along with you if you need that. I told the councillors if I lost, they had to help me sing, and none of them put their hands up. All right, so we'll help you with that if need be. All right, thank you for that. It's good that now that people heard about the donations, they can give to church and school, and I think that's a good way to do it. And it's good for Mana Trust to come and help with this. It's very good, and they're also helping out the Hutt Valley, not just here, but the Hutt City. All right, so waters. Every time I see it in the news, I think of Anita Baker. So, she's all for that. Yes, the government mandated it, the three waters this time, which is what we've been calling for, because the councils all around New Zealand have been arguing about it. And we were the one council in the region with Hutt City that was agreeing it, because quite simply, the three waters to Porirua is drinking water, flushing your toilet, and the stormwater. And people don't understand what all that is. They just want clean water. You want to be able to flush your toilet, know it's going somewhere safe. And Porirua has put 800 million aside over the next 30 years to do the work. But that's only half of what is actually needed. So the government doing this means that there'll be a group coming on, which will be run by a mix of councils and private people, and they'll be able to borrow more money than just Porirua. So from our point of view, they can fix more and do it faster than what we can do. So this is why we're supportive. We still want the governance issue looked at, and the Minister has said she will do that. But the residents still get a chance to have their say, because the government will do consultation. But it has to go through government. But at least it's been taken away from councils, because councils were arguing to the point we were going in circles and no one was agreeing. I do think it's better in the long run. So it will be another long process to try and doesn't come until 2024. Yeah. I guess it's the ownership issue that people, especially those council, have invested quite a bit. Yep. They need to be sure. Well, they need to be. So Kapiti, for example, versus us. So Kapiti have invested, but they actually don't have the water rights. So they've got issues with getting water from their stream for the resource consents going forward. They don't have the broken pipes, whereas we have broken pipes and more things to fix. So we've all invested at different rates. So to get the whole country to one system is going to actually take a lot, because you have the rural area with their own separate bores. So they all have to comply with the same standards going forward in 2024. And last night on the news, it was saying how many people had nitrates in their water. And 110 people in New Zealand die a year from nitrates. That shouldn't happen in New Zealand. We should all have safe drinking water. Yes. I mean, if you look at the different technology over the 100 years, in terms of the piping components, you know what's made. Yep. And how it's made. It's concrete versus the asbestos versus plastic. Yeah, and we can't keep up with it. Right. All right. So, ole vainga ni matata no le vai tolu pole three waters. Ole vai tamafa, le vai fa le storm water le fa alu mo peatimu. Ia mo vai le atu I otota I fale ese ma mkuka ma fataili. Ia pe vainga na ole maua a porua a mese pulinu o tou e au vai ina ia fa ma popo le malo ma va ai le malo vai nei New Zealand atoa. O lo te e to te le ni se pulinu I ma pulenga nu ona la tou ma o a seta la tou le la a tango mele malo ma vatu toso atu. Ia ona le ilio se avano e pule la tou ia mitutino ia pe ona ta ofo Anita. O le si vaenga na whaatanoanga o le longa ina ia whaatatia le vaenga ese ia ma iai sui o pulenga nu I lungo le komiti le whaafuenga le vaenga o vainei. A mo tonu na mo polu mo whaafonga le tatou li polu. Walu se lau miliona tupe le oftu ese le pulenga nu. O le si tons futa usanga e tau mawhai e whaale le iei paipa mala vai le lalo o le awantili. Al whaale wala e de tai maua le afo le tupe tau na lona winga e vai o tō walu se lau mo le si walu se lau whaapopo se si hu se lau. Ia tele tupe mo mia. Al vaenga na le o tana no ai o le ala matua I lango ina e polua a mese I lalo o lona ia futa te inga nitai. Le iai o tat o polo I tono o fufanga le malo.
ia a lo te penis ia te milumana I whatatanora ta apune a tonu lewa fo ina whanulonga mai moni so to lunga TV o lo whatatanoa ile mata upu le a ngai luma ina ia mo se tasi a misi na wale wa ainga le leo vai ina ia tusa pau I New Zealand toa. You know, if you look back in history over the past where they have health issues from drinking water, there was a Hawke's Bay down south, in the South Island, and well, recently in Wellington you have fountains. They just burst pipes, you know, just in lack of maintenance, and there were times when Auckland ran out of water. So it's not, you know, sort of no. It's It's the whole country. The problem is it's the amount of contractors to fix these things going forward. We need people training in the Three Waters area, so there's actually not enough people going forward in training. So if anyone is out there thinking about what to train in, water engineers and water technicians is the way forward. The government is also taking a bit of a risk here, because if you have a backlash from councillors and their members, when the election comes, they probably just withdraw. They have had a backlash, and there is a group that is going against it, which is a previous group from local government, and there's about 10 councils not wanting to join at all. For the rest of us, now that it's mandated, it's like, well, let's get on board and let's support it and all try and get what we actually want. Fighting the system is not actually helpful. So, and no one's come up with a better solution. Yes. Well, let's hope that things will sort itself out going forward. I hope so. But we need to get rid of this Delta virus. Absolutely. I just feel sorry for the government. Since March 2020, they've been focusing solely on virus, the Delta, or the coronavirus. But not doing governance like they're supposed to be doing, looking at all these others. So they try and bring all these things like they're doing this. And they're doing the RMA, that we're going that, and local government reforms next year. So we've got a lot of reforms happening, but Delta's taking up all the time. And they're getting criticised all the time, but actually I think they're doing a really good job. You know, the deaths are not high like other countries, and people are slow to get on board with the vaccinations, but we're nearly there. Germany this morning, I was just listening to the news, they had about 41,000 deaths in a day. Oh no. Sorry, cases. And I thought, that's huge. Yeah, it is huge. Just compared with us here, you know, we had 200 to us is too many. It is too many. But when you have 41,000, that's... Well, and you hear the stories of the people who are really fit and healthy. I think there was a young Pacific guy on Monday, and, you know, he said he got COVID and he nearly died. He never thought that would happen. He's fit, he's healthy, and it's all those symptoms later. So they're affecting for a long term. They're not short term like the flu. Yeah. O vaenga ia le tano e tele o vaenga o piulu tau le malole ni tau whai o le tato whamai o tato o hawhia ni New Zealand, tau whai vaine e tolu, o lo tau whai fwoi le RMA le consent i vaenga na ia o le tale a le fwoi tau whai atu maisi pia fufula New Zealand le tau whai ngana malo maisi nu wa le pe o tau tinga ina le malo le i whai tionga nisi o no le umio tapunia. Ia o tusai le saunoanga anita o le hawhi o rolu tātou pia fufu isi nu pe usi a mani whasuta si a whila wha tangata le o maua le whaama ina le pe tu sama siri poti tai o nei. Ia o tātou mo ia le o lata lata e lose lau a le la titi. When you look at all the efforts that now being put in your council, and I guess you're also trying to look at, which is coming back to this coronavirus, because it seems to be the thing. Yeah. I know that the airlines, and now come up, you gotta be double vaccinated before you can fly or get a negative test for the 72 hours or something, the previous 72 hours. And some of the big companies are already come out with a policy. Yes, Deloitte's have come out with their policy. Council's going out to their staff, and we are trying to mandate it. So we have to go and actually speak to the staff first, and other councils in the region are also doing it. So I think we'll get to the point where we're all at the point where it's mandated and you need the double vaccine. I think at council we're nearly there. Obviously, at sports clubs are now dealing with that. We're dealing with that. Yes. I know my partners on the bowling committee, they're dealing with it. They've got 2 members who probably will resign because they refuse to get vaccinated. But it means they cannot play bowls anywhere in New Zealand
because the bowls of New Zealand have mandated it. So I don't think people realise the implications going forward. You know, you'll be able to go to the supermarket, the petrol station and the dairy, but that's about it, because everybody else is mandating most places. So it's really limiting. So people really need to think about it and get vaccinated. Yeah, I just sort of sit back and think about some people's conviction about these things. We see things totally different from how they see things. Well, I've had a number of them say to me, I'm not doing it because Jacinda won't tell me what to do. It's bigger than Jacinda. It's not about Jacinda telling you what to do. It's about doing it for your family, your whānau, and everybody else's family. So, I get there's always anti-vaxxers. I put them to the side. It's the people who aren't, who have undecided, who go, I'm not going to do it till another vaccine arrives. We've got a family wedding coming up in January, and Phil's ex-wife, they have to be vaccinated. So the mother-in-law refuses to get vaccinated, so she may not attend her son's wedding because she's refusing to get vaccinated. So it's really becoming splitting of groups. Well, let's hope that we can see some reasoning. I hope so. Yeah, so going forward, so that everybody lives in harmony. We all need to get on. Yeah. I keep saying to myself, how can this virus come and actually change the world? Yeah, well, it's dominating people and splitting families. Nuclear armaments and all those things, and they can't even do anything with the virus. No. I'm surprised at people's reaction, I have to say. Yeah. Well, if I'm going to find my to avoid my little no ile fangata on the talia tato on the tree. Well, if we learn fairly and it's a ye for farmer profit pupunga. Yeah, ole tina, ole to wool, tangatele, the tiny land of Muli. Yeah, we are also for the tree. You never by pay for a fan, they learn a fire way, a un the hand way, or the town fire in Tangato, woman fight 2 years. Yeah, if we sat there or the fat family polo. Yeah, a initial to Roy Tangata, the Calapulia. To a Musa 42, you're over if I'm a bite. Yeah, may long if you loy, and then for food to Alos is Yamanai, while I will find it to la phone or the Calap. Ato e le sosi. E tauna fai tui o lo tau tā alo. Noi no tū langa nā lai ai. E whai asi nā whale te leo le. Tālo si ai e mo se tasi e whai mo fie. Fo ina ngā lue whātasi tātou. We'll just take a little break here. We'll ask Anna to play a piece of music. Anita, and then we'll do the second part.
my warrior people. This is the story of all Polynesia. Where the warriors ruled and reigned, born as warriors and died as kings. Samoa, Toi whatalo whatu e whawhonganga le tino uma whatasi mani te paika le pule no o pōrua I tata no fu nisu fuwhanga na tonga runga. I see that Ngati Toa planters, there's some work happening there to plant some trees. Yes, so they've got 4 gentlemen who are going around the inlet, and you've probably people may have seen them because they're wearing their high-vis vests, and they're planting 13,000 plants all around the inlet on the edge. Because I had someone email me the other day going, "Oh, why are you putting trees there? It's going to block my view." But it's actually protect the harbour and the edges of the harbour, excuse me, and to stop the weed control and predators. So it's actually it's a really great initiative by Mana Whenua, and we hope to restore it. So that's what they're up to. Okay. Le vainga li tala no nei o lo ye nga luenga tau fai fasa o le nga tai fale o pōrua e mo tō nei pōrua e taimi tō te vai tō whā i tangata lo ngā lue e mo me vo veste fai mo whina I lola tō lo fai ngā luenga e nga tai fale tau fai tō sifu tō nua whele a wha I o la au e tau tō ia a tonu a ma fofota tau tō ngā tongo le man tō isi e tō ngā la au nei mo vai sami e whapea e inisi o le ai o whaitio na tō ni la au e la whana vela la tō foi wa ai o lo mani e le na tō wa ai mai ngā tai whali e reo ini la au lungu ia o le wa ai le ngāti tō so nei mauni e ona le vaenga nei unisila I le wha le lei o mea sa e mo mua ona o tele le swinga le ia o le lau toi whainga ruenga te tōla au ia mai le lei e toi o wai fo ia whi mota le lei pe a le lei le ia ngā ruenga whapene I mean it's actually bringing back the life of what used to be you got good fish and things like that Yep. birds and they come back to and all the shellfish so that it all gets shellfish. protected because people have got their dogs racing into the harbour and they're knocking all the rocks especially down the Camborne walkway so I know the planting's being done there so it's looking really good. Very good. And then duck pond. Oh, the duck pond. Is that something that you've been trying to get rid of or trying to sort out for a while now? The duck pond has been going on, I think, probably 6 years now. And so finally we are at the stage, but people will still complain because work doesn't start till about January. We have to empty the duck pond. So they're out for a contractor at the moment and the pricing's been coming in double what we'd actually thought because everything's going up. But at the end of January, we hope to empty the duck pond. So we have to take all the water out, which goes to the sewage treatment plant, and the sludge goes to the tip. And so it'll be smelly at the end of January when they do this, even though it's only a small pond. And then they have to fill it with dirt, and we'll then grass it and put rocks and everything because it's still an overland flow path. So it'll still take quite some time, but people will notice the smell and I think probably complain. So what's the plan for the ducks and the geese and... Well, there's not many on there, to be honest, because it's a horrible, disgusting, smelly green. Even the eels in there have turned bright green. It's so toxic. So we actually have to take the eels out, find them, because they can live anywhere, unfortunately. So we'll take those out and protect them, put them somewhere else. But the ducks aren't there at the moment. Mo tō whia I le tō vaile I le whaingo le duck pond taimine ia o le pe o whamasi pule no o le vatele tō wa ato le ono tau sanga o tau whaile fōwhanga mo le tō whaile le o le talawhea ngai le vai o manongi I o le tau mwhai a ve ese ia ma whaamamare le ia na tō whaile le o le vai ia tōnu le o ye le fōwhanga o le masino ia mari o tau sanga fōe a materenga renga ia tonu o atu taimi tau maluhua o mai ia o ngai wenga nei a tonu o tau ie sa vali nei le whamile sanu melpulu ia le taimi a tonu mul manongi o tūlanga whapena ia o leo a watu whaeloa atu taimi nei I tūlanga fufuanga ia te usisi o whate ia na taimi mumua a o ngai wenga whapene o le sina o ngā o pokalami nei e tata noima
longo pui le malu le tino I fofanga I ngā winga te tele whapene e whai e tonu pōrua. New housing project I see that is the next round of funding. The next round of funding. So Porirua was exceptionally lucky to get 3 projects through. Most cities got none, so we were very lucky. So we've got the Northern Growth Area in Porirua, which goes from Plimmerton to Pukerua Bay, because we've got developers in there all the way to Pukerua Bay. There's an area on the Waitangarua Link Road, which is a housing development at the back of Whitby. And then there is the Naritoa land on Western Porirua. So we've got all 3 projects next to the next round. So it's a matter of now doing funding to make sure we get those 3 projects through with it's accelerated funding for the infrastructure. So they all have to be in mid-December. So we'll find out next year whether we get those through. We've got our fingers and toes crossed because we need more houses. Right. Recently the government announced a change in the consent for housing. Yes. You can have build 3 houses on a plot of land. Does that have any? Well, you still have to do within our development framework. So we've still got our district plan that we follow, but it does mean we're changing the rules. So it's density rules and people can build 3 stories, but they still have to obey the sense that you have to be a set length away from your neighbour, a metre and a half away, and you can't block people's sun. There's all the standard rules. But it means people in, say, Porirua East, for example, because I was door knocking there 2 weekends ago, huge sections, and people are going, what can we do? They can actually put more houses on them. So someone could knock on their door and say, you could put 3 houses on there instead of 1. Yeah. And I wish someone would knock on some of the doors and say, how about we build you a new house and we'll take the other 2. So that would work really well because there's some huge sections up there, but we want our locals to stay. So until somebody does that sort of development plan, it's tough. But in terms of giving consent for some of these building plans, yes. So it's easy now for the council to help out? The council still had to follow the rules, and the council's not got the planners and the resource consent planners. We're all running out of staff, shortage of those people, not training. So what you used to get a 20-day consent. At the end of 20 days, your building consent, resource consent would pop out. We're now creeping out. Some are out to 40, some are out to 60 in the hut. They're doing 60 days in Upper Hut, I think it is. So we're all struggling with planners and resource consent people. So you said the volume of work coming in. It's the volume of work coming in and people not training. So people are pinching other people's staff because there's not many people in the industry. Yes. So it's really hard to get things consented on time at the moment. Right. I mean, here's the government trying to open up all these to make it. Yep. And then we've got the resourcing issue. We've got resourcing issues, and we're talking to government about that, saying, "Come on, we need help. We all need help even from overseas. We all need surveyors. There's a shortage of engineers everywhere like that. So unfortunately, it's all very well to say, here's these new rules." But it's the time to do them. Yes. Ole vainga le mane fo tata no punu mane la to fo fanga ye whanganuina purua e tolu ia la to fo fanga proketi na abe whango whale tonu purua. Ole baba I atu fo ole Plimmerton ole o mawai se e ono afe whale ia o whai ona pasi el fo fanga lea. O taldia el malu tasi ala le mele pe on tamsa no pulenu. O le whaingo la tō application ato toa ia o na whaamatua lola I o whenga ma amata ngā rua ni tau sanga fō. O le si awhi waru se lau whale e whai ngā titoa ia ma apartment se tō se lau le o umar whai Whitby. I look at the numbers here for the housing, you've got 6,000 and 1,800 and then 300 apartments. It's quite a big project, so you need a lot of builders and all the labourers to go with it. And the builders need the products to be able to build them, and they're struggling with that at the moment. To get roofing, it's 3 months. To get wood is more. So shortage of all these products as well. Right. Yeah. So one thing is making it easier for the rules to get things moving, and then you got the resource and then the supply. Yep, exactly. Yeah, and it's tough. It used to be, I think, $6,000 to bring a container into New Zealand. It's now about 28. So everything's gone up. The pricing has gone up for everything. So it's really tough out there at the moment.
Right. Ole mai ka ne penta no ia le fo fa do mai imania ole o ye fu fonga ia ma lo fa fa ngo fi wa ta lo ne le fa tanga na to le minita ole consent ole fo le fa tanga ngai fa yenga ben ia ai ole pe sa no ia ni fa le bela ele o lava tangata e ye to mai fa pito e pa si yenga ben o fa le o engineer mala toni ia watu nei tau sanga tangata e whale, ia ai sa whai mana tō oisi pūlenga nūra wei, wānu i tōre umbi e whātare e re pāsingo ngā ruenga ia, ona o le tangata whai ngā ruenga, oisi o atu oisi awe ngā whai ngā ruenga, aisi pūlenga nu, ia o le tangata e whai ngā ruenga ia, ia o tūranga nā lei ai, lesi wāinga le tau no ia ni tau, i container se masenda mai, e ono afe le tau masenda mai e i o loa, ia a leo temine leo whambai leo o atu lusu walu afe, e ono na winga walu e lunga me tau o loa e o lea lai mo le vai ngai fa wai fali ai le ni me e fo i e ngausi mo la papa me fa pena e fa wai fali i o te lena ngai winga le tau fa le te mini crematorium and chapel I see that you were at the opening official blessing. We did yesterday. I cut the ribbon. I think it was only yesterday. And you won't recognise the place if you've been up there. I mean, I had my my mother's service up there, and it was very dark in the old days, a couple of years ago. It's completely changed. It's light, horrible purple carpet, all gone. Yes, the CEO picked that at the time, Gary Simpson. But now it's light and bright, and they've put doors in to where you can come out, so there's actually extra area for overflow from the chapel. There's a room for families to sit in or mothers to go into if the children are playing up, so they can sit in there and watch the service online. The bathrooms have all been upgraded. The place is just so much nicer, light and bright, really welcoming, I have to say. It's unusual, but it was beautiful, I have to say. I'm really impressed. So that was the earthquake strengthening and removing the asbestos and things like that. And the new cremator's in, so everything's a lot quicker. So it was a lovely place to visit. It's I think it's a really nice place for families and whānau to visit, in a sad event now. All right, thank you for that. Ole vainga le matano le crematorium po le fale le I mo modiu fo I le fatino I fa ale fanutan. Ia le fto ona fi le fa pena to tala lo ia o sa to fa fo. Ia le espeso sa ia to sui mo tonu mo fo ringo le fale ia na uma ne to fa fo. Ia le peon sa no le pulino. Mane ia mo sa ninga mo la to le la ia. Ia tonu o sui mo lanu ia na ia le fifi o le lanu le. Ia purple ia le o tele na to fa fo mo vainga na. Ia tonu mo ainga mo na ngai lu mo ngai fo I le na mane ia le. Christmas in the city, we're coming to the season of festivities, Anita. It is coming up. Let's hope that COVID would stay out and allow us to do a bit of celebration. And that's the thing with the traffic light system if it comes in. So our staff are obviously busy planning. We're trying to have our Christmas Kids Day on Sunday the 12th of December. In the arena where we have all the free things for kids, and they're planning on a market and a disco and games and all kinds of things. So keep an eye on the Facebook page for that and the council website. And then on the 18th we're planning on having carols in the city centre in Te Manawa. So and the January events, of course, of Waitangi Day, they're planning all these. Yes. But it really depends on COVID. Correct. So we still have to plan. So it's basically keeping an eye on the council Facebook page and the council website, or talking to you. You'll have all the links to what's happening. So we're just waiting for that announcement at the end of November, like everybody else, to see where we go. Yeah, I guess for life, we should just plan life like it's still normal. Yep. Whatever happens, happens. But we can't just sit back and... The only thing people are doing are Christmas shopping early, I noticed. The shops are really busy. Right. And because people can't get products in. So what's there is there. So that'll be quite interesting. So we're all planning to do what we would normally do. But... things are busier. Is that the whim of Delta or whatever comes next? We just don't. But the problem is we never know if it's going to arrive at the moment. Our wastewater's fine, but we've had the scare last week with the mongrel mob person, and of course they've got a big event this weekend, and we've got an event. So we just got to be prepared. Ole vainga le pe tata noi telefo fanga pulenga no elena pulu a pulenga no ume tonu New Zealand ya tonu malalang
I fōwhanga taimine o tatoa ngai fo I ki si masi malolonga. Ia o leo whata tēla tō fōwhanga e tauan whatino. Ia e tato whaangolango le vai usi o sona whaarewelawe I tato fōwhanga nei ina ia taunu. Ai pe o tere o vaenga e wawa ia toi fo I meo la tupu tono poru o lolo whatatia mai ma lungo la to penga sota ingalo iai fo. E stemi o mo e la tatanoa te whaila whainga luenga ma a watu ia aso ma vaenga ia whatino ia fōwhanga ni. Ia mo sira whia e ngata ia toi porua. A nisi fo I whia asiasi mai porua. Sa iele lea fo le vaenga le na maua talua nei I le vai o porua whapea o ele ko viti nei. Ia pe tai o masusu nga lea ele sisi se mea whapea na tupu nei. Ia o le la e fo I whio rolo I fo I le tūlanga na I tono porua. I just added a bit here about you've got a 17.9 million and flooding. You've been looking at trying to reduce the flooding yourself. I noticed when you were there that area, I saw you come boats and things out in That was in Plimerton, yes, where we had the big floods and those houses have been flooded 3 or 4 times recently. Yes. So we stamped that at Tupunakoro last week. And the recommendation to council wasn't to spend the full amount, but I did an alteration amendment so that we could spend the full amount, because I think we don't do things completely. Yes. Sometimes we just do a little bit. You need to concentrate and do a job properly. So I want the whole job right, but we've still got money for the rest of the city. So even though we've spent 17, or we're planning on spending that there, we still need to budget, because we know we still have problems in the east and the west and in the north where we have flooding issues. So I think we need to tell the people that we actually are working and doing things to the end. There's no point doing a half job. So that's starting next year? Yeah, they've got planning to do for it, the engineering planning. So yes, everything seems to take time, and planning takes a long time. Yeah, and I see it's a mixture of engineering. It's a bit like the hydraulics and all of that, pumping stations and up on the hills, nets on the hills to stop the debris coming down. It's just more money coming out. It's a bit like the wastewater one on the main road coming, State Highway 1. That's full steam ahead down there at the moment. People will see all that. So the families there must be very pleased to hear this plan. And they are. I think they are very pleased, but in between the work starting and now, they could still get flooded again, and that's the tragic thing. So if we have flooding again, it could happen again. Right. Ole vaenga le mo tolo no fo ni se vaenga ye le na mo I temi le na lolo taru ni fo I telo timunga. Le na to I lo fie ne vai. Ye ole o ye fo fanga le fu fitu te si mali mo miliona tana le o fa ma tu o le pulinga no. Inai fale ia I Karihana, inai Plimerton. Ia o ye fo fanga to sang fo la maten faninga luenga I tau si le to teli timunga pe o Samoa le pulinga I fo fanga ia mai fa ile o luenga nga first row fa ngai mo mi o tulanga fa engineer mo tau fainga ia I le fatino nga luenga le ia Macloni Road I fainga le bo lan sa no pulinga on no photo sui amendment in ia fa tino le le fa nga venga ale nga fa ia le ato le fa to le yang fo aulo ye si va nga tu pe fa nga mo singa nga si va nga po le tele na lo fiel vai pa on tele ti munga ia le fa pera walu mo tu pe ale fu fa nga mo si va nga ni po lo. So that's looks like not only you got these 3 building projects that's been approved with the government. That will keep everybody busy trying to build, and then you've got this other little project there. We've got so many projects, and this is where completion is really hard. So yes, more workers are needed. So probably have to keep pushing the end date out if you can't find the people to. I wish kids would come through college and want to become engineers and water engineers and train for that sort of thing. Yes. Yeah. Right. So is there any plan or a need for the council to bring people from overseas, like recruiting people to come and work in the council? In the council itself, we can always do with planners and resource consent planners. So not just us, all the businesses around town are calling for those, and along with engineers and surveyors, we're all desperate for them. So yeah, and we have asked government. Okay.
Ia o vaenga na pe o tau tawhasira tunei po ese fōwhanga o tau whai e mai tangata whangai rua whapeo engineer ma planners tanga te mai whai nei tu si e fōwhanga o po o fo i o whatatianga o vaenga i pulungana. Ia o lea tala lo ma le malo e le na o la tau whapena pisinisi ese. I tau si e inisi e maua e mai e whainga e wenga ni e so swani a la tau. We'll play a piece of music before we come back. And I will also invite our listeners, if you have any question you want to ask of the mail over here, feel free to ring and they will answer that. But we'll just play this piece of music, we'll come back and wrap this up. Thank you. Tule whawhanganga le tunu i o leo o mai le vaenga muli tato po kalame mo o tau nei po rua a ese fasini e fia tala no fasini mai e le pule no manu o tato i o le o wha tolu walu lima lua o wha tasi tolu walu lima lua o wha tasi ni numera te wala au mai ai ia na e mai leo sa fasini pe se vaenga o e fia mamla mai fo i pe te fia to mai e so sani e fo i ngalwe ngal pule nganu o tau nei po rua. We'll just invite people to give a call and ask you a question if they do have somebody with a question to come through. Sure. Anita, but Harbourview. Harbourview Rest Home, yes, Rest Home. Which is Harbourview Rest Home. It's a Bupa run village which is in Papakowhai. It looks out over the water. And I've been notified yesterday that they have notified their staff and their residents. I think there's about 60 staff and 50 residents. Might be the other way. They're going to be closing their doors at the end of March. They say due to weather tightness, but that is a lot of residents from Porirua who are going to be looking for jobs. These are all, there'll be nursing staff, there'll just be the normal staff, the cooks, the cleaners, obviously, all these sort of people. It's really heartbreaking to hear this is going. And people are going to have to find somewhere to put their family who are in there now. So, yeah, some of the residents. Is it COVID related? No, they say it's a leaky building. Now, I don't know. I haven't spoken to Bupa. I only know what they've told the staff and the residents. But it's really heartbreaking. I had my family members in there before they died, and it was really. The staff in there are fabulous. Yes. So it's really heartbreaking to hear that our people will be losing jobs. So I'm not sure what we can do to help them or to place them in new jobs. Right. Vaenga ne whanau no fo ili pule no whasasina i ele no whanga le no fo tangata mātutua tausi e o le Harbourview i Papakowhai. Ia o le una i whailoa nawhina whailoa mai a te ia o loo wawa i e tāpunia i le lato business. Ia o le wawa i e pēa ma le limas funu tangata o loo tausi ina. Ia ai luas fulu ele au whainga ruenga pe o numera na le tau wawa i ai. Ia o lona wainga so ele me a veina i tangata ia o loo tausi ina. Ia ai misi la whainga ruenga wa ai po wheni ngā ruenga la e ma whai o nā ngā i ai. So o to inga whaamtalanga whaapepo whai unga ni ia leo sitala le ai misi la taimi o kisimas. It's usually, if you look at the history of companies closing, they usually close around about this time of year, you know, when people are
end of the year, Christmas, New Year. To make an announcement at this time of year is really tough. And with COVID, to make an announcement. You no. should wait until after New Year and then make the announcement. Yeah, and the staff who contacted me last night, they're really upset, obviously, and they're concerned for the old people who can't talk for themselves. You know, there's residents that live in there who've got no family. So it is really, really tough, and for me it's really sad, and it's quite personal because I've had family in there. Yeah, and the council can't do much? No, unfortunately, it's a private business. And Bupa is a huge organisation. They have another one in Whitby, so I don't know whether they can place that number of people in those places. But yeah, it's going to be tough for some families and staff. Ole, na pito ftosoani fo il pule no o sa ye fo tanga tolo na ainga I no fuanga ia. Ele le o tau singa na tanga ta matutua. Ia ale la wa pe ole tate emisi lo fo ia wa le sa ia la to no ia tau ainga. Ia mona ta amisi na tanga ta ia le tau se ni temi le ia ole la tau so ne le me o si le ni la to ainga. Ia fa pe mo tanga ta fainga gwenga. Ele se temi le ne e longo I tangata le o la tāpuni se ngā ruenga. Ia mai pe o ngā meonga ia se company e whai lo temine fo I tūlanga wha pe la tāpuni se ngā ruenga. Mai le stemi le ta un tangata le la mo tau sanga e ta utu e lo se mea rofa le fie mo se si mo ki si mas. Anita, thank you very much for sharing all this with your residents here in Porua and our listeners. I'm quite sure a lot of these things are also people can resonate with this, especially with COVID. It's not just here. No. It's a Hutt Valley and all over this country. We're all trying to get people, encourage them to go and come and see us on Saturday at Waitangaroa. Yeah, Waitangaroa. At the mall, we're up there. So I think we're starting about 9. I think the vaccinations go from 10 till 4. That's not the same as where you had the last no, we were at the Saturday. Cage last time. So this Super Saturday is in Waitangaroa instead. So yeah. And you'll be door knocking again? I'm going to go door knocking again, yes. Right. Yep. So in that area. Yep, there'll be groups of us obviously going out. And if anyone needs help or just wants some questions asked, they can obviously call in or text or contact us, pop down. Well, when you had the Super Saturday, Murray from our team here, he was out there sort of taking... He was good. And we were live that day from here. Is he going to do that again? Yes. We will have to, while we're here now, Poro, anything that happens to Poro... You were there. That day, at the Super Saturday, we were the only Pacific media there. Yes, you were. Yeah. So we had the PM come through, and then Bloomfield, we captured them dancing. So it's on our Facebook and YouTube now. And that dancing was on everything. It made all the national. Yeah. So there'll be a lot of views of Bloomfield doing his moves. I think they caught me dancing and I was terrible. I had to do the TikTok for it the other day to launch this, and I'm 2 beats behind everyone, so I can assure you my singing's even worse. So the times, obviously you mentioned Henrietta or Tamaroa. We should reach out to her and she can actually help promote this. So, I'll send her a message and ask her to contact you. Get up your numbers, otherwise you'll lose the bet. Well, final message for our listeners. Just get out there and get vaccinated if you haven't, and I hope you have a nice time, and if not, pop down and see us on Saturday at Waitangaroa. Yeah, and I'm looking forward to next month again. We're only 6 weeks out from Christmas. Yes, all the best, Anita, for especially getting the numbers up, so we'll help drum the people to make sure that we get those numbers up for you. Jab, win, 5024, yeah. And all the best, and then best of luck for the rest of the week, and then especially for the weekend. Thank you. Next week. Before we meet again next month. Ia o tātou polkalame nā, tata nofa manatu o ieli tu inga le wha moe whai Waitangaroa. E tai pēla o le astrona i lena whai e le Super Saturday. Ai le o tau whai e le Cage, a le la whai nei Waitangaroa. Ia o le ngani atu stat e pole noa wha muli. Whai tu i le fia whai e ina le pole noa o le Hutt City. Le whaile la peti ia e manatu a ia tau ana ma lo porua tu tele tato ne porua ia le la vo la so so le mal tato le tiu le whaasala lau e vo la mal tato office whaasala lau le tae o le astrona i le whaile le tuinga le Waitangaroa ia le astrona i nei all the best ia tato proclame na to mo fo system to tell no tem ne ia fatu fa si fu
time to rise again. You said we go again. Life is short, only Lua to the end. So far, so far. Talo flaval whaapoponga o tala fōma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. O whaapopo ina le leo leo ngol palemene mo lona puipuinga o na ole solo tite e le taulanga Wellington e whaasanga i le lokanga o le atunuu. Ma ila tau e tite e tui puipui o le COVID-19 fluiva i le tae awa na le la o lo oanga i atu le solo tite e le palemene ma o le autu o la lato solo le o whaingoa ina. O le Freedom Protest na lipotia le leitio New Zealand whaapea e whaita wafi ila tau sapotopoto i Civic Square Wellington mo le solo tite e. Wali ipotie whaapea o le ale solonga le leife o inga pasi le taulanga mo waiei fo i fetu na inga isi awala. La tau te uia e ese mai totono le taulanga. A esi lia ma leitu la opoloka tangata tite e le tua o i leitu i mātua au kilani e le tae o na leila. Lea fo i safa ala velave i feo inga tangata mai e le talitonunga o i la tau ia i eile sootanga le Freedom and Rights Coalition na ta awe leo leo se wha amatalanga. E tu samal to limas fulu leo wha ingo tangata tite e na poto i leitu i mātua o le aai. Leo lu wha atulanga i le tua o i mō tangata. E fia sopo ia i vaenga au kilani e la tai Wellsford. E o atu tolu i tula na whaalamlawe ai I tangata o le ai o fia ulufale ma tu ua ia vaenga o kilani I ala taupi sene si ma fe au whaale aso. Na whaonga ina le malu si anga whaale o leo e ave I se I tangata tite. Ma na li putia fo ila a fia o se tasi leo leo. Ina ua ue se tangata tite na whaalea Anthony Thompson. O le teru nanga o ngāti whātua e whaapea o puna o tāua tele ma loli ne e lauina atu tau mafa. Ma vaila au mawhala au motonga fitinga ua polokai I ngai o inga. Ua whaasilsila le kampani vaalele le e New Zealand e amatatu le asos fulmalwhao te sema o I la toe malanga I whainga malanga I tutonu lava o le atunuu e te tauna mai a umatui pui pe na whai fo I se susu e ngole vairusi ma whaamaunia e leo a fia le COVID-19 fulwiva o le amatau na tāpā mai tangata malanga pe whesiringia foi ina ia whailo atu le whaamauninga e lo ai ua mai a umaula tui pui po se whaamauninga e leo a fia le vairusi mai sona susu e ngana whaia I tutonu o le fitu se fululua I tūla a o le I malanga mai amatatu le aso sfulwhao te sema e o atu le aso tonu sfultasi o mati e whaatino ai lea fuafuanga e lea o fieta mai ti lalo ta isfululua tau sanga le mātutua e le mawhaiona whaitu pui o nau mafu anga taule soifua maloloina. O le atalia le kampania le eni usila, tui pui masu enga uma o lo o whaamaonia le whainga maloa ni usila. Wa whautoi na fo itangata malanga ina ia kopi le appa le eni usila e lātou telefoni. E fiso o ta isa oi ma le mai vaccine pass ale malo. Moa vanua malanga e fia whaia.
ua mai ona whaasilsila le New Zealand a matatu le aso mo February o le a matatala i le avanoa e mō na o tangata ua mai a umatui pui e lua i lunga o la tau whainga malanga whaavao malo. O ana nafi na amatatala i New Zealand le avanoa mo tangata malanga mai Samoa, Tonga Vanuatu ma Tokelau e au no ma le whaanono fo isea, peitai, ua na o i la tau tangata citizen New Zealand, o tangata no fo mau New Zealand, ma i la tau o yei visa yei mafua angatatau. Pole critical purpose visa o lea visa e mo tangata citizen i Samoa po o Tonga e fia malanga mai New Zealand na se mafua angatatau. Pe o se tangata fo i ua tauli maina le malo Samoa po le malo Tonga. Se ioenga mai le matanga luenga o le vai fafo New Zealand e mawhai ai ona malanga mai. Pe tae mo tangata New Zealand fia malanga i Samoa o lo o iei lava iei ngai leo whainga o aso i whaanono fo ese ai. Pe a tau nuu i Samoa whaatase maisi tu la fono e ao ona usita ia. O toi whaupopoina le whaalapotopotonga le Greenpeace la lato wala au le whainga malo Jacinda Ardern. Ina ia whaamuta le whaonganga utu a ingo fertilizer o le synthetic nitrogen. Ina ua whailoa ina ai se suenga whaasayantisi ua whailoa ai. Le leanga o le vaitau mafa mai le nitrate. Mai mawhaiona o atu li toa se lau tangata ya afia i le kane solomanava po le tau whale po le bowel cancer. Ma le toa whase fulu e mali li wai lea lava whaama i tutono New Zealand i tau sangata i tasi. O le suenga na ngā lulu e whaatasi ei le University o Otago, au kilani ma Victoria masama awai, e toa valu se la wafe tangata i New Zealand, o loo whea ngai ma le mawalunga le nitrate i tutono le suavai. Mai lunga tulanga le whaamawina i suenga whaavao malo e whaapea, o se tulanga i lamati e le soifua malo loina, na ta ua Steve Abel o le Greenpeace, e te tau na tali tonu ina e tangata umale suava i mai ala tau mukuka o loo saunga le mui le tau mafa peitai mo le tele o tangata New Zealand. E mai se lava inu ui fafu atu o a ai te tele, ele o le tūlanga le o loo iai, o loo maali liu tangata mai le kānesa mo wala tau lua lava tangata tonu e tu ua iai. O company te tele lua le Ravenstown mo le Balance, le whaatau ina tu le iwa valu paseno i tu aingo fertilizer le synthetic nitrogen. Ua tatala ina nei le Pasifika mai lato whaia whiutanga inga mo le swinga o le tau i le lalangi i le Unia Europa, le Blue Green Alliance i le fono po le Conferenisi le COP26 i Glasgow. Na taua le ame pasa le Unia Europa le Pasifika su Girosim. Na una ina malo se malo umasei unga le lei mai le fono, ma le mawhaio na maua awanoa mo vainga atupe mo le suwinga o le tau. Na ia taua, o le amo mia le EU o na whaelo atu le Pasifika. Po le ale tūlanga pito sili o na leleye mawhaio na lango atuwai i le whaatinongo le tula fono le ufa o ngaina mo le suwinga o le tau o le tupe au whaile se lau wivas fulfitu miliona euro po o le lata i le 5 se lau miliona ta la fiti mo tau sanga lua felua tasi e o atu i le lua felua fitu. O le a whaatino ina ia vaenga ia tunu o le Pasifika o lo matua malo si lavalo lato whaatawaina o le suwinga o le tau. Na taua sim o le awhaiani si whaatala noanga le EU, ma atunu o nei o loo iai, ina ia mauti noa o loo ngatasi lava vaenga o loo nau iai maitu fo i o ave iai, la la tau whaamomoa, ma le tau la fono le suwinga o le tau. Samata inal fola sangas tamaita i talavau Samoa i le fono le COP26 o Brianna Fruin, i lumo o taitai o le laulangi masaya whailoai, a whaia whaasau ina le Pasifika e mawhaifo ina whaasau ina le lalolangi. E to olua se lauma le lua leo whainga o tangata whainga alwe ngā whale pui pui o lo ave o lātou livi whaapitoa mo le māsina. Ina ua amata whaamamalu ina le whaamalu sia le whai o tui pui pui. Mo i lātou e ngā lulu e nise o au nanga whisanga i whelata iai. Mātanga talau tele na ta annual bills o se tasi o whaululunga o whale pui pui. O le tūlanga leo le atu pule taimi nei, o le talatala noa le iai o lātou pule le vai aso nei masa ili, pe iai lapa se isi vaenga i mawhaio na lātou whaia, mo ia tangata whai ngā luenga, o le masino o ke topa na whaamaonia i le mālo. O i lātou e ngā lulu i te tono whale pui pui, e te tau na ato atoa uma o lātou tui pui pui, ina i mawhaio na whaawa waipea i lātou ngā luenga. Sa te tau na o atu le aso sa ua mai a umatu i te tasi o lau whai ngā luenga, mai te tau na o atu le aso valo te sema, wa ato atoa ma mai a umatu i te ilua,
Mai titi lava se whai numero o hawa no whai ngā luenga mwhaiona toi whisifia i iei tangata ele mana na oi whai ani tui. Mana ta we bills, a whai ele mwhaiona toi whai ngā luenga tangata i nisi ngā luenga ma mumusu pe whai tui pui pui. Po le le whai lo atu fo ilu tūlanga wa iei o lātou tui pui pui. O le atu ina tulo i ele wha linga mo se umi tasil masina ma o le wha malo lo fo i ma ngā luenga. I ta alonga, o le atali malo le atunu o Tahiti i ta alonga le Pasifika o le lua filua fitu. Ele Imanuia le tau mawhainga Tahiti e tali malo i ta alonga le Pasifika le lua fisafluiva ma le lua filua tolu. Le ana maan malo i tonga ma le atu Solomona pe tae o le ua maulo na avano e tali malo ai. I le lua filua fitu, sa tali malo Tahiti i nisi o ta alonga tutele i le tasiva fitu tasi ma le tasiva i valima. E au fia le ipo lalangi le soka i whai lunga o le matawhanga ma le tuunga waa o le World Sprint. Tala fauia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. Toi whātalo whātu e le nei fwoi vaenga lea solu tātou tanu. E alo mai o seisi wha o poponga le nei o tātou tala mai Samoa mo le nei aso lua. O se tasi o tū la whono wha vai ale malo Samoa manatu le whainga malo e toi whaia i ei seisi toi teu teunga. O le tū la whono le tu wafua le tau tua a se au mamalu o le malo. Whato a toi whiri le o iei o seisi anga waa. Pei tai, wa wha alia le whina ngalo le te tai o le tua ngai. E wha te tau i teu unga leo le tūla whono, na sau noi le whionga tu le epa lupe soli aisa i lele malia le ngoi. O le awhi se lau wono se fulma le luana tuto o tase le malo Samoa, na o so wha tase le whionga le malia toa ma le tupo tam sese, ai se i vang na ua whai i langi le la fo launga, na sila i ele whainga malo tuai ua maea, mai lo ilo muli nei mo le ta i lua paia inga po le ta i lima tau sanga, sau dotu i le epa o whainga maasani le whaavai o le malo Samoa. A o olo ina lo tia se vaenga o tula whono le whaavai. E au lava ana toi fwoi atu i te tonu o le pāle mene tala no i nai. Mai te tau fwoi o na ioi ne le lua vai tonu o le pāle mene. Se whaai unga e whaia i se vaenga o le whaavai o Samoa. E se furu whatala pisi ua una ia ele tūlanga tū ma mao le fio anga o vaipuna. Na tau la mua le komiti a tina matamai tai o le afio anga. O le anganga tau ave le komiti, o le whaamamaina leo le siosio manga ma ia maua le soifua maloloina, ai whapea fo ise wa ainga fau i le tūlanga mata ko fie, o le naunau ta inga lea ma le manu lau ti o le whamoe moe. Na whaadia le sui o le afio anga tau a Sauroni, e tolu wafe ono se lau ta la le tupe na whaamea lofa mai le matanga ruenga o tina matamai tai, e se tālu sanga al komiti a tina o le afio anga, e whaatino ailo lātou fuafuanga mōni kālo ne la pisi. O le tolu wafe ono se lau tā lale mai le matanga luenga o tina matamai tai, whaopopo ye ma le afe tolu se lau tā la ale komiti lātou saunga tupe, a toa i le whaafe iwa se lau tā la, o le tau au whai lea o le ngā ruenga a toa. Na whaatai e tau a sā le malo ono o le teimi mua lea, wāmana i ailo lātua fio anga e lalo lea pōle kalame, pei tai o le nau ma le whinau pe o le komiti, wāo fia tuai mai lātou i le wha soa, a le matanga ruenga o tina matamai tai, a tina o nuu maanga fiso tai. E lima mōlianga ua wha maonia mai le sui komsino leo a wa pa au Filipo longo i tino, o loo a nga i Yesu e suenga matua inga le matanga ruenga, a nga i le kapeteni o le vaalo ngā tei whale lea tu nuu le nā whanua lua, le sunga taito se for hunt. Whaamania mai e ua pa au, o le ato e tu lai le sunga taito i lumo le whaamasinonga tau loto i whale le matanga luenga, po le Police Disciplinary Tribunal. E tali whaawau i ona mōlianga. Pei tai o mōlianga o mai o lo whaasanga i le ali sa tini i an taito, o loo ia te ena oma. Ma o mata au po fo ile nei pe o le se le fia le tātou o tanu.
na tula I mai ina ua paulia le nā whanua le ngā te whalo le wafu I sa longa, o le aso tonu fo I lea, na whaatulanga I le porekalame le solo ta avale whaata a milo I sa la whai, a le vaenga whaapu whai o wā ngai le malo le HRPP, lea na malanga atuai le nā whanua malinisi o uto leo, e avatu e sa vai mole pui puinga. O le wala aunga lona lua lea o le mata opu le whaamisi nonga tau loto I whale leo, ina ua mai a le wala aunga mua le vai ason talwai. O le teimi nei o lo I Australia le waa o lo whaia iei ngā ruenga wha le leia, e se mai iso esu e ngā leo, ai o lo whaia fo iso esu e ngā matanga ruenga o ngā ruenga te telemati na e. O le malo Australia na wha mea alofa mai le waa le nei o le nā whanua lua mo Samoa, e na wafu le tautua le nā whanua mua sa iai mo tausanga I tele, a wā lava le leo ina o le ngātai whaleo le atu no o male Pasifika. Mai e leo mai loa le temile nei pe fia se tau au whai o lo wha le leia le waa le nā whanua lua I Australia, ai o le taulawai o le waa le nā whanua lua na wha mea alofa mai e Australia mo Samoa le nā whainga paanga, e 30 miliona ta la. O lo wha awau pēle porkalame al mtanga ruenga le soifua manloina maa onga, e leo na ia le mal wha solo ato tuwinga o le paisa I tu tonua onga te itasi le antuno, e au fia I maa onga o mai sa la whai. Peitai o le popolenga o wai ai nei le mtanga ruenga o le soifua manloina, ona o se tasi o ana porkalame o lo wha anga solo ne una ia I tui pui tupulanga tala vaula ite, mo whanau uma ia o lo wha atau sa vali o loi le taulanga, taluai le sosola ese pe au atu le matanga ruenga le soifua maloloina, e wha atau nu o latu tui. O le popolenga le matanga ruenga ono mātua I latu wia e mo o mia, ono latu seini le pepa o le malienga, e wha atau nu ai tui whanau nei. E le ai manise o mātua ta meiti umo ane I le whanema ai mto tua, e wha atau nu ia pepa wha tumu. O le popolenga foi o le matanga ruenga, ona o whanau nei e whaisi wāwāla lata tele I le mamalu le atu nuu, e ala I le whaatawina atu e o latu o loa yaso te tasi. Whaalia le paanga telefou, e maua lunga le tali atu tina maitanga ma tina o loo whaasusu o latu pepe, wāanga I atu e whai o latu tuipui o le paisa, ta ua le whaatum sili o le matanga ruenga le soifua maloloina le ausa Dr. Take Naseri, wa mai atu inga moa o ngai upolu mo le tui o le paisa, ai o lo tau wha mai a mai sa la whai, ma le wha moe e te tau o na wha solo le tui inga lona lua, e le vai aso lua se funma le lua le masina nei. O le temi nei, na o le tolu ta meiti wa mai a uma tui lona lua, o no ta meiti ia na whai mo la tui New Zealand, a o le I toi taliu mai I Samoa. Wa mai a pasia le kapeneta nisi teu ngō tūla whono po a ia ingo I lanto e ulu whale mai le atu noo, e malanga wha apitoa I ulu wha ngā solo mai nei I le masina nei ma le masina fau. O nisi o teu ngō ia inga, e au fiai I lanto e amatatu le se fulu walu tau sanga anga I lunga le mātutua, e whaatanga o nōru whale mai I Samoa pe a whai ua ato o toa umatui pui o le COVID-19 wiva. O le swinga lea, ua sui mai e le tu ungo tangata ulu whale mai I Samoa, pe amalanga mai lea tunu e au fia ai mai lantou o loo ngā lulua I lungo wa lele. O le leu sta ia tu unga, o le ale talia I lantou e malanga mai pe ulu whale mai fo I lea tunu, e o fo I I lantou o loo ngā lulua ngā luenga whaavai taimi. Peitai, o loo manino le whaalinga le matanga luenga le soifua maloloina, ina ia whaia o masiaki o pepa malanga e wha maonia ai le whale mai a o lei malanga ese mai malea tunu o loo iai. O le whaftai le soifua maloloina e lang sua mātua e tawala le I whanawa onga e le whaia leo lātu tui pui. E wha maumonga o mai le aso whareile, wo atu ele se fulfitu wafe ono se la wiva se fulmaltasi, le au whai o tama matenia onga wa mai e ono whai o lātu tui mo mua le paisa. Peitai e lua se fulfitu wafe le au whai o tama matenia onga, e te tau o nao fia o ma le tui le nei, ai o lea wa si lia ma le afa e le se fulfitu wafe ono se la wiva se fulmaltasi, e lanto ua mai ale tui mo mua. O tala ia mai sa momo le nei aso,
Man wia le tātou tunu I tiu te mga luengo whenga iei a mese foi a o ngā whanau ai le whangaluina foi le tāpua I ngai mātua tausi I maota malawa. Whasoi foi ia. Ia, toi whatalo whātu ia nāua mai atu ia tātou talafou mai Samoa saunielia e le tātou sui whasalau ia tāsi Salem Sam. Ia mal tātou talafou I New Zealand nei, pe on tāpena I ne Savelina Kasiano. Ia toi whamaloa tui lau whawhonga anga Samoa I le nefu I vaenga o lau oli, I le tautua le nei al siufonga lau mua I Wellington nei, lona ofisa whasalau I Porua nei. Ai eisina fisu ia inga o tātou pokalami lea so, o le itu lai tasi lea oli nei, ia e le whaamuta le tātou tautua I lunga le tātou frequency, ia po le tātou tasi ono tesi mal tasi whaamo. Ia ai tali tasi ia ina nei te iwa moto atu tātou whaasala launga, ia ono le whaia ni ngā luenga whaalelea I tutono le tātou potu whaasala lau nei, ai tātātu pia nei musika pe awhali itu lai tasi ia pia toi mauma wha I tātou whisota inga, ia on toi whaawawa atu lea I le awhal tasi, ia pe atu sa I matatou ngā luenga ia le fia whaalelea whaamutai fo ele le itu lai lua, ia ai se taimi fo I whaatasi mai fo ele uso ia Savelina, ia e mate ngā lue to lua atu e whaawa wina le tautua I le nia oli, ma lo lava ngā lue, ma lo fo I nei tamama tina matutua, ia olo o taputapua I mai tutono maota malawa. Walu ole po ato e maua sa umoe ilo manatu atu ya oe ua e tu ua ai ua sili atu te tasilo manatu Afaiolea, ua lavalea, Afaiua e musu, sau se pai mai se upu, ne te wapei o le tasi upu. Moa molulu, niu pulu, asili ona faa pupu. Nei e tongi le moa, ai ukulona apa, ne pei o le tasimu angangana. E pasia, o le ngata, ai pupulana I ona mata. E pasia, o le ngata, ai pupulana I ona mata. Mana tua ina Sa upu ole apai atua e pa amisa Ai se ale pongai O amafu ai no fuli tua mai Apai olea Ua lavalea Apai ua e musu Sa se pai mai se upu Ne te wapei ole tasi upu Moa molulu Niu pulu Asili ona faa pupu Ne e tongi le moa Ai ukulona apa Ne pei ole tasimu angangana E pasia Ole ngata Ai pupulana I ona mata E pasia Ole ngata Ai pupulana I ona mata
te ua pe o e tasi upu Moa moa lulu Niu niu pulu Asili o na pa apupu Nei e tongi le moa Ai umulo na apa E pe o e tasi mua ngangana E pasia O le ngata A e pupula na i o na mata E pasia O le ngata A e pupula na i o na mata O le ata oto pe ia whaangalu e le whati au pa ia ma saa Samoa. E le mawhai o nga whatau lima ina i sa mātou upu, pe au tala ina i so mātou leo whatau waa. A wā o pa ia lava mai le vavau e o le whaavavau e ta oto a o sea lao o. Ai o le a whangatonu le malama mawili tonu le ifia maina a walau whaafonga anga Samoa. E mātou te whaatuloa tu foi, a walo we e whaafonga i le ava ma le whaalolo tele lava, ina ne isala senga ngana o na whai lea mō mātou lape mamasei. Ai mātou te whaaleole nei whaasila silanga, ma le nganga whaalol tele ma le mi ngao e te tau wai e whape nei. E talu wai o na e langlango ina mālosi, e le nei e ka lesia, ka toli kuroma i le lalulangi atoa, e amata mai i lona taitai pope falani sisi, whape ona uso e pikopo uma i le lalulangi, ai mai sele taitai ol pule anga wha ake pikopo i Wellington e nei. Le fionga kātina le John Dew, o le wala awa tuai mal whaalol tele i tangata kātoliko uma i le Heart Valley, whaapea fo iso o se tafa Wellington e atoa, o le a whaataunu wina le tātou tui o le COVID-19 i lalo le whaamalu Samoan Catholic Vaccine Clinic e wa alua ma le Pacific Health Service Heart Valley. O le nei whaamoe o le a whaia le a sosaluas fultasi o Novema lua a whelua tasi. No fuangai whaiai Lower Heart COVID Vaccination Center, lua tasi Valu High Street i Lower Heart, amata mai le lua i le awauli e o atu i le ono i le afiafi. O le nei whaamoe e langolango ina malosi whaatasi malana whaamanianga, a le taitai o le kālesia kātoliko i Wellington e nei le fionga kātina le John Dew. E wala ulia fo iso o se tasi e fia maua le tui o le COVID-19, mau so o se tangata Samoa whaapea fo iso o se atunu o le Pasifika, e talia ma le anganga fia e whaelo atu foi, e mawalau se leni o lau penisini pe a umona whailau tui i le nā aso. Whaamoe o le a tātou whelo ia i le nā aso e peo na ato whaina, whaafetai tele lava o lo sainia e le fionga pā tele ma le kotufunga ma le komiti whaafoe COVID-19 Katoliko Heart Valley. Ia, toi whamaloa tui lau whaafonga anga, ia, le fo iwo fia foi le foi ma ngalua to lua tu ia mane uso ia Savelina fasisilanga tawana ia mai le ekalesia fala kutsonga ekalesia katoliko Savelina Heart Valley. Ia, o le latou pokalame foi le o le tuinga o mo le COVID-19 le whaamoe mo le asolus tasi o Novema to sola sala e pa uiai ia mo tangata katoliko uma ia ai le whaape whaaptona o tangata lotu. Ai mo so se tangata lava o mo mia le whaia o lona tui pui pui. Ai mantona ana le fo isa tala no po kalame an leila ia ila isi tu inga tele le whai ungol vai so nei pe mana i fo ia toi whalau tele a tele le fo isa tala no ile to whaia falfata hele le tai on leila. Ia leila e whai i topitonu. I oi o lungai o ia mātou i Waitangi Rua, le Waitangi Rua Mall, ia o le aso to o nai le itu lai iwa, ia se ia pa ia le itu lai lima la fiafi, ia o le vainga foi le sa fai la to sa I foi Super Saturday le sa fai la so sfulu ono ke topa. Ha tonu a pela o la tona le la fai le tui lona lua, wa vainga na sa fai I Cannons Creek, tui momua, le la tui fai I Waitangi Rua Mall, tui lona lua. Ia ai le whapela e na o la tau whai tui lona lua le tala mo so stangata la fai lo tui, ia anga ia I nei porirua. Wal fa monga le ana sa sa no ia ia falfatana le la.
tātou ia tangata Samoa ia tolu afe mon tupu le I whaia tui pui le I tō malo lava nei a tō Wellington. E pēla lewe le tō tele I peo tonu I porirua la peo tātou porirua malawa hata. Le tele ele whai numera le a mai tolu afe I masina vaenga la I titi mai oi Wellington. Ai pēla o I tū leo porirua le Cannons Creek anga I ma Waitangirua. Pe o tonu I vaenga ia le pe maulunga numera le I whaia tui pui. Ia pe leo folau whamai ia saunoha ia falfata o le mafuanga le anga I Waitangirua whaia le pokalame le la stona. Na saunoha whai ia le tato pulin o la pokalame mafumsanga. E le la e astona I foi e alu foi tu I fai toa. Oi talo. Wala e tama fai la vasima tau pulin o Saverina la peti foi le amal tau pulin o. Oi. Tai a o tau I le ha valley. Ia se tato ilo. Ia al tapo kala masan ia ni tala foi e long pui ali e foi tato atu no. Ia le o mafai ona o mona. Pina nea mai au tala fo nei Saverina ia le pese protest ia po solti te e foi la fai tai I le Wellington. Ia po le freedom protest ia po la le ta unga lato solo. O solo fo ia le te e whaasanga I le loka le atu nuu ona o le me le tatou te e le wha mai. I wha atase ma le mo tangata i te e le tui pui. Ia. Pea tatou wa ili taimine o le situ le una I le whaingon tui pui. O le situ le. Ia o le te. Ia man tua fo ia le sa olo tonga ia o le tangata e wha atawe ina tele I te tono nei atu nu. Ia pela o nālai whaile solo te e I tai Wellington na poto I Civic Square. Ia lalai anga I le palemene nālai whai mai o lei tau mawhai ia malu pui a fo ia whaopopole leo ngai tai I le palemene. O nei whai spei mai whai sto tele o le solo lea wali putia. Ai mo tangata whea wai. Ia o la ua sui si vaenga nga ia pasi ma tutonu lava I le taulanga. Ia o nol poloka fo I le solo lea. Mo la tau fo I le fo o le taulanga. Ia. Pesili to ta amale alu le no fafi alu le train. Esa wai poloka I tai li talo fai fa no Saverina tima mai lau telefon. Fa pia ia na au kilani mawai ia fainga ia le fo I mawai atato. Ia ai fo ia te loai o lau talo le vai aso nei na au mai nei ni stanga tele le solo. I mai fai la tui. Fai la tui ia. So kalame le fai Waitangirua. Ia I foi la le stui le fai oi I loa hat I la stona I pela le whaptoa mo le vaenga leo tangata tonga. Ia matala le sifulu tae au e umai le lua I le awauli. Ia e le whapena o tonga. E pio le moso stangata a mesa tato Samoa. Ia whaina le whailau tui o no le pisi fo inga luenga ia manisi lava tuangia. Ia le tala a tapase tu nei so se taime so se aso. Te vai e whai le kiu. E kiu me lu mai nae. Ia isi aso. O la e whai le papa kiu a si vaenga le a ananai mala tau vaenga I lu mai na. Ia pia e tawhiano ia. Ai zananga mo mana whai o tatui e te wapena o tangata o la e whai tui le aso lea. Iwe o la stona I Waitangirua ia le foi wo failo mai le fionga le ripule ia e fasala lau foi ia tato I le stona I fasala tu sa o mai ai tar fai amari Malua le ono sa. Ia wai pe o lea e fai tai pe fo le whainga le fai Cannons Creek. Ia. Le whainga o pokalame le tuinga le fai Waitangirua pe se festival fo ia tupulanga talavou. Ona pe o la tau sifulu valu anga tolu lima tausanga. O ina lava lea le to tele lea numera le o e fai o la tui. Ia pe o vai taua na ana toi whaamna tupea. Iwe. Ia ai la tatasin ta musika Saverina ia mo la tau fo lo fa pe ona fainga venga fi fa fonga mai musika. Sa ana mantu ai ta pe se talo tasi o le e pe fa mo taile tato fa salonga ona ye nei ngaluenga I fi faila vai lunga I tato masine mal so ta inga le fa ta ita ia na afalo le o le tasi ia toi tinga vo to mata vai mai amau alo fatu ma po kalame mo oto Sivaru ole tausanga Sa fa'afua
mai pe se fa ua taia i Samoa o i tala pae le fitua pe wa amia o i tala pae le fitua pe wa amia ia ngalo la vale tam sama wa atapea i se nuku ele o aina ina e talata talo pae i le atu nuku ua valea ua pe tautaua i pei o se aluwa alea lea ua le maua whawhau i le mausina o waila na ona taatia na whaatalitali e wala na ona taatia na whaatalitali e wala ua leto e pepe i le oti i ua kuala ua whai le moto ua whai fo i le ula ua pei o le mala e se fulu i le pasina o lumatua e le ai se te te e i le vala au mai i luna e le ai se te te e i le vala au mai i luna ia ngalo la vale tam sanga pa atapea i se nuku ele o ainga ina e tanata ia ngalo la vale tam sanga pa atapea i se nuku ele o ainga ina e tanata Ia, on le o tau whaafoma i pēr le tātou tautua si whonga la mua. Ia i lunga le tasi ono tesi man tasi whaamoi, lunga le tātou app, whaapea fo le Facebook Live, ia malunga le YouTube, ia malo lava lon sa ia te o tau nei taimi o le aso. Le sa tala noa ia e whaamalo tu foi, pēr whai fo i e whaatinga talinga ia le mātou tau longa man tala noa tu pēr vaenga le tui pui pui, ia ona lo o whai lava i mātou ma leo fo i o i lātou lo o ngā lua soi fo malolo ina e whailo atu nei vaenga tāua. A lenta tala noa nei tui pui pui, ai o le aso fito Novema, tu salwa aso lava nei leana i le tasi iwa tasi balu. O lea na toi wha manatu mai pe le no whanong mai o alwa tu tala vo i ia pito i whaasol pito. Le wa afo i lea ni usila lea na malanga o le talune lingua, tau nu ia pia, malanga tu au kilani. Ia pe o ina le na awala toi wha ma i leo le influencer. Ia lea sa matua to te le na mana ia le pesele nei taina nei ia le fa tala atoa ia le tulanga mai fatuina e taulanga tangaloa pesena fatstau foi fa mai lea sa e silia male valu afe 5 se lau ia le numero tangata sa mo sa fa peona malili wai ia le 2.2% le o tato tawa fa inga tangata sa mo na nei o tato tala no ni sa velina ona ele toi fio o ia tato ile tulanga le na o ia tato atu no sa mo ia foi taimi le ai foi oni tui pui ia so ia sa o le o tato ia ni foi tato fa le fa mai le tato fe ngai tato le o ia ile vai la le fai fo ai la vai ngai pui mai tato mai fa mai na me nai le tato a mesene ia so wa telefo ile to mai ma te kono lo sem fai ngo fien fa tino mo ila to fo i wa ave ile to mai ia fo im tata ia pe a manatu ia a ta ule na valu a felima se lau
Kasto tele. Tusa lua pasene na le faitau o wha i o tanga Samoa nā taimi Ia le foi lanta o le pese ia pena o le maliliu lava o tangata ia o le ise tūlanga ia ai pe o le o toi wha mnato mei tātou nā wai tau ta sivalu la sifito November ia tau sia le toi o iei tātou le ua iei le to maima le ata mamai o tangata ni wai tau. Ai va vai ats foi Samoa sa velina nu mera foi o lato fai ngatui. La foi alu foi lunga sele tūlanga le foi le vai nga va ai ats foi inu mera lai o lava na I foi nei tātou tangata I Samoa. Mana ia wa manto foi le sa tātou whaalonga o tō le nau ia le mtanga luenga foi malo Samoa ia vavena fai tui. Ona iei po la ela sona o maile o ngao o maile o ngao tui la iai. Ia almana ia la wale fai sala u whaanga Solomona I tamaiti ia sfulua tau sanga ia ma nai tina maitanga ia le foi moli mau mai talfo ta se sale to tele o nai le tai le lei ai nga le lei ma nai ia te ma lia tele le tala le lista tala le isa velina I oloa foi e wo uma le whangataina le aso foi le wa le expire ai ia ale te vai atu I o le vainga le fea ko ia pe te tau mawhaina ia se fua mua foi le wo pasi ma le vai aso expire ai o mailo nao sa oso ia po se sisi fo I wa tolu vai aso ia wa uma leonga ia po se means fo I wa pe wa lua aso taluna sauleas le pe ia lunga ia ole oloa le pe ia ole ai na tu pe na tu pe pa ile aso le ia ai pe o pu foi best before le expired on o la elisi upule kumna te manatua alimoni ia e pe le fa mai ole su enga le iai awole fa te ia tātou pe a fa pe mai o la ma fa ia na tātou fa ngaina o loa ia wa te a to male aso lai tusi mai lunga o loa wa umalo naonga Wani lea wa ia te iloa I tātou whangususu le tua a sa velina se tulo. Ia oisi aso tata luatu pe lua aso wa umai leaonga. Ai tate venis e tata lato laile lei lava, whaonga lava. Lea la pe o lato suenga na whamai lapatai pea ia tangata foi le whaonga pea. Ona le sue atu pe e no mera nai na lau whainga po le o le value foi leo mea tau mawhai tia I tau sanga. E silia mal tasi biliona. Tasi biliona tāla. Tāla. Pe a whaatu pe ia. Mea ai. Nei ia tau mawhai e tia I tātou ua leanga ua le toi aia. I le tau sanga. I le tau sanga. I to tonu lava I o New Zealand. Se vai le te le Aia tātou fuai le tele o tangata e fia ai. Ma le tele o tau mawhai e nei isi fo I tangata o lea e nge whaalangolango I le pusa o tau mawhai e mai nei whaalaptonga I tofu whaina. Ia ai se wa ai lei le tele tasil biliona tā la tupe le tau ato tau mawhai nei tātou te tia I tosa o mea ai e tia I mātou, o mea ai e tia I mai e oe ana tau whale nia whaapopo I ai ma isi tangata umo tono New Zealand. Lea lai ma waile e silia male tasi biliona tāla to wā mau anei tau mawha. Ai wa mai lau telo tau mawha ia. To Sam whain wha atu moi mo waalele te tele vo I e fia. Lua sa lau fitus futas. Ibe waalele foi e o e kiliva me ai atu o foi e fi ai. Ia voi la wa manto uta o wa ana e la wa uta te tele e tili vai. Ma lua sa lau fitu tasi. Ko. Wei re te lele a whaina ia le ta whatata I loa foi ia. Sa o le ia. Ia e au ngala e ia to inga I pe o le video la le vaenga le fea koa le TV tasi. Mwhaina alu e mata iai. Ia o le wha matala mai ai ia le polale umi tele o le oloa e mwhaiene e whaongaina. Tu salava pe ua umale a solea o lo nao ngale au mai ilunga le o le oloa. Ai me sea oloa ia pionta ua pe o whangususu. Ia po le whalawa. O whalawa taimine o mawhanwhana mana I fo le tu le aisa wai. Wawe iana
Wawena lenga pe atu i fafo. O isi tangata wa pe tuai ona tau mawhumwhao ngā e tu i lalo le freezer. Ia nā wa i mai lea wa lai mautinoa lai wha malo i nāma. Ma teu lele iai ma umi lea o ngā pe a wha pe tuai na ai. Ia o le si mea po le si le alfa atau. Ia wa o le si ainga e tasi alfa atau ngā. Mai o mai mo. Ia na mai la wa saula wa tuai na wha o ngā. Ia awa wawena na lea ngā. Ia moni le. Tu sa le tatanoa le te mawhawhau tapu sa aisa wo ia po a mea aile. Tata toi tia ia le la pisi a. Sa le pe. Ero nai e ia whalapapatonga whai pena e ta ua savilina le. E mei pusa mea ai. A vena lai pusa mea ai o na mawai fo ile pusa mea ai sa watu tātan mata whai toa. Te tanga tu lai o loa. E pe oni supo fo ia wa whaamalo. E te tanga tu lai o expiry po wa umale aso e tatau e na whaangaina. Ai a taonga e whaavivela ma whailia kuka. E le leia. E le lei. Ai le pe o mea ia le avi me ai mea tau mawhai le mona i a inga i e mana o mea fsosoani. E ai lava me tutono o tingi pusa i e umale aonga, umale asoi. Tau na whaanga ai. Alai le lei. Ao me le lei. Lea la lei maua mai i. Ia tatou ilo le lei e ia tau mawhau tatou lo le. Iyo e. Ia ai, te upo o langa le taimine le whaisau tau mawhtanga le holi. Fia whafonga mai se pese. Ia, vai foi nei a holi. Tele tu i o ma o. O la o beautiful Samoa. Numera te si o ia i tai. Le ma vai o na whaangalo. tuanga lene mo o e la samone fa abai pe o i le tua mo o e ana mua lau fa alo alo umau malau ana no i tu mau alo fa so se tasi lau fu ana i au umau matango fi mai lula lele susulu mai ya i tane wa ave o e fai ma o se na matango fi mai lula lele susulu
Awe lilo mai vai sau ni folau. Lulu au fulu apa au ma fa au li o laula au. Fa asisi na sali lo mai vale vai a sa falele taua. O pa lauli o tama o leu a mea. Ia o le whawhiwhianga nā ia mai le sunga ia weno. Ia e awalofa atua ia auto umalo o mafuta mai mapu kalameli ne ia wauli. Sa velina maali e fo ili stata lanai nai i winga fo isi tinalia mai tokoroa. Tokoroa. Lea na whaapia na alu whaiasenga luenga anga le fo ilea i se tasi fo itina o lo whaapia ona fia maua se sosoani e whawhanga isi ana tama pepe po siona alu. O le ise mea ai le a inga. Le la pe o ringa luenga anga le a sitinale na alu fo ilea whaasusu i le pepe a sitinale i rumo le dairy. Se tu low level whaafunga anga. Ia pe le fiso ta i tātara le tātara no ai i le biliona o tupe i e whea atupe ina mea ai. Sa o le lei o e ana. Ia wailen mana i o le tāna le ue whamtala ina. E matua te lea le fiso ta inga ma le susulea i lai mwhan wha le watia i la PCA. I mea ai e tātou ti toi la fo i la PCA staitasi. Ia ai o le i tangata o lo fia maua se fiso soani fia maua se tau mafa. Mana i ngā luenga lo fascinati na. O pe o i Hamilton le tupo i le vaenga lea.
Tokoroa. Tokoroa. E pera watu e alwanga i o kilani. O kilani. Ai pe yo mana i talo fai. Ele i whaatalia ia i se si po se whaatanganga po se ana vai atua fia aile pepe. Ia a ua le lava se tupe whaatau aile. Le susu pauta le whanga i le tina le asian tama a. Ia wa le tau fo e susu pauta. E a tau ngofia po le 2.5 tala i le apa. I le apa susu ai. Mana ia i o le tala stina lea whai mai ona ua tofo i le olanga fo i le ai o se le popole le ainga ma le popole lana whanau. Ua toe au mai ana ia ona mawhauwhanga fo i le au sangi fo i lona ia ainga. Ia whai lona ngalo ngā alofa le sitina. Me toi whamanatu ia le popole fo i le tau mawhauwhau po whela mau mai le tupe whatau me ai whanau le asoa. Le awa wa aia tolo i le tūlanga le sa ofo i ai ia na nati lo so soani ai mana i sel tele o nei sa lianga le iai ma wala nei wha mama avenga mo sia tina ta lo fai. Ia a te tonu fo i o lo iai fo i nisi tangata i lungo penga te whailangi o lo whapea fo i ona tele fo i la tau wani la tau whamatalanga o whai sitina ia ai pe o ta ualawa ia na le il tau le inta to me ai vai tai me covid o lo malu me covid ia man tol tai mi fo ile na loka ile to no wa fale tonu fo ngal wenga na is tanga tai lem fa yo na ngalu lue mai fale ia wa le laval fa so ia apa mal malo ia so so ni foi fala tonga ia ma fa safua ia tau mafa pu sa tau mafa ta to manatu la tai mi ta to te la fo ia tele o me ai ia ona tato mafo mana ia e fai fofo le tato tau mafa e fai mai mau o tato watu pele te ngaua moni le ia ale to tele nei stanga te fia mau se me tau sa ia nga foi mo tato tau singa tato so fo malo no ina ana pe pe la vale le kine tino le fia pe la ima mafa le siaso sa o le se feisi me tau mafa ta o le nei tangata nei mafuta mai ia ma lo lava ia tau lunga le YouTube ia fa pe fo lunga le Facebook le fa talo fa mai ia talo fa fo ma lo lon sa inga wenga fa tai fo mafuta mai ia ai io turn nei minuti fa muta fo tata tu lunga tato frequency savelina il lunga le tasi ono te tasi fa mo ia mantua e talo tasi o le ia ngal wenga lo fia fa nga solo io na afalo tasi toi fa wa mai tato lunga o le Facebook ma le YouTube fa pe fo ile app ia ona ye ngai a fa pe lava i te fa fonga mai o la ia ai o le atam fai fa atu moi musical time le ai se fa ina ngan wenga ia fa taita ai mo tato lava ia lo ma fa mai lunga le tio tasi on tesi matasi fa mo fa taite le lava le ma fa mai le tai on nei la se pa ia mal nei time o le aso ia ai ma lo lava lon sai manu ia ngal wenga o toi o le nei ia wa uli
whanga I pāu. Uai loa ai e a tato whana, e sa ili malo na I matua. E ai le si fofonga o le lau mua. Wala lau nei o le whanga I pāu. Uai loa ai e a tato whana, e sa ili malo na I matua. E ai le si fofonga o le lau mua. Ola tai au le tala le nei, walai o le tato penei. Ia so le pongisa, o mea umana whaingata. O nei tā sanga ua tato au lea mai. I nei manui a ua tato maua mai. Tala flaval whaapoponga o tala fōma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. O whaapopo ina le leo leo ngol pāle mene mo luna pui puinga o na ole solo tite e le taulanga Wellington e whaasanga i le lokanga o le atunuu. Ma ila tau e tite e tui pui pui o le COVID-19 fluiva i le tae au ana le la o lo oanga i atu le solo tite e le pāle mene ma o le autu o la latou solo le o whaingoa ina. O le Freedom Protest na lipotia le leitio New Zealand e whaapea e whaita wafi i lātou sa potopoto I Civic Square Wellington mo le solo tite. Wa lipotia e whaapea o le a le solonga le leife o inga pasi le taulanga mo wa iei fo I fetu na inga isi awala. Lātou te uia e ese mai totono le taulanga. A esi lia ma leito la o poloka tangata tite e le tua o I leitu I mātua au kilani e le tae o na leila. Lea fo I sa whaalawalawe I feo inga tangata mai e le talutonunga o I lātou ia I le sootanga le Freedom and Rights Coalition na ta ue leo se whaamatalanga. E tu samal to o limas fulu leo wha ingo tangata tite e na poto I leitu I mātua o le aai. Leo lu o whaatulanga I le tua o I mō tangata. E fia sopo ia vaenga au kilani e la tai Wellsford. E o atul tolu I tula na whaalamlawe ai I tangata o le ai o fia ulufale ma tu ua ia vaenga o kilani I ala taupi sene si ma fe au whaale aso na whaonga ina le malu si anga whaaleo leo e ave I se tangata tite ma na liputia fo ila a fia se tasi leo leo ina ua se tangata tite na whaalea Anthony Thompson o le teru nanga o ngāti whātua e whaapea upuna o tāua tele ma loli ne e lawina atu tau mafa ma vaila au mawhala au motonga fitinga ua poloka ai I ngai o inga. Ua whaasilsila le kampani vaalele le e New Zealand e amatatu le asos fulmalwhao te sema o I lātou e malanga I whainga malanga I tutonu lava o le atunuu e te tauna mai a umatui pui pui pe na whai fo I se suenga le vairusi ma whaamaunia
e leo a fia le COVID-19 o le amata o na tāpā mai tangata malanga pe whesiringia foi ina ia whailo atu le whaamaoninga e lo ai ua mai a umaula tui pui po o se whaamaoninga e leo a fia le virusi mai sona suenga na whaia i tonu o le fitu se fululua i tūla a o le imalanga mai amata atu le aso sfulfao te sema e o atu le aso tonu sfultasio mati e whaatino ai lea fuafuanga. E lea o fieta mai ti lalo ta isfululua tau sanga le mātutua. E le mawhaiona whaitui pui o nau mafuanga taulu soifua maloloina. O le atalia le kampania le eni usila, tui pui masuenga uma o lo o whaamaonia le whainga maloa ni usila. Wa whautoi na fo itangata malanga ina ia kopi le appa le eni usila e lātou telefoni. E fiso o ta isa oi ma le mai vaccine pass ale malo. Moa vanua malanga e fia whaia. Ua mai ona whaasirsila le eni usila e amatatu le asomo mo Februari. O le amatatatala i le avanua e mō na o tangata ua mai a umatui pui e lua i lunga o lātou whainga malanga whaavao malo. O ana nafi na amatatatala i eni usila le avanua mō tangata e malanga mai Samoa, Tonga, Vanuatu, Matoke Lau, e au no ma le whaanono fo isea, peitai. Ua na o i lātou o tangata Citizen New Zealand, o tangata no fo mau New Zealand, ma i lātou o iei visa iei mafua angatatau. Po le Critical Purpose Visa o lea visa e mō tangata Citizen i Samoa po o Tonga e fia malanga mai New Zealand o se mafua angatatau. Pe o se tangata fo i ua tauli maina le malo Samoa po le malo Tonga. Se ioenga mai le matanga luenga o le vai fafua New Zealand e mawhai ai ona malanga mai. Pe tae mo tangata New Zealand fia malanga i Samoa o lo o iei lava iei ngai leo whainga o aso i whaanono fo ese ai. Pe a tau nuu i Samoa whaatase maisi tau la fono e ao ona usita ia. O toi whaupopoina le whaalapotopotonga le Greenpeace la lātou wala au le whainga malo Jacinda Ardern. Ina ia whaamuta le whaonganga i tū aingo fertilizer o le synthetic nitrogen. Ina ua whaeloa ina ai se suenga whaascientisi ua whaeloa ai. Le leanga o le vaitau mafa mai le nitrate. Mai mawhaiona o atu le toa se lau tangata ia awhia i le kāne Solomanawa po le tau whale po le bowel cancer. Ma le toa whase fulu e mali liwa i le lava whaama i tutono New Zealand i tau sangata i tasi. O le suenga na ngā lulu e whaatasi ai le University o Otago, au kilani ma Victoria ma Samoa e toa valu se la wafe tangata i New Zealand o lo ofea ngai ma le mawalunga le nitrate i tutono le suavai. Mai lunga tulanga le whaamawina i suenga whaavao malo e whaapea o se tulanga i lamati e le soifua malo loina. Na tāua Steve Abel o le Greenpeace e te tauna tali tonu ina e tangata umale suava i mai ala tau mukuka o loo saunga le mui le tau mafa peitai mo le tele o tangata New Zealand. E mai se lava inu ui fafu atu o a ai te tele e le o le tūlanga le o loo iai o loo maali liu tangata mai le kānesa mo wala tau lua lava tangata tonu e tu ua iai. O company te tele lua le Ravenstown mo le Balance le whaatau ina tu le iwa valu paseno i tu aingo fertilizer le synthetic nitrogen. Ua tatalaina nei le Pasifika mai lātou whaia whiutanga inga mo le swinga o le tau i le lalangi i le Unia Europa, le Blue Green Alliance i le fono po le Conferenisi le COP26 i Glasgow. Na tāua le ame pasa le Unia Europa le Pasifika su Girosim. Na una ina malo se malo umasei unga le lei mai le fono, ma le mawhaio na maua awanoa mo vainga atupe mo le suwinga o le tau. Na ia tāua o le amo mia le EU o na whaelo atu le Pasifika. Po le ale tūlanga pito sili o na lelei e mawhaio na lango atuai i le whaatinongo le tūla fono le ufa o ngaina mo le suwinga o le tau o le tupe au whaile se lau wivas fulfitu miliona euro po o le lata i le 5 se lau miliona tala fiti mo tau sanga lua whelua tasi e o atu i le lua whelua fitu. O le a whaatino ina ia vaenga ia tunu o le Pasifika o lo matua malo si lavalo lātou whaatawaina o le suwinga o le tau. Na tāua sim o le awhaiani si whaatala noanga le EU, maha tunu o nei o lo iai, ina ia mauti noa o lo o ngatasi lava vaenga o lo nau iai maitu fo i o ave iai, la la tau whaamomoa, ma le tau la fono le suwinga o le tau. Samata inal fola sanga stamaita i talavau Samoa le fono le COP26 o Brianna Fruin, i lumo o taitai o le laulangi masaya whaeloai, a whaia whaasau ina le Pasifika e mawhaifo ina whaasau ina le lalolangi. E to olua se lauma le lua leo whainga o tangata whainga alwe ngā whale pui o lo ave o lātou livi whaapitoa mo le masina
ina ua amata whaamamaluina le whaamalusia le whai o tui pui pui. Mo i lātou e ngā lulu e nisi o au nanga whisanga i whelata iai. Mata ngā talau tele na ta Weniol Bills o se tasi o whaululunga o whalipui pui. O le tūlanga leo le atupu le taimi nei, o le talatala noa le iai o lātou pule le vai aso nei masa ili, pe iai lapa se isi vaenga i mawhaio na lātou whaia, mo ia tangata whai ngā luenga, o le masino o ke topa na whaamaunia i le mālo. O i lātou e ngā lulu i te tono whalipui pui, e te tau na ato atoa uma o lātou tui pui pui, ina i mawhaio na whaawa waipea i a lātou ngā luenga. Sa te tau na o atu le so sa ua mai a umatu i te tasi o lau whai ngā luenga, mai te tau na o atu le so valo te sema, wa ato atoa ma mai a umatu i te ilua. Mai titi lava se whai numero o hawa noa whai ngā luenga, mwhaio na toi whisifia i iai tangata, e le mana na oi whai ani tui. Mana ta we bills, a whai ele mwhaio na toi whai ngā luenga tangata i nisi ngā luenga, ma mumusu pe whai tui pui pui, po le le whailo atu fo il tūlanga wa iei o lātou tui pui pui. O le atu ina tulo i ele whaalinga mo se umi tasil masina, ma o le whaamalo lo fo i ma ngā luenga. I ta alonga, o le atali malo le atunu o Tahiti i ta alonga le Pasifika o le lua whilua fitu. Ele Imanuia le tau mawhainga Tahiti e tali malo i ta alonga le Pasifika le lua fisafluiva ma le lua whilua tolu. Le ana maan malo i tonga ma le atu Solomona pe tai o le ua maulo na avano e tali malo ai. I le lua whilua fitu, sa tali malo Tahiti i nisi o ta alonga titele i le tasiva fitu tasi ma le tasiva i valima. E au fie le ipo lalangi le soka i whai lunga o le matawhanga ma le tu ngā waa o le World Sprint. Tala fauia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. Toi whātalo whātu e le nei fo i vaenga o le aso le tātou tanu. E alu mai o seisi wha o poponga le nei o tātou tala mai sa mo le nei aso lua. O se tasi o tū la whono wha a vai ale malo sa mo manatu le whainga malo e toi whaia i ei seisi toi teu teunga. O le tū la whono le tu wafu e le tau tua a se au mamalu le malo. Whato a toi whiri le o iei o seisi anga waa. Pei tai, wa wha a lia le whina ngalo le te tai o le tua ngai. E wha te tau i teunga leo le tū la whono, na sau noe le whionga tū le epa lupe soli aisa i lele malie le ngoi. O le awhi se lau wono se fulma le luana tūto tasi le malo Samoa, na o so wha tasi le whionga le malie toa ma le tupo tam sese, ai se i wang nā wa whai i langi le la wholaunga, na sila i hele whainga malo tuai wa maea, mai lo ilo muli nei mo le ta i lua paia inga po le ta i lima tau sanga. Sau dotu le epa o whainga maasani le whaavai o le malo Samoa. A olo ina lo tia se vaengo tu la fono le whaavai. E au lava ana toi fo i atu i te tonu o le pale mene tala no i nai. Mai te tau foi ona i oi ne le lua vai tonu o le pale mene. Se whaai unga e whaia i se vaenga o le whaavai o Samoa. E se furu whatala pisi ua una ia ele tūlanga tū ma mao le fio anga o vaipuna. Na tau la mua ai le komiti a tina matamaita i o le afio anga. O le anganga tau ave le komiti, o le whaamamaina leo le siusio manga ma ia maua le soifua maloloina, ai whapea fo ise va ainga fau i le tūlanga mātango fie, o le naunau ta inga lea ma le manu lau ti o le whamoe moe. Na whaadia i le sui o le afio anga tau a Sauroni, e tolu afe ono se lau tā la le tupe na whaamea lofa mai le matanga luenga o tina matamaitai, e se tālu sanga al komitia tina o le afio anga, e whaatino ailo lātou fuafuanga mōni kālo ne la pisi. O le tolu afe ono se lau tā la le mai le matanga luenga o tina matamaitai, whaopopo i e male afe tolu se lau tā la ale komiti lātou saunga tupe, a toa i le wha afe iwa se lau tā la, o le tau au whai le o le ngā ruenga toa. Na whaatai e tau a sā le malo ona o le teimi mua lea, wāmana i airo lātua fio anga i lalo lea polo kalame, pei tai o le nau ma le whinau pe o le komiti, wāo fia tuai mai lātou i le wha soa, a le matanga ruenga o tina matamaitai, a tina o nuu maanga fisotai.
E 5 molianga ua whaamaunia mai le sui komsino leo awa paau Filipo longo i tino. O loo a nga i Yesu e suenga matua inga le matanga luenga. A nga i le kapeteni o le vaalo ngā tei whale lea tunu una nā whanua lua le sunga taito se for hunt. Whaamaunia mai e awa paau o le ato e tu lai le sunga taito i lumo le whaamasinonga tau loto i whale le matanga luenga po le Police Disciplinary Tribunal. E tali whaawau i ona mōlianga. Peitai o mōlianga o mai o lo whaasanga i le ali sa tini i an taito o loo ia te ena oma. Ma ulu mata aupu fo ili neipe o le sila fialu tātou o tunu. Na tūla i mai ina ua paulia le nā whanua le ngā tei whalo le wafu i san lolonga. O le aso tonu fo i lea. Na whaatūlanga i le porkalame le solo ta avale whaata amilo i sa la whai. Ala vaenga whaapu whai o wanga i le malole i HRPP. Lea na malanga toile na whanua malinesi o uto leo e avatu e sa vai mole pui puinga. O le wala aunga lona lua leo le mata opo le whaamisi nonga tau loto i whale leo ina ua mae a le wala aunga mua i le vai ason taluai. O le te minei o lo i Australia le waa o lo whaia iei ngā ruenga wha le leia. E se mai iso esu e ngā leo ai o lo whaia fo iso esu e ngā matanga ruenga o ngā ruenga te telemati na e. O le malo Australia na wha mea lo wha mai le waa le nei o le nā whanua lua mo Samoa e na wafu le tautua le nā whanua mua sa iai mo tausanga i tele a lava le leo ina o le ngātai whaleo le atu no o mara Pasifika. Mai e leo mai loa le temele nei pe fia se tau au whai o lo wha le leia e le waa le nā whanua lua i Australia. Ai o le taulawa i o le waa le nā whanua lua na wha mea lo wha mai e Australia mo Samoa le nā whainga paanga e 12 miliona ta la. O lo wha wau pēle porkalame al mtanga ruenga le soifua maloloina maa onga. E leuna ia le mal wha solo ato tuwinga o le paisa i tu tonua onga te itasi le antunu. E au fia i maa onga o mai sa la whai. Peitai o le popolenga o wai ai nei le mtanga ruenga le soifua maloloina. Ona o se tasi o ana porkalame o lo whaanga solo nei una ia i tui pui tu pulanga tala vaula i te. Mo whanau uma ia o lo whaatau sa vali o loi le taulanga. Taluai le sosola ese pe au atu le matanga ruenga le soifua maloloina. E whaatau nu o lātou tui. O le popolenga le matanga ruenga ono mātua i lātou ia e mo o mia. Ono lātou seini le pepa o le malienga. E whaatau nu ai tui whanau nei. E le ai manise o mātua ta meiti mo ane i le whanema i mto tua. E whaatau nu ia pepa whaatumu. O le popolenga foi o le matanga ruenga. Ono o whanau nei e whaisi wāwāla lata tele i le mamalu le atu nuu. E ala i le whaatau ina atu e o lātou o loa yaso te tasi. Whaalia le paanga telefou. E maua lunga le tali atu tina maitanga ma tina o loo whaasusu o lātou pepe. Wāanga i atu e whai o lātou tuipui o le paisa. Ta ua le whaatou sili o le matanga ruenga le soifua maloloina le ausa Dr. Take Naseri. Wa mai atu inga moa onga i upolu mo le tui o le paisa. Ai o loo tau wha mai a maisa la whai. Ma le wha moe te tau o na wha solo il tui inga lona lua. I le vai aso lua se funma le lua le masina nei. O le temi nei, na o le tolu ta meiti ua mai a umatui lona lua. O na ta meiti ia na whai mo la tui New Zealand a o le i toi taliu mai i Samoa. Ua mai a pasia le kapeneta nisi teu ngō tūla fono po a ia ingo i lanto e ulu whale mai le atu noo. E malanga wha bitoa i olua wha ngā solo mai nei i le masina le nei ma le masina fau. O nisi o teu ngō ia ia inga. E au fia ai i lanto e amatatu le se fulu valu tau sanga anga i lunga le mātutua. E whaatanga o nōru whale mai i Samoa pe a whai ua ato o toa umatui pui o le COVID-19 furuwiwa. O le swinga lea, ua sui mai e le tuutu ungo tangata ulu whale mai i Samoa. Pe amalanga mai lea tunu e au fia ai mai lantou o lo ngā lulua i lungo wa lele. O le leu sta ia o ia tuutu unga. O le ale ta lia i lantou e malanga mai pe ulu whale mai fo i lea tunu. E o fo i ia i lantou o lo ngā lulua i ngā luenga whaavai taimi. Peitai, o lo manino le whaalinga le matanga luenga le soifua maloloina. Ina ia whaia o masiaki o pepa malanga e wha maonia ai le whale mai a o lei malanga ese mai malea tunu o loi iai.
O le whaafatai le soifua maloloina e lango sua mātua e tawala le i whanau onga e le whaia leo lātou tui pui. E whamaumonga e o mai le aso whareile, wo atu e le se fulfitu wafe ono se la wiva se fulmaltasi, le au whai o tama matenia onga wa mai e ono whai o lātou tui mo mua le paisa. Peitai e lua se fulfitu wafe le au whai o tama matenia onga, e te tau o nao fia o ma le tui le nei, ai o lea wa silia ma le afa e le se fulfitu wafe ono se la wiva se fulmaltasi, e lantou ua mai ala tui mo mua. O tala ia mai sa momo le nei aso, mandui o le tātua tunu i tiu te mga luenga o whenga iei a mese foi a o ngā whanau, ai le whangaluina foi le tāpua i ngai mātua tausi i maota malawa. Whasoi foi ia. Mix. That's right. It's my hometown, baby. Representing.
It's your boy Memphis Hits, and this is another. Another one. Most incredible, baby. Another one. Ia toi whatalo whātu i le nei vaenga le awa ule ia il tatou por kalame masani lava ia le Savelina le tatal no nei te wape tu ta pasal launga ia le pe le ai le sa mai lato lo ia ono mafuta mai pe ia fa malo atu malo lava lon sa ia taltono o nisi lawa o mala tau maftanga le awa uli ia nisi foi lafta amata ma faisi malo longa pupu ia ntoi fa awa waile ia al tatou tau lava ne si fonga lau moa ia le ua mai atu lunga tasi ono tesima tasi whamo ia lunga le app o le Facebook live ia mal tatou ala ata i lunga le YouTube
Mana ia te le whai ma le miti nana vai atu nei. Sa o sole. Te le ia tana e talafo me lo vai ngana ia oi. Tusa len ta malo lo le matalon ta su stamia ai. Wala mata ia. Ai la fo mai no vai nga ia tau la tau maftanga ia na fai. Ia e o so mai le ata la Samoa. Wo yo le umu fai male miki male o ka semana ia le se vai nga la ia. Pe o le fai la tau workshop o ni na to on vai fai nga wenga. Ale mana yo le tau maftanga. E tau si ele o to lo ele o fa wai no e masa. Vai tu tate nena e o pe o tumo me lana i pui laula awa. Ioi. Manino ai le ai laula. Manino ata lo fai nei laula o vela tia ia. Ja malo. Savelina ia ai sei vai stata la pe o fia for any cases on nei aso. Tata for yo fa ma ni el virusi. Ia pe o le mata watu se laulua 15 se laulua 15 nei aso. Ia alu lunga sau lalo numero tangata o lea e a fia alfa ama i tono New Zealand. Se laulua 15 ia tangata fou nei aso. To sala e to se laus fulfito i au kilani. To lua i wai kato ai to ono i Northland. Wai fui lea Northland. Ma alu lunga lato fai numero. Mana ia, ai o le taimini nei i Wellington ne. E fo i lea matawhai tau atu lava i a upenga tawhai langi fo i lea updates mai lava mai tala fo i ia e winga fo i le tatou sol te te a tangata i e whai taimini nei. Sa o le lei, o le e le sol te le whai tai Wellington ne, le whai ngoina o le Freedom Protest. Ia po o le sol te e wha atau le saolotonga. Ia pia wha liu fu i le wha whaingo fia fu i mō tātou. Pe o tangata fu i e te e le e mana o ia wha amuta loa ia tu unga i e whai mo le COVID-19 iwa. Ia ai ma le te e lava fu i le tui. Ia wā o pe o kilani lai a lewa ia tu to te le lava le solo i Wellington. Ona lai tai mai e wilafi. E ni wilafi te le lo po ni tangata fo ini kengi wilafi po ni tangata ia te pasika. Tono e manino i staimi o iluma ia. Telefo ia fua foi lai ngia mai lai te loa atu i videos. E ne tatou fua. Pe dai loa le atu pe lai mau mai mal tatou fua sa. Ia. E ona i talana ia e longo pui le i tatou atu no. Na pe a fai o le te fufu e tanu tau langa. Ia e mantua le ele solo i tai i te poloka i au whio inga pe a wha pe e te alu lau ta vale. Ia leila valva ai pe i lunga o o pe ngā so ta inga mai se fo el pule ngā nu o Wellington. Ia i loi fo ile fofua ngā mō sau whai ngā malanga o fia ngā i tai tau langa. Ia wale ve atu to te le lava i la tolo ia ile solo o le fo i wato te le le walaina nei luma o fai fo i pa ia i luma palemene ia ma wato te le lava i la tolo o to te le le ua fa o popoina mo le saunga le mo wa loka o ma fo ia fai tutoa e ulu atu ai tutono palemene ia o le mai leto ma fai lava ia tangata ia so te ia sao atu ia i pa ia peone ta wa Savelina. Mana ia fo ino fo tai le malu la tunu. Na alo mamau mai tu ia pe fa pio le tanga i le taulanga. O tangata ia lena mau le fa mai ana pe o leva o ile pepe la tau fiel fal mai le wa afia o le pepe le sa tau fiel fal mai le na afia le covid le la fa pe o te ai tua. Ia tamsia talo fai vai o le fa tua o ia le alo fa mai. E o la vai pepe ia o le wa fia fo i la vai ile fa mai ia mantoa ona i tamaiti ele umfaiona ona maule pui nga mai le ile ianga va ai le tu ile ianga va ai tu o tatou la tanga tamatua ia fai tauna wanga va ai tu so tatou le pui nga pito siliona talfea ngai mo tamaiti a wa fai tatou tu ia le mfen tatou fa pisina tu ani ai fai mo fai tai ona afia nei tamaiti Moni eile a foi. E per fai ngol vai aso le sa wele si tala i lunga foi o penga te fai lang. Eile tama wele se tama tupulanta la vou. Nena na e te ele tui, sa te ele tui. Ai na wa maua loa la ile corona sfuluiva. Ia o la wa mailana tautalanga foi le tangata
aone toi ia wale toi foi le wa suilo na mafau wana i lo ai failo na tui te lo foi e se tata mo foi le wa ia la ngona te lo tangati mo le vai rusilia sa te ele tui ia lo toi fe mai toi se ala na feeling ana fai ia ona le wa maua e maua le covid ia o beila vona ta o tangata ne wa ia to mai fa to ai la to foi so enga mau la to foi a poto i tūlanga o mene o so enga mai se foi fa mai ma ia le foi tato te fa lango ia ia la to foi fa unga ia ina infena mo le tato pui nga mai tūlanga fa pe mo ni le ia ana lo te va to lo wa e amata na e alu o ne ai ele fa pe o amata o vai foi si le vana e alu te e lunga le foi le no pa i podi do foi sa va vale lunga step ia ma lo va to lo a tala la lo tu fai atu te le loa pe tinga te le lo to ina le valu tolu sanga le o le valu tolu sanga le matua le wa ave nei mtanga te pito silo na matua tanga se foi e o ia e maunga o mea maua e pe mai ale le tolu a fe lima se lau tolu se fulu kilomita le mau ma le maua lunga le melen sa vali e tanga valu tolu sanga le matua valu tolu ata fua tu ia so ia te lo ene ri ato so tolu ai we en fai e ma fai ona e o te lo e te le tau si ke pu ste pota malo e te lo e le la wa le sa vali fa putu la fai ho ste fa tu sala to ina ia o tau tinga lo to i to ina va to sa a oi ile America le ma senhora ai ele o sa vali o lai hike ia tau hike o pe tau hike so a vai tu fulo se puela ai tau fale sono no to pe mana vai di pipi la aulele no pe tau o le so ia tau sia ia tatu lo to tere bonita ma va to sa o fio lai ia te faintale e faintale vengo ofisa la fai ia malista mali foia o le tangata matua i lava ile tatu foia vuli taia mai le ami ia po le fita lena maliu nei le selauma le tolu tau sanga te tono ni usila selauma le tolu selauma le valu moko e tai tu lau sumal tasi ile o Bill Mitchell ia e o tata matua lava le sa alu le tawa lalulangi le World War II ia po tawa lona lua lalulangi ia vai la le toa maliu nei stoi ina ai wa selauma le valu selauma le valu tele nei tau sanga mana ia tau sanga ia o tanga tau matutua ia le ia tau singol soi fo maloloina wai le te umi le soi fo fata ita i toi le valu tolu tau sanga ia lo pol valu tolu lea ia e matua le la tau e tuli ia vatu sina fafifia valu tolu tau sanga vatu ma lui a toi o tau mana ia
Here we go again. You know, I go by the name DJ 22. Let's go. Let's go. Let me see you bounce. Let me see you bounce. players and the playettes, wherever you at, you dig? Yo, DJ, drop. Yolo e whawhong mai pia tātou tautua, a le si ufonga lau mua, ia man tō fō tātou tautua nei na amata mai lava le tātou sanga e tasi iwa iwa lua, ia leo lo whaawau mai lava e o mai le taimi nei. Ai mō nei vai le lu i le tala noa mai ia, le sunga le ia lilu mai awa. Mai whai ano Awani e tu ua i lalo ia. Le eila, lau whamalosi pia. Whamalosi le, mai le whamalosi au malo lau whafonga. Ia whatalo whatufo ia i lato umalawa mwhaiana. Whafonga mai lunga o le YouTube, whapea fo i lunga o le Facebook Live, ia man tato app. Lato umalawa le mau atu talo whai. Ia lupe o le utau le loa tu tato. Le mafuta mai i Brisbane, ia i Sunny Bank, alo whatu po kalame. Talo whai mafuta mamau, mai stato ngolea. Ai te lola, oi le tau wha lili mai te leo mango ia, oi au. Mango i Samoa. Ia, e te lo e lupe ia tau mango ia mai Australia le au mai nei. Ia tu sol taula i supermarketi. Balu tā la, po le iwa tā la. I le mango e tasi. I le mango e tasi. Oh, kalo ta via i le mango. Oh, balu tā la, wā tā. Ia. Si le mato e mato mango New Zealand la tai fia. Tau tā la iwa.
Ia o tau, ia mana, ia le lancha lupe sole, ia malo lava ia tau, ia malo foi whaftai whafo mai. Ai, maali foi vava ia tu i le atunu o Lucia. O tele a tātala i le COVID-19 ni foi i aso. Ia ona le tele foi o reporti mtala mai whafo. Ia o le tūlanga lava le whaama. Mantua tātou vava ia toi wai. Ei foi li si reporti mai i li si tangata ni usila le pefto aono ea masina talon toi foi i Amerika. O le fai mai le tele o tala i e whaasalau foi i e mai o lea lava wa saoloto tangata i whafo atunu i whafo i le mai tutuunga o whaamai. Wale toi a New Zealand ia le halua i mnemi o tutuunga. A le mole maula le tangata nā mai e se ana tala. O lato o langala i tono Amerika. Matua i tele o tutuunga o lapta inga o whaamai le iai. Mai o le mefo i lau iai. Wa whaamana sia le whaonga o le whaali o lau pepa fo i le whaamaonia. Wa mai au tui pui e o le o aveta mai ti lea onga. Ia o se mea lava, ia o lo o whaamamalu e. Mai e sela le tala le whaapiana o New Zealand lava lea e mamafa atu utuunga. Ai lea i o telefo vaenga o i lato i Amerika. Ia o le whaamafa ia utuunga. Pe o le melana le atu fo i se atunu o pe o Lucia ia. Ia e maua e fo i whaupunga. Ia pe whaupua ia le tele o tangata maali liu le iai. Io e nane wa pe lona lua i fo ia Amerika i le tawa wha i fo i leo tangata o maliliu no le wha mai. Ia, sa o le a Malaysia tūlanga. Pe i fo i lea i le o lipotia o mal te leo tangata le maliliu. Ia e le wha pe ai fitse lau 5 tolu wafi tangata na maliliu mal COVID. Ia. Au Amerika le fitu se lau fitu 5. Afe, no salama fa. Toi titi lava ili se senga tele no mera na talo fai a Lucia i o tatalo no ai foia ono on le foi vai taimi tato te fia ngai pe o ki lani le me i le o i le la alu la pata inga tolu ia phase 2 ia lato point pe lato stepuna e sa la al tasi ia le la al lua po tala mali la isi ia mo ia lai alu ilunga le foi numero ma sau la lu foi numero tanga tau le mo fa mai ia lai bi o lo ia lava mul lava malo e tala mali ia vaenga tu unga ina im fai ona telefon sau tonga mo nei tanga tau kilani wa leva fo ona loka ile puinga mai fa ma iwe ai mali foi la wa le fa mai o le tau sanga fo le e mafau e tala i feo inga foi le i vao tātou ma Australia. Ia mai simo tore Pasifika. Ia le foi vavai atu foi tala Jetstar. Ia ua tele ono o le ua a mai latou whaalawi loa foi e mo. Tele latou pa una wa whaalawi loa mai. Ia mo le amatanga lua fe lua. Le tele o pase se pa uva e o luas fu 5 tala. Lisi se nai vai atu iai. Tutonu lava la New Zealand. E pe o isi la topa se ia amacha mai se la ulua sefulu iwa tala e malanga i le vao New Zealand ma Australia. Ia tu sa leo tafa i whala ulonga alvaenga i. Ai le statu pe o mawai. E stupe tatu li toma. Ia ai pe so sani fo mona i tangata a pe atu e amacha tala wai pe o February le amacha ia la to whala ulonga i o la topa se pa ia. E fua lava ile toi langa o tatu tua o imo feo inga. Ia mane. Ia o lewa atu. A o tutonu lava ia o New Zealand. O kilani anga i kalai stete. Whapena ale aluanga i Dunedin. O iso ale sawe mtatou ne Wellington. Sawe mara kilani anga i Wellington e 25 tala. Mali e foi ele aini tau le aini pa u mo Wellington e o ese atu na le Wellington anga i Queenstown ai leanga la mai vai anga i mai fa tano sia oni tala ia la fifio lo ai mai nei tato ai ngale o kilani tato o la le tani mai le stangata le o laifoni le fai mai le tau le mango ia la to wistful tasitala ia baba ai la le taunga tati le leila tato le tau ngofia mai wa le tau lava le na ai amla le market ia te alu la pena mo le ono tala ai va ai le mango e te omi atu ua matu to lova matu a pala le situ e mai na ve se le situ le pala ia
Ile ai mai mau tu pe siliale. Totol mango. Totol mango. Por fa tau vai mango. Mango i Samoa. Tate tau ai mango sore mango ai. Mango moko. Mango moko. Ai Massimo. Weta ua uma. O la si mango i Samoa. O tau mai. Ia sina musika mo nei fo i tai mia le o toi mau fo e mai al tato tau tua le tu la lua. Na lua non sai tal sia fo o solonga le mea uma i la o tau i tu fo i lo tau mai mua ma futa mai il tato tau tua nei aso. Ia toi whamalo atu, ia whamalo atu fo i le musika leo whaamotu atu. Ona lea Savelina lea tele tangata i whaasoa me le tau o mango. Ioi, se vai foi lei foni o la lo al mo te saute sfu tasita la le tau le mango ia a o eila o Albert. Albert. Te le lola po fele mafuta mai ele mai on ta la le mango ia la tau. Ia o New South Wales. New South Wales luas futala. Pusa mango. Pusa mango. Oia o. Fiolai. Pusa mango lo pe fia mango i tong lo pe fast food. A whapea ai alu le, whapea ai alu New South Wales Savelina, pauanga mea te mana au pusa mango. Pusa mango, ai leanga i le mwhaina o mai New Zealand. Le ai, ai malanga loi o na o lo tau sa mea awa nei te, ai sisi mea ai. Pe sali fui le container, ai whamalo. Sa, awa toi alu le McDonald's, por KFC pe alu i Australia i New South Wales, se mai si vaenga ia. Sue Tommy. No, sue Tommy tau mai. Tau mai po fele te ia i New South Wales, se le wofia. Pusa mango. Mana ia te le tai ia. O fea, o i sfulua tala. Sfulua tala. O i sfulua mango. Sfulua mango i tono le pusa. O ka, fia tai mana i. Toi tia tala al tau mango. E sa o loto i foi oila tau Ia wale a tau sami mango ia mantua mai matou nei. Ta isfutas. E me se stamo lai foni sutas tala tau ala na mango. Ia na, ia.
A o se pusa mango e sa o le sina. Alo fatu sina leo. Io Ia e. le mafuta mai masion Sinai Island Bay. O i talo fai. Ia toi tulu minute fa amuta le ta por kalame sa velina. Ia. Ia, mo le tfoit faftai nei tato wompa anga uma lava lo mafuta mai. Ai me senungo le tato ala ata le YouTube ma le Facebook. Ia le ngata leo tato app. Ia, fa manga lo foi tautua al si fonga lau mua. Pea ini, pea fa peo ese upua le tautamali i lau fafunga anga. Ia manu ia te le lau tau fufuanga nei aso. Awane ngalo le tato app, ia e luas fulfai tu la. Pea mai al tato tautua le tu lai lua. Tato YouTube fo ile subscribe. Subscribe. Ia. Malo. Ia, ai lo fatu por kalame manu ia te le tau fufuanga tu nei aso. Ia, mato te fatu fatu mo le nei taimi. Soi fua. Turn the beat up a little bit. Hey yo.